За хай. За 50 мөрөл PMPL Pro League SAC Championship Grand Finale-ийн хамгийн сүүлийн өдрийн буюу шийдвэрлэх 4 өдрийн тоглолтын хөглөл бэлэн болж байна. Хатгүй ихнараа хаа ороймонд. Бид өнөөдөр PMPL SAC Championship-ийн Grand Finale-ийн тоглолтноос дэлхийн аврагт явах эрхээ Монгол баг тамирчдын харах болно. За хамгийн гол нь хэдэн баг тамирчид дэлхийн аврагт явах эрхээ авч чадах нь вэ гэдэг нь маш сонирхолтой байна. Эрдэнэ тэгээ хай сая гүйж байсан нүгнээ. Сая гүйжсэн каст болтол нэг 2 гүйчигээд гүйжилаа. Гант толго Andy Chicken Dinner гэсэн байна. За манай орж ирсэн байнгын үйлчлэл болон топ фэнүүд Нормынхаа шэрийг хийгээд ороод ирдэг. Хай манайх юу болж байгаа вэ гэнэ алж байгаа штэ. Атхан баяр нэгт гинэ. YouTube нэгт юм уу? Welcome back to PMPL South Asia Championship. Day number 4 of Grand Finale is here. This is your host, Cecil. With me is my buddy Shivansh on the desk. Welcome Hi. An historic day, I must say. This could be a day where Aegon Excite might be winning the championship. Welcome to the stream. First of all, thanks a lot for this warm welcome. And when I was here, when casting the championship, I was at the second day, right? And at that point you also mentioned that Aegon Стандарт урагшаа гэсэн маань алтан сүг. За манай орж ирсэн үзэгчдийн байнга үзэгч маань топ фэнэд маань нормыгаа шэрэг хийгээд ороод ирж байгаа итгэлтэй байна. Тон утга пэйж хуудас маань 20k фолло дагагчтай болох ч бодолтой таатай байна. Одоо 19600 дөхөж юа манай followers. Exactly. Маш баяртай байгаа. Тэгээд энд та бүхний маань бас өрнөлөө бас өндөх байсан шүү гэдэг хэлэх нь зүйтэй байх. Мөнгөн шагаа хай орой минь ганхуу дөгөрсөр хай орой минь дээр сайхан өнгөрүүлж байна. Бүтэн цай өдрийн амралтын өдөр минь та бүхэн сайхан өнгөрүүлсэн бидтэй. Тэгэд маргаашуулаад ажлын шинэ планы эхний өдөр эхлэх гэж байна. Сургууль соёл авах гэж байна. Топ алдчихжааг нь алтан сүх зүгээрээ топын байж чинь тон утгагүй буцаагаад өөгч нь гараад ирнэ. Хамгийн гол нь лайв стрим дээр идэвхтэй байгаарай. Action with some best voices in the game. So yeah, pretty much I just I would say self-promoted myself so much. It's really happy and it's really fun to cast with. Чимаа тийм хэмглэн май гэсэн байна. Мөнгөн шаг маргааш гिचээл арлаа гэн харин тийм. Тэрний хөөрхөн малгайтай бандын бичлэг бүр тренд болж байна те. Шигчээлийн шинжилгээний баярын мэдрэг 9 сарын 1-ний баярын мэдрэг гэсэн чинь заа гэдгснэ. Яасан хичээндээ зуны даалгаврыг хийснэ гэсэн чинь амжаагүй штэ. Гэрээ зэвэрлээд. Бидний тэмэрлэг бүрмөтэй хаа орой минь Naki hi hello орой минь төрхий. Тэр бүр хөөрхөнтэй амжаагүй өдөр үнэхээр амир гэрээ цэвэрлдэг ажил хийдэг хүүхдтэй байгаа байхгүй. За эндээс бүгд манайхан ойлгомжтой байгаах гэж бодож байна. Сталорд болон Aegon 88 гэдэг хоёр багийг тооцож тэ яа. За хэрвээ зүгээр энэ хоёр 1-2-ороо байх юм бол нөгөө араас нь гэдэг ч юм уу ийм юм. Одоо Aegon 88 энэ позишн алдахгүйгээр яваад Сталорд магадгүй 2-оор орчих юм бол 3 4 5 6 гэсэн дараагийн 4 позишнээр байгаа баг тамирч дэлхийн авахт явах хэрэг аавна. За гэхдээ эндээс одоо харах юм бол Vibes 145 поинттай 2 дээр, NB Sport 142 поинттай 3 дээр явж байгаа. Энэ хоёрын хооронд бол 3 хонооны зөрүү байгаа. Stallord-ийн хувьд 128 поинттай явж байна. IC Sport-ийн 7 дээр 121 оноотой орж байна. За IC Sport-ийн хувьд өчтөр бол эхний мапуудаар байдал үнэхээр хүндээсэн. Одоо стенер явт юм уу яад юм гэж зарим хүмүүс нь бодчихсон байж магадгүй. Гэхдээ IC Sport-ийн өчтөр гоё chicken идсэн. Тэгээд бас elimination point-уудыг маш хийж чадсан байсан. Тэгээд
121 point тааж 70-аар орж ирсэн. High voltage DC-г дистрибьютор барьна 150 pointтай байна. Зарим манай Mav Tax-ын тамирчтай үед бол 69 point-тойгоор 12 дээр жоохон хүндхэн байдалтай байгаа гэдэг хэлэх зүйтэй болоо угаасаа харагдаж байгаа л үү дээ. Баяршаал баяраа хай IC өнөөдөр сайн байх байлгүй дээ амжилт гэсэн байна. Өнөөдөр те бид бүхэн PUBG Mobile-ийн сонирхогч залуучууд хүүхэд багчууд бид бүхний хувьд бол те одоо энэ Монгол баг тамирчтай одоо яста чихэн дээлхэн зах юм ушгаад гэдэг шиг тэг зэргээр хамтдаа дэмжиж байгаад бүгснөөс нөргөж байгаа ч хамаагүй баг тамирчтай дэлхийн аргалуу явуулчмаар байна. Яг санаагаар болохгүй байх хальта болдог бол бүгдийг явуулчмаар байгаа бол чинь дөрвөн багийн слот байгаа дөрвөн баг л одоо дэлхийн аргалуу явуулах хэрэгтэй. So that they can make the hell out of for other teams. But for now we have амар юутай байна юм. Сэтгэл төвшөртэй байна. За би ирлээ анаг нэстэй баярлаа. He has the highest eliminations amongst his teammates, but the important factor is the damage. Ер нь л жоохон төвшөртэй шүү. Яста юу болох гэж өтгөр бөөмөдтэй гэдэг шиг тий. Санаа зовсон байдалтай байна. Тэгээ одоо ямар ч байсан гал гарсан 6 мафийн тоглолт үргэлжлэн. Мөнгөсөг хасаж хаа оройм даруй сайхан гүйлж байна нөө. Өнөөдөр алаад өгнө гэсэн бөгөөд гинэ. Зөвчтөр IC Sport-ын тамирчдын тоглолтын хайлайтсууд уу. Энд ч урж өдрөх байна. Ер нь IC Sport-ын тамирчдын юу вэ? Хайлайтсууд байна. Жагсаахан баталтай хаа ороймын даруй сайхан гүйлж байна. За манайхан орж ирсэн хүмүүс бүгд нормынхаа шеэрийг хийгээд лайв стрим үзээрэй. Castro Monzo page дээр follow дараагүй юм байх юм бол follow дарж пэйж устдаа нийтээрээ. Ихэнх лайв стрим YouTube поцна Castro Monzo channel дээр давхар явдаг учраас YouTube поцн дээр subscribe-ыг дарж хонхоод ирсэн лайв стрим хүлээн авч үзээрэй гэж хүсэх байна. За дээрэс нь тайлбар кастад таадах юм бол donation хийлгэж урамшуулан дэмжих боломжтой байдаг шүү. For the top 4, they are always eyeing for that top 4 slot. They just need a good. Хавьтар тийс өшүүлээд гарчихлаа байна гинэ. Өнөөдөр сүүлийн өдрөө харин тань тэглээ авах өнөөдөр сүүлийн өдөр. That easy for them, but they somehow managed to get at least some good points out of them. So it showcased that how much they have improved throughout this journey. And also, it's a 4-day affair. And out of those 4 days, once you already eliminate 50%. Манайхан дор бүрний шеэр гэдэг зэрэг баярлаа гэсэн министэд. Finished off 18 matches. Чин чам дээр рол өгнө гэд мартаад л яваад байсан байх шүү дээ. But the only thing which can help you is just you have to deal with the pressure slowly and steadily. Then you can easily get in the top 4. Absolutely, these crunch moments actually make these teams a champion team, because if you're unable to set your focus right onto the goal that you've been striving for, and especially yesterday, IHC, they looked pretty focused to me, and I just want to see them keep going like that and make things even more interesting. Their chicken dinners and also some comeback matches coming from the side of 4MV and the esports had really made the whole table open for the grabbing till 11 spots. So it is making things way interesting for us as audience, and also Norma ичэрлээ гэнэ баярлаа авна Нормайсан баярлаа. 6 matches, and 6 matches will decide the fate of who will be the South Asia champion this time around. It's a big pride title, and would love to see. IC юмжир толонд хэлээд бодлын хүчээр ихний дөрөвт оруулаад өгөөрэй гэсэн маань ганхууд өгөрсөрөн. Бачрал ихний матч үгнэ тун удахгүй ихний матчын тоглолт эхэллээ. Тун удахгүй ихний матчын тоглолт эхлэх болно. Happening between these guys, but look at those numbers. Skylight Gaming, they have stacked up some good elimination points. Looking at No Fear 44, Mafia Ninja 33, Nima being the right support, and Mr. Boro always giving those finishing touches when Ruthless Aggressive Warriors and IT vibes go гэсэн бодлоо. Ангийнхан андуудтай салхин гараад гоё байсан гинэ. Та юу гоё. Yeah, in terms of elimination, they are actually looking great, but when it comes down to those placement points, they gotta be a little bit careful in that. But if we talk about the way they always engage in those fights, and especially winning those crucial fights, шийдвэрлэх always their key factor. Сүүлийн өдөр сүүлийн 6 матч. Especially in those situations when it matters the most, that's their key to success. But once again, Skylights Gaming, they have been doing this one particular thing and impressing their supporters and also the other opponents is very, very common for them. They have been doing it from a very long time. The only thing that is really a good point of concern for them, and that is securing that chicken dinner. Yeah, securing that chicken dinner. Actually, the thing that is kind of associated with getting a chicken dinner is
No, it's not always about points. It's not always about. За манайхны хувьд бол сэтгэл санаа хэр их догдолж ийн, юу бодцоож байна. You can be the best among the 16 teams, and that kind of, MVP rank. That kind of a confidence boost. It is required Top some time for you to stack up, more successes in the future as well. But looking at MVP ranking, guys, T2 Lakers are pretty Carry, close High between Voltage. Dog, 7E's D24OP, and Falak. And also IQ is somewhat close in the race. 30 elimination to this guy as well. 5,000 damage points are slightly, that are setting off IQ. I'm pretty sure he will be able to, recover that as well. But regardless, within 2 days, great performance. And this guy is also in, Манай залуус ороодаг алаад өгнө гэсэн урагшаа ураа гэсэн байна. MVP, but this looks pretty nice. All of the deserving players are up here. Yeah, they certainly are. Especially, I'm very happy that Falak is also there. He also showcased some brilliant performance on the second day when I was casting and also sharing the test with you. I was really amazed the way this team was playing, and also some players of 7 Element 2 D24 is also really new rising star, to be honest, in the South Asian region, and also the support from Goku every single time. Тэмжсэр Монголын 3 баг явчих байхаа гэнэ отхон баярлцъя. But right now they are in a safe spot, but I would love to see that they will stay in the state. Та бүхэнд одоо ингэж ирцүүлээд бодохоор хараа ийм дэлхийн аврах анх нэг баг авдаг байлаа. 3-т орж ирлээ. Гэтэл одоо дэлхийн аврагт Монголыг тэглэж магадгүй 4 баг магадгүй 3 баг ч одоо явах боломжтой болчиход байгаа ийм үед тулж ирээд байна. Юу харуулаад байгаа юм PUBG Mobile-ийн хөгжил монголчууд PUBG Mobile-ыг бол тэ чаддаг гэдгийг харуулад байна. Азиадс хуруу бүрттэй байгаа гэсэн чинь маш их хичээж байгаа хагдаж байна. Дөрөвт шалгарна итгэлтэй байна гэнэ. And eventually a Sandhawk, then a Miramar. Тэн дээр байгаа сагсанд наадын сагсанд байгаа. And by the end of the day we'll have a chance. Спортын тавьж байгаа гэсэн хувьд бол another team can call тэнд themselves. дээр хайрцаг авч аваад анадаа заадаг ч. Нэг бол Pagmoch хоёр минь Алексын хувьд бол хурууга гэмтээ зингсэн нөө дээр тоглож байхдаас ярьж лээ. Тэгээд ер нь бол айгүй хэцүү тоглож байгаа штэ гэд ярьжсэн. Тэгээд тэгэхээр бас гоё ягаад энэ спорт урлагийн энэ хүмүүсийн төсвөр төвчээр ялангуяа спортын энэ төсвөр төвчээр энэ бол гайхалтай гайхалтай. They can be replaced by other teams. So these teams, the top 4 teams, they're going to play slow and also maybe reactive. Yeah, pretty reactive gameplay. Share unlimited comments in the live chat using PMPL so that you like exciting in game rewards. 10,000 comment бол ийм шүүхөр 20,000 comment ийм цонхнээс 30,000 comment ийм 50,000 comment талгай. За тэгээд зөв хөл дээр боссон айлын хөгөөд хожиндоо алж хичээл сэтгэл үргэлж цаанаас шагналтай байдаг гэж би боддог штэ. So it will pose you as a big thing in the lobby in front of your friends. So just be careful from this guy. Whoever. Эцээчвэл заяа хичээн санаж явбал бүтэн сажилж явбал хүрнэ. Giveaways are there for you. Make sure as you're watching this PMPL South Asia stream, make sure you keep yourself, connected with your fellow viewers in the chat, and also share your opinion throughout the stream. It really matters a lot to us. And once we will achieve the milestone, you will have these codes on your screen, and eventually you can redeem them in game. That's for the giveaway. But now, Shivash, it's time to get ready for some intense action, which is about to happen in this first match. As we can see on our back, they right there. Өнөөдөр жоо мэпэнд болоод зургуулаа бүр үнэхээр хичээж тоглох хэвээр ийм мэпэд. За амжилт залуусаа Монгол баг тамирчтай амжилт хүсье. Final 6 games, a final chance to, Их хөхний мэфрэнгл онгоцны сэтгэл эхэллээ. За Shooting Rangers уршгаа. Нова чиглэлтэй онгоцны сэд гарах юм шиг байна. First match, day number 4. For
getting close, guys, and now looking at the plane line, it is quite favoring the eastern side, diagonally cutting down toward Novorook. Noise is one of the, I would say, good plane line. Which will give a favorable reach to Энэ эхлэлдээ тренд төгөл дайлж авах юм өчигдрөөс тэгээд байсан гинэ. Let's go Mongolia харин тийм ээ тэгэл яг let's go Mongolia, so proud of you guys. The map is pretty open to grab. So the map is pretty open. You can easily move towards the western side, cut Kakori, Ferry Pier, and also if you have a vehicle, you can easily go towards the extremities. For an example, Georgia Pool, the western side of the Georgia Pool, northern side of the Georgia Pool. So a lot of areas to conquer, but where the circle is just going to form, that's going to be the first question. Just because of this favorable plane path, first circle will be working. But after getting the first circle, some of the teams tend to focus to get the center as soon as possible, because the second shift, the second zone makes the difference. Oh my god, it's an interesting one. Ийшээ арал руу зоон татхаар л үнэхээр эвгүй болдог да, эвгүүцдэг дээ. Vibes esports-ийн тавьжтууд бол гайхалтай зоон install болчихсон Nova дээр. Giving me some goosebumps right now. Гэтэ esports-ийн тавьжтууд бол уг нь бол зоотойгоо ойрхон позишнээр бууж байгаа. Гэхдээ энэ гүүрээр уушаа яг энэ позишн, яг энэ хэсгээр уушаа орно гэдэг бол үнэхээр хүнд даваа. Одоо эндээс нэг юм тоглолт явдаг. Зооны гадна талд буусан баг тамирчид болон яг энэ фарм, гатка, почингийн центр энэнгээр бууж байгаа баг тамирчидууд бол маш их тэр ирлэг энэ дээр зооныхоо центр rotation хийж travel эхлэж ордог. Эхэлж ань усанд орчлоо гинэ. Хамгийн олоор Witch side-ийн болон T2K-ийн хамгийн олон travel хийж зоонд орж ирж таална. Одоо тэгээ энэ зооны баруун зүүн талын энэ хоёр гүүр бол зүгээр нэрээ. Үнэхээр галын шугам. At this very moment, the circle, as Shivansh mentioned, is gonna be a hybrid circle. Манус esports-ийн тавьжтууд бол маш зөв алхмыг хийгээд Free Fire талын гүүрээр гарч ирэнгүүтээ жижиг апарт тасгнуудыг лүүтлэхээр орж иж байгаа маш зөв сонголт гэж харж байна. Энэ Сосно commentary base-ийн тойрог нэг бол Пермаш тал руугаа сосынхаа баруун эрэг тэр үзүүр Симба хаттай хэсгүүдийг авч татна, нэг бол фармын хойд эргээрээ. За эсвэл бүр сосынхаа яг уршаага анхсны дэ нөгөө сосын урд хашааны тэрнгээр мэдгүй ш. Юу л болдог бол та гэж. Or Agonix I8 can do the same thing, because near the ferry pier you can find a lot of folks. 7 element ч гэсэн яг одоо Милта хотын гүүрний хажуудал компаунд дээр ирсэн шууд нааш гараад үргэлжлүүлээд ороод ирэх боломжтой байна. Egon I8 rotation үргэлжлүүлээд явсан. T2K-ийн серверний дээр буугаад тэн дээр ганц нэг буу авч чадсан юм уу чадаагүй мó шууд наашаа буцаад рот үргэлжлүүлээд наашаа орж ирж байна. Яг л ийм тоглолт болдог энэ сосын тойрог. Яг л ингэж юрлэг юм дээр тойрогтой орж ирж байг тамирчид позишнаа байрлаа эзэлдэг. Манус esports-ийн явж байгаа тамирчдын тэр position байрлал хараад байгаараа яг сосын урд ирэглээ бүр яваад очлоо. But Manus esports in 7th element, they did a quick rotation, and I would say rotation for Vibes esports-ийн тамирчдын хувьд бол өөрсдийнхээ гэр оронд байгаа хүмүүс шүү дээ. I would say Viking rush in. Замнах live stream share хийгээд үзчихээрэй, share хийгээрэй. If these ghosts of Sosnovka are ready for this aggression from 7th element. But right now, no one is there to hold them off. So it will be an easy move in for these guys. Илээ олоолаа болж Монгол баг тамирчдад төлөө олоолаа дэмжин шүү. The amount of, intruders who will be coming their way is really going to bother them long time for sure, because Sosnovka Military Island and also having the only, or I would say the only two teams, Stalwart Esports and these guys, it brings a huge responsibility. IT Sport-ын тавьжтууд 7 дугаар байран дээр явж байгаа. Set up an immigration camp, and will based on your selection you will allow who will pass and who will not. So it's a big responsibility on these lads. It certainly is. It's a big responsibilities on their heads, but I would love to see how they're gonna actually utilize this position, because once you get a good hold of the circle or the map, you can be a menace to the whole lobby.
You can easily get a lot of points, the early points, and you can also Чин дээр за Монгол агууд амжилт гинэ. in which they can even get punished. But Авьяаслаг монголчуудад давхцаад байх юмаа гэнэ бэлгүүн хариуцлаа. Авьяаслаг монголчуудаас эхэлсэн мэлүү. За тэр авьяаслаг монголчууд ч одоо миний хувьд дүүрч. So, okay. Some of the teams tend to За 7 элементийн танилцуулдаг фармын ирэг дээрээс which is the Russian унаад тогтоон болж байгаа юм. Энэ нөгөө фармын сосынхаа ард иргээр яг гой позишнэр байгаа. Тэд гэхдээ өшөө ирэг рүүгөө шахаж авах хэрэгтэйсэн Цицукийн тамирчид яг энэ голоор сэлэд наашаа гарч ирж байгаа юм байна. Swim inside towards the military island, and if you can guard that one area, if you can guard that one outskirts, then you can easily collect a lot of points, and that's what 7th element is doing. Big brain move, to be honest. For sure, and right now T2K they haven't put T2K тамирчдын инфог Alien хувьд авцсан байлгүй дээ. Шакан дээр нам байгаад байна. Ло болон XMPL хоёр арталтаа үлдсэн уршаага Jane Rick хоёр төрүүлээд Blank-ын сэлээд явж байгаа юм байна. But the distance is immense. Just wondering what example is gonna do. Өөрөөр тоглолтын алхам бүр хийж байгаа үйлдэл бүхэн хариуцлагатай байх болно. He probably not be able to spot from this far. Still somewhat looks like a decent strategy from these guys. Not letting themselves just be an easy target for. Wow, YC Sport-ийн тамирчдын хувьд гүүрээр маш гоё цэвэр гарч ирээд Ногийн high ground руу чиглээд дэше гарчиж байгаа юм болоо гэж харж штэ. Аль хэзээний ороод ирсэн байгаа юм байна. Let them through. That's the big problem right now. They have established their control on the southern. Skylight болон Ridgeside-ийн тамирчдын хувьд яснаа Полиногоос наашаа rotation тэ. Мабийнхан бол Epocogоос гарч ирж байгаа. Гэхдээ тэд шууд завтаад Milta Power-ийн хажуу эргээр Blue Zone дотор шууд яваад rotation нэгэд орж ирж байгаа юм байна. За T2K Jane Rick хоёр ус руу ямар ч байсан гараад ирж байгаа. Эндээс Alien хөтлөө хүлээж байгаа штэ. Яг л энэ мөчийг хүлээж авах гэж бодоод байгаа Alien-ийн хувьд. За Rick нааша Blank энэ гууд гад ирсэн. Nice cancel-тэй хүлээж байгаа тоглож. Ай. Ингэж хэрэг байсан уу? Ингэж ямар хэрэг байсан бэ сая? He secures a knock onto Allianz. Ой, Шакан дээр байж байгаа эсрэгээр Victor өөрөө дэмэж өгөөж унгааж авах хэрэгтэй газар. Яста no way. First point. T2K-ийн баг техникийн point first blood-ыг авчирч байна. Alien-ийн үед бол сая шал дэмий үлдэл хийлээ. Хай мөнзөө өгсөн мань ганц толгой самбо хай өрөө минь. Yeah, that change of plan I didn't understand. What was that? He could have hold behind the shack and Их ч room юм гэнэ тэмцээ явж шүү дээ. За 7th element Alien-ийн үед бол сая Shack-ын дээрээс өөрөө noise cancel-тэй байж хүлээж байгаа наашаа Blank нь гарч тэр залгаа тэр мал дээр бүх хэрэг юу ч байгаагүй дээ. За IKM дөрөвсөн single tap Defy-наас уушаа Rig-ийн зүг явсан. Rig бол улаадсан байгаа. Артлан гэтээ Jane хамгаалтанд ойрхон явж байгаа. Вау, гэхдээ зоныг хараач манайхаа. Ерөндөө мөксөх хай орой минь. Бүтэн өдөр амралтын өдрийн минь төргий. Сталорд маань байгаа юу гэнэ байлгүй яах вэ? Most of the part is still onto the main island, but these edges, especially onto the north, is really creating a confusion which side to go. But right now, what is Coco Board even trying to do? Is it gonna be a re-rotation? Хосоор ертөнцөг өрөө минь дээ. За, Лио спорт болон NB спортод үйл явсан. Лиогоос ноо гэсэн суултадаас эргүүлжлээд Ята утаг суулаад авсан. Аказ Ята утаг. Их үл Лио спортын тамирчдын rotation дээрээс хоёр тоглолтыг тоглож NB спортын тамирчид маань суулаж аваад багта 2 elimination point-ийг ийхүү хийгээд авдсан байна. And NB Sports now enjoying these two fracks. And look at that, Nova also, his vehicle got burst out. But this circle is actually very annoying. NB Sport elimination point орсон. This pain in the head. This can Гэхдээ энэ зоныг хараад байгаарай. Эргээд фармын хайруу татчих юм. За, одоо эндээс prediction явуулъя манайхан. Already secured 2 points, already took down the 2 players of Импогоос юм нүдэн дээр нүгүүлээд гинэ. За, хэдийдээ prediction төшөл энэ зон энэ хоошо фарм эргүүгөө буцаад татах уу эсвэл сонсыхаа хойд дээр явах уу? T2K Jane завтаа орж ирсэн Feastboy олж хараад маш гоё спрей өгч завнаас нь буулгасан. Араас нь Rig усаар сэлээд гарч иж байгаа. XMPL эргүүг гарцсан юм байна.
Энэ зан уршаа хаашаа татхай prediction явуулъя манайхаа маш сонирхолтой байна. Би бол цасын хойд эргэрээ татчихсан зоон гэж харсан чинь татхтаа бүр аршаагаад их хөвчлэн. Заны 80% татчих юм аа гэж. Farm дээр татнаа гэж. IT Sport болон mapping rotation-ы дагтлыг харж байна. Новагийн явдлын high ground дээрээс буцаад хоошоо зооргоо ордог тоглолт явчихад эндээс үнэхээр хэцүү байна. Гэхдээ Fair Fight-ийн гүр эзгүү Ruthless Aggressive Sky дээрээс рүү зөөж өгсөн бол map vol IT Diamond knockout-ыг өгсөн. 61 players. Jaggy Jack high Monska, Simon high Jaggy Jack. They have to be extra careful now. They have to be extra careful. За мэ volley цаадгаад гүйчихтэй. Цаатлаас нь high ground-аас хамгаалж байгаа volley буцаад ил гарах хэрэггүй хөвтлээ. Зэмэг зяал мөргөж орж ирж байгаа. It looks like strategy is quite workable. За volley цаашаа явахт нь Alex knockdown хийсэн. Some backup on to the main island. Айлхан харилцан нэг нокауттай багтаа тэмэрчээ. За Alex урд. Яа, чулуун дээр сууж байгаа Alex. Safely with all 4 men up. Зял. Volley гүйцэт яа дахиад нокаутыг гоодлос өгч байна. Вау, яа гонцоо IT Sport 2 definition point нь орчлоо. Circle is also already creating a chaos in between these chaos. Some teams are actually getting favored. Farm-ын баруун угшаал татаж магадгүй дээ гэнэцэн дээр. He is the one who is just surviving, but IT Zyaal дээр double knockout орсон Desert is going to be the number 0 in Doma. Oh my Which god. is Zozo start action knockout өгч байна. Alex need to revive one of them, at least one of them, so that they За can Alex шууд хоёр татаж мөргөж орж ирсэн. able to just at least get 3 цааны Blue Sun дотор байлж байгаа хоёр баг бол IT Sport болон Map Tax-ын тамирчид байна. Because after 23 seconds you're not going to be safe. The Blue Zone will start moving in and it will definitely Map Desert болон Jirano тоглолтод үлдсэн. За low ground-аас эргэж хаад Defy high ground руу Alex knockout Desert маш гоё тойрж гаж байд өгчлөө. Яй. Desert-ийн тойрж гаж ирсэн нокогж байгаа тоглолт. Paying the dividend right now. They have some good frags to their name as well, but once again. За архан low ground-аас гүйж очиж байгаа дуушаага. Trouble шитгэндээ эндээс Desert is pushing from the open. За нээдэг атгсан. Бурхан уршаа. Зял нээднээс нь баруун гарч Desert дээр Demon Octane-ыг өгчлөө. Info угаасаа авцсан байсан. IT Sport-ын 3 definition point харж Map Tax-аас 0 ганцаар цоолол олдож байна. За Alex revive хийгээд шууд таашаа тоглолт руугаа явна. Ийхүү 3 definition point-аар IT Sport-ын тоглолт өргөжлээд явж байгаа. Vibes Sport болон Magnus Sport-ын duel. But look at this, Magnus Esports, they have cornered the big Vibes Sport-аас East Delhinet дуулсан тоглолтыг гуруулаар өргөжлөх юм байна. Алтан гэрэл бэлгэн хай бро бэлгэн байна хай. За fast маш гоё spray. Damage өгсөн байр нь өөрөө улаацсан явж байгаа. За Kitana бас л Blues-ийн гадна л байлж байгаа баг тамирчид шүү дээ. Magnus Sport-ийн хувьд Vibes-ийн нэг талштай гинлэн хийсэн. Өөртөө хүний илүүтэй Burn the knockout-ыг Zibia нөгчлөө. Draft нэрж харсан. Finish Vibes Burn-ыг дуусгаж Magnus Sport 2 definition point-тай болсон. Vibes-ийн тоглолтод хоёулаа үлдэж байна. They're moving inside the circle because they knew that one pick it's going to be a free pick for sure. That 2 points going to just help them to at least collect some good points and also to get at least a good amount of prize pool. But now they're moving inside the circle. Every single one of them, they are all alive, but I can't see the same thing for full medical vibes. We can see one player. Жог зүүн талаар нь параллел позишн дээр нөтөжлүүлсэн. Яг 88 болон сталар тэмдэглэл явж байгаа юм байна. Яг 88-ыг early дээр нэлээд хийгээд төгчвөл хэрэгтэй штэ. Action Fala-гийн DB-с knockdown хийсэн. User шахарлахыг IC хийж байгаа. За нүрстээс UZM-ийн зүг цаатлаас нээд орсон Blade. Вау, UZM дээр нээд knockdown нүрстээс орсон байт юм сталарт 2 definition point хийж чадсан. Гэхдээ яг 88 хоёр талч цаашаа айлзын налаад алга болсон байт юм. За энэ татсан зооныг одоо харах надад маш сонирхолтой. ICDM plays on the knockdown. Like there you go, 2 quick eliminations to the name of Stalwart Esports, and they have a good compound for themselves as well on the edges. But Circle has already shifted forward, so there might be another fight happening between these guys. It'll be a 2v4. Зонд дэмэ дуусан. За ингээд фармын баруун урд дээр татж байгаа зон байх нэ. За манай Цэндайш ер нь аль зоны центрик гоё таамаглаж чадлаа. 20% нусан дээр татсан зон байна. Right now, holding on to the southern part of the map might finish off the final player of 4MB as well.
And look at that. Бүх As we were talking about, тоглолтноос our officials did хариуцлага come up with a good match. It's like they are sitting За right in the IQ dead center. Blade View хоёрын on хажууд the Leo side. Sport-ын тамирчин хоёулаа Position. байсан. Leo-гийн хамаас тоглолтод хоёулаа шүү. Regicide Zozo IT God the knockout өгчлөө. Regicide гэж. За Farniver as the position юм одоо. Эг9-ийн хордлож хоёул элнэт болох тодорхой болсон. Явтны мөрж орж ид. Шал худлаагаас мөрж орж ирсэн. Эг9-ийн хүү 16-д тоглолтноос Tegel Nation point-тай гарч байна. 15 тийм 40-с нотлож үзсэн. 7 element 2 Nation point-ийг Эг9 эндэрс хийж авч чадсан. Oh my god, that was very horrifying. Үнэхээр очих газаргүй боллоо л да сая рот хийж явахтай. This one compound, Aegon XIA, they slammed in, and now they got converted into loot crates. Rough ending for them, but again, they still have 5. Стадартын зооны хойд бисээс high ground-аас тоглолт нь маш гоё орж иж байна. NB Mondo Magnus Draft нокаут өгсөн. Дахиад Zibian нокаут өгсөн. Akaza Zibian нокаут хийсэн. Faster хоёр хүнээ хаяад гэсэн чинь finisher заад баруун талын заадгай дээр нь хөвдөж байгаа юм байна counter. Smog-ыг залсан тэнд дээр тоглож байгаа Infog NB Sport-ын тамирчид авцсан байх. Яг энэ эргэн даагуур Vibes болон T2K-ийн тоглолтууд явж байгаа. Maftax Jira дуусnar Map-ийн Tegel Nation point-тай 15 дээр тоглолтноос гарчлаа шүү харамсалтай байна. 14 тийм 46 мөх хоёр мөгийн хай орой мен даруй сайхан мөрүүлж байна уу? They could do a third party, or they can easily collect some easy points because T2K they are looking a strong. За T2K Vibes There's Delta 7 element Divine knockout амжилттай өгч байна. NB Sport тамирчтай үдээ цаашаа Magnus хоёр тамирчтай байлдах хэрэгтэй болсон. There's County Divine дуусгасан. 7th element down to 2 man standing, and esports the smokes are pretty much indicating their exact position where exactly these guys are. And if Finisher gets into a nading range, for sure he can, rate some more, I would say, wrath onto these guys. Some nades can be launched toward these one, but look at this, Faster and Finisher both gonna use the same За route. бас л зоон даалгах юм дээ. Ер нь бол яг энэ хушууг тойроод тоглолчдод явж байгаа. T2K-ийн усан дотор явж гин. Vibes Apex усан дотор сэлж гин. За Magnus-ын тамирчин Faster магадгүй Finisher магадгүй Faster Defy дамжуулж болно л да. Усан дотор сууж байгаа тоглолч машин дотор сууж байгаа. All of these guys are in the water, and if anyone, even a single player gets spotted out, it's over for them. They have a NB Mondo Grove Jiggle Explosion damage knockdown хийсэн. Magnus, they can survive for a while, but За Mondo бас хэрэгтэй энэ Scalus No Fear тавирын талж Valud-ыг унгаж байна. It's a favorable situation for teams on the edges. Yeah, especially for those teams who already dropped down inside the water because the circle moved towards the ground. За тавир болон 7 element-ийн тулаан цаалаа ground-с ND-ийн хоёр багийн талаас бас анхаарал хандуулах боломжтой. Mondo гэхдээ барих хэрэгтэй. Mondo барих хэрэгтэй NB Sport. First task for the players of Apex info голжсэн Finisher Apex руу явуулсан Spain. За бас ганц нэг шотод очиж damage өгсөн Apex нэмээд дуулаж байгаа. Амсгаа авах талгаа гарч ирнэ. He is the solo survivor, the solo survivor. Yep. Trying his level best, but you know what? You can't survive for too long. Either you die. За bomb төр T2-гийн тамирчид гараад ирлээ. Magnus Finisher зүнээс нь ухаад өгөх боломж байна да. Yeah, Finisher doing the Finisher thingies. That's what he always does. Yeah. You know, this guy. Ра official гэхдээ bomb дээр position дээр очиж T2-тэй баг байлтчих болов. For the last two of their players, so the best of the bet is to, Зооны хамгийн гоё position Stardart-ын тамирчид байгаа яг тэр хэсэг. That's what he's trying to do. For Miracle Wives, what an ironic situation for Aegon and for Miracle Wives. Both of the champ teams, both of the teams that are fighting for the first spot are on the brink of elimination early on. So За их Blue-Zone-ы шаха явагдаж Magnus хоёр тамирч орох хэрэгтэй болж байгаа. За ер нь бол зоондоо унчих магадлал маш өндөр дөө. Эндээс бол амьд гарахгүй бах уу. Энэ ч одоо тав цааны шаха штэ. Put them on the corner for MV Apex. He won't be able to. NB SAC Gaku bot knockdown-ыг SAC гүйцээчлээ. Гэхдээ Mondo-го босгоод ирсэн уг нь NB Sport-ын тамирчид. Only few to their name. Ай сугарчгүй Gaku bot-ыг атласнаар нь жалаад унагч байна. Plays in the Magnus Faster унах нь тодорхой байсан. Gaku bot-ыг Mondo-хон дуусгасан. 14 тийм 43 тамирч үлдэж байгаа. 52 Sport-ын тоглолтод бас гоё туслалцааг үзүүлж байгаа юм шүү дээ. Яг нар нээд орж ирж байна да. Ра official T2K-ийн төлөв яг энэ бомбын дээр үргэлжлэх нь хууль ясны дагуу болох ёстой үзэгдлээс яг тэр дагуу явлаа да. XMPL knockdown явах боломжтой байна Skyas. Stardart action high voltage DC iron knockout өгсөн.
Сталарт хаяа валт чинь дүүл тэнд үргэлжлээд явчлаа. За Монд дээр Жалалдын нээд нокдаун уу. Тий 24 нээд ороод ирлээ. Акаса нокорсон байгаа. Фис бой 2 хүнээ барих хэрэгтэй. Яа Акас тий 24 дуусчлаа. 7 элементийн тий 24-ийн тоглолт нь үнэхээр гавж чадчих штэ. NB Sport Travel Nation-тэй 14 дээр унаж байна. 13 тийм 39. 50 спортын чинь Янстажийн гавж чадлаа. Дунд нь 7 элемент тий 24. Манус Sport 2 Nation-тэй 13 дээр унсан. 12 тийм 36 доллар тоглолт дээр 35 доллар тоглолт дээр үлдэж байгаа. Сталарт нь өрсөд хай water дисер Ryuk унаж байгаа. Хай water дисер Rock зрүүлээ сталартын акшныг IC хай water Rock-ийг дуусгасан 7 element Travel Nation-тэй 12 дээр унаж байна. 11 тимийн 33 тамирчин. Нөрсөд хай water дисер Rock-ийг бүр гүйцээлээ. Хай water дисер Санчер Nurset High Water DC Sanchig үзэснээр High Water DC Tigil Nation Point-тэй 11 дээр тоглолтыг дуусгаж 10 тимийн 32 тамирчныг үлдээж байна. It's all about the grenades now. Look at that from the past 20 to 30 seconds. I was just looking at that knocks and it's all about the throwables, those grenades or the molotovs. That's it. These teams are not even using those weapons. I don't know, maybe they're out of bullets or maybe they're just saving those, but my oh my, these grenades, these are so perfect. За, Regicide Russian Zoos хоёр Killer White дээр Zoos гэдэг маш гоё мэдрэмжтэй ногтааныг өгсөн. Delta Killer White-ыг барина. Дахиад нэг давхарлаа нээд молотоо ордог бол бас гоё л байна. Have the right numbers to do so. Rest of the DRS is on the support. But where is rest of the R3G? I only see 2 of the players in the picture. And Official Probin Tower Spotting навч Valud-ыг унгаж байна. За Stallart-ын DRS гейминг Regicide-ийн баруун талаар rotation үргэлжлүүлээ. Зооныхаа зах руу ямар ч ус орж шааган дээр position-ыг зэлсэн байгаа гэж харж байна. ITRX Regicide knockout-ыг өгсөн. Noki knockdown-тай. За Regicide Vasi-д бол DRS болон энэ And really Naked revive хийх юм бол гэсэн DRS-д байдаг заагүй байгаа учраас цаашаа явж чадахгүй нэ. За Delta гадна Smoke-н дээр гараад ирсэн дээ. Буцаад хашааны цаагаар орсон. Stallart-ын DRS-аас цаатлаа ground-аас харж боломжтой. Гэтэ DRS-ын бол camp-аас гарахгүй байгаа. Location. It will be a quick elimination their way. Yeah. Roshan still waiting for the perfect time. He has 1 minute 35 seconds. He's supposed to kill. So Delta Ganti hatch нэг нэ. Aware of that fact that there at least one player dropped down towards the ground. Either байлтахгүй нэ. Чи ороймонд сайхан үргэлж байна. Meanwhile Nima found Hassan in an open area. Malik Vibes Apex-ийг үсэн их Vibes Sport тавьж нэг Nation-тэй 10-д тоглолтыг дуусснаар 9 тимийн 30-ны тоглож үлдсэн. За T2-гийн Raw official-та хичнээн удаан байлт юм тий. Up against the players of Raw and Reg got rigged apart. That grenade was so perfect. Probin on the other side has a Molotov. He can just lob that perfectly in. But T2-г rigged knockout ясан Jane Love хоёр. Here's one more knock and a finish. 52 esports. They are in a whole world of trouble now. Yeah, looks like that aggression is coming their way. As I was saying, they will attract a lot of attention. But T2K, one of their players, is knocked out. Raw officials are pushing forward. IT Sport гурван нэшнд 9 дээр унчлаа. Regicide IT Sport чанаачлаа. Regicide IT Sport-ын цааш high ground-аас гарсан байсан шүү дээ. You can see those яг low ground IT Sport-ын тамирч орж ирсэн байсан. They also lost one of their players. Malik is also knocked out. Revival is much needed, but Jane, and this will buy some time for him to res one of his players. He is pushing forward, but at the same time, third party happening, and it's an end. T2-г хариулт нэшнд 8-д тоглолтыг дуусгаж байна. 7 тимээ хариулсан. За энэ тоглолтод IT, Stallart, Vibes, NB, Mavtax, Highwall DC гэсэн Монгол 6 баг тамирч орж байгаа. Tower Sport-ын үргэлжлүүлээд Draw official гэж ханахаар наашаа ордож орж ирсэн. And it's a 2 versus 2 now. Nade can actually turn things around. A Molotov being thrown, and yeah, there you go. Molotov-нд Malik damage авсан шиг л дуусгаж байгаа. Ястай амжир тусад цусны дээр Malik revive хийж гин. Гэхдээ Jata-д хойрлоос нь шахаад ирсэн. Tower Sport-ын тамирчид ямар амар тоглолт үзүүлээд байгаа маа 6 Nation-тэй болсон явж байна.
Probably нийслэл тоглох хэрэгтэй. Probably Jalad-ыг унагсан, Jalad-ыг гүйцэслээ. Chota гэж гарч Probly-ыг гүйцэснээр их удааглаа дээр Ruthless Aggressive Warriors ругаалны шимэлтэй тоглолтыг дуусгалаа. 6 тим 15 тамирчин үлдсэн. Статар бүтэн сквадр 9 хэлний шимэлтэй хийцэн явж байна. Ингээд хичнээн одоо Stallard Ego 88-ын дэлхийн авт явах хэрэгтэй агцсан гэж байгаа боловч гэнтгүү тоглолтод бол тэгж оролцохгүй шүү дээ. Энэ бол өрсөлдөөн. Дээрэс нь эхний нэгт орсон баг тамирчид 26,000 Америк долларыг халааслах ёстой. Stallard яа спорт мөрж орж ирээд 11 техник point хийснээр Лиогийнхэн нэг элнэшнээ 6 дээр унаж байна. Араас нь 5 дугаар баримтаар Vigiside-ийн унснаа 4 тим 10 тамирчин үлдлээ. Vigiside зүгээр Берлин даваатай байж байгаа Stallard дэлгэнд хийсэн л дээ. Starlights with 4 players of DRS still surviving. They want that comeback. За Skylights зооны цэнтртэйгээ маш гоё кампаундыг эзэлж авсан. DRS дээлтэйг авч харсан акшн гүйцээснээр 3 тимээс нь танаршиг үлдэж байна. DRS Gaming нэг elimination point-тэй 4 дээр унсан. Stallard-ийн хувьд бол 12 elimination point-ыг хийсэн явж байгаа. Skylights-тэй 4-с рүү дүүлэх хийн. За 52 спортын тамирчин ганцаараа үлдсэн Chota. Again, it's the second time around since yesterday. We are seeing these teams coming against each other. So far, the record is in the favor of Stallard Esports because 1-0 it is. But we'll see how Sky Gaming. За 50-ны Chota-гийн хувьд заанда авах жаахан хэцүү. Яг нь full squad 2 full squad-ын өндөр. Ice Blind single tap-ийг Scarlet Mafia Ninja явуулсаар. We'll see how this fight is going to turn out to be for these guys. But Stallard Esports, they're pretty spread out themselves. They didn't put all of them in one space, which will be really helpful. But what is Mafia Ninja even trying to do? This can really backfire. Be careful, Mafia Ninja. You cannot do this. You cannot make these kind of shenanigans. And now, as he is there to support Nima, possibly 52 Esports Jodo will be able to spot him out. But Mafia Ninja still has no idea. За тэгээд энэ техник Stallard-ийн нөө Skylights Gaming нөө. He is in a safe spot for now, but not for so long because the circle might push him back inside the safe zone. Chota Унаана хайрмент Skylights-ийн одоо бомб талаа high ground-аас гарч ирсэн гадаанаа гүйж хайлтдаг юм бол Chota-гийн хувьд 1-2 тамирчныг унгаад чичээд дуусгачих боломжтой позишн. Гэхдээ Chota-гийн Stallard-ийн инфо авсан Chota руу гал нээж байгаа юм байна. So that the distance would be a little bit close and then they can initiate in a perfect fight. But it seems like Stallard Esports already spots out Chotu because he was using Chota Chota гонглаа. That's not enough. Яа тусцсандаа Chota урагшаа 2 модны картаа очсон. Chota гэж Mafia Ninja дуусчлаа. 50 спорт талаадны швэнтэй 3 дээр унаж шинхөө бүтэн 2 сквадын талааны бид хүн үзгэрхүү. Үлдэж байна. За тэгээд мэдээж монголчуудаа дэмжин Stallard-ын чиг нэх халтгаа. Sneaky moves in. So Ninja spotting another ninja. Newborn ninja I would say. 52 Esports Chodu. He just learned the skill a moment ago, but didn't, worked out as it was expected. Right on the rooftop. We'll have some good vision of the players. IC in action. Action IC-ээр бол 2 модны карт ямар ч байсан ороод ирсэн. Цаалан шагнад нөөсө топ 2 явж байгаа. Хин дээр зонд татсан гэдгийг сонирхолтой байна. IC дээр наатлаас очиж байгаа нээд дэмэж. IC дээр дэмэж өгөөд дулаалгатай байна. Хосоор ертөнцөг Stallard чигнэ гэсэн. Gaming is doing right now. Smoke's coming from the side of STE as well. It's 9th phase, 2 minutes and 30 seconds. Every team have to move forward. And now IC. Маш гой бланк дээр нөфирд нокаутыг өгсөн штэ IC. Sky Gaming. Нах гөгнө гэдэг бол тоглолтонд давуу байдлыг өөртөө авнаа л гэсэн үг байдیں۔ За битүү смогн дээр өөршөө уршаа шахаад явах гэсэн нээд моолгоор уршаа. Trouble war хийж байгаа. Ер нь бол Sky-д цагнааш зоонд гаж гэж чичрээд байгаа юм хөөх явдад. Стедер харин заангүй байна л гэж бодоод байна шүү дээ. Одоо эндээс Sky-д энэ кемпи цаатлын үзэр орчих юм бол маш хэцүү. Гэхдээ Stallard үргэлжлээд дуушаа одоо тэгээд битүү смог болж байгаа зүгээс шалтгаал тоглолтыг хийж өөр яа тийм. Энэ кемпийн урд үзэр баг орж тараад байгаа юм шиг байна да. Энэ Sky-д талаас олтол нь яваад. Нүртийн яд нөфир нокдаунтай болсон.
гайхтай. No fear. Stalwart Esports once Яа, again зүгээр striking hard, шидэх but юм one юу лээ lane, нэт one молотоо lane байж тэ to мис Martin борог takedown нүрстэ two, нэг but дахиад one нокдаун lane хийсэн. once No again, fear туссан мис shooting бороо the тус скалас bullseye. мафа нинжа Two ним versus хоёр four үлдсэн. is Full Mafia squad with үлдэж the байгаа нимэ shot гарч from нүрстэ Blue дахиад Lions нэг once again. нэтер Oh my нуцгаад God. юу юм бэ? Oh my Хитдэг God. кил ороотой юм бэ? Two Нүрсээ. is down by the hands of Martin. It's Вау. It's Хаан over ингэж for чулуусаа Starlight шидэж Gaming. сурсан They never хүүхэд got a энэ одоо. chance to even leave that premise. Nice work done. Stalwart Esports just making a Starter red Zone-ийн zone ranking all defense, ranking but хоёрлоо орж look ирлээ. at this, 3800 дэмэж өгүүлсэн байна. 25 15 total Esports elimination onto point the энэ хүн second авторс position. 25 point тэд авч чадлаа. Another Нүрстийн big нээд одоо numbers яан for гэдэг юм these бэ, guys. bro? Пүү гэхээс өөр юу хөө амар юм аалч. Амар цаашаа ой. Энэ нээд мэд одоо яан гэдэг юм бэ? Бүти сквад нээдэр гоё. Нүрсэд гал гинэ. Янд хөөлдөг байж нүрсэ гинэ. За яста гоё ялаг нь баярч бол баяраа. Алан гэж би хилээ өстэй аль гэж нэг алан гэж хичээд гэхдээ алнаа гэж зөв бичлэлтэй эрдэнэ тэгээ. Ишүү та байсуулан гал гэж байна. Яй. Засаг дараа гоё төлөө гал юм аа манайхаа гэж шүү. Гой хайлайт хийх байхдаа саяны чикен гинэ тэглээ байдیں۔ Жинхэнэ гой хайлайт, жинхэнэ гой real story болно. Хаана ингэж чулуу шидэж сурсан хүүхдээ гэдэг яг үнэнгүй. Харин тэ хаана ингэж чулуу сайн шидэж сурсан хүүхдээ те. PMPL South Asia Championship. This is fall. За манайхан Castro Monza filter follow дараа хүмүүс угмал найс нөхөдөө хамаатан садан ахтаг нартай их нартаа follow дараад өгөөрэй гэж хүсээрэй. Тэ. YouTube буузнаар Castro Monza channel дээр нөхөдөөсэн давхар ядаг. Ер нь бүх лайвсан YouTube буузнаар давхар ядаг. Тэр YouTube-ийн channel дээр subscribe даа чанхаа идчихүүлээрэй. За тэгээд live stream болгоно орж share-лэд үздэг орж хүсэж байна. Тэгээд дэнэ шилгэж урамшуулсан дэмжих боломж бас байдаг шүү. Наачиг чулуугаар байлж тоглосон хүү байна гэнэ юм ба батсан. Мөн хоёр мөгийг гаалгаал гэсэн байна. Гүнхэр солиотой. But the best part was he was just creating a good amount of space between. Ер нь юм шидэх, чулуу шидэх, ингэж тоглож наадах чинь бас хүний хүжилт ихсэн. Одоо нөгөө юм баримжаалах, нүдний хараа нэг орон зай мэдрэмж өндөрт амар тус тэмтэй гэж нэг багш ярьж ирснийг санаж байна. 10 жилийн нөгөө спортикат гэж болдог штэ намрын спортикат гэх тэрэнд орж ирэх нэг юм бөөрийн хийтэй голтой улаантай нөгөө бай ануулдаг штэ юм даун бөмбөгөр тэрийг бол аимшигтай байн гондог хүүхдүүд байдаг штэ би бол тэрийг өстэй нэрээ цөөхөн онж исэн да. Аян-Батар амгалан галт үлгэнэ гүр агч гүрч гоёа л гэж чинь. Шүдэ байсгалан зүгээр мэдэрч хичээл гэж байна. Угаасаа та нартай санаа зовж ирсэн би санаа зовж байгаа юм штэ. Эхний 1-2 өдрийн тоглолт Монголын стадиарт хэдийгээр ихээ авсан ч гэсэн тэднийг тоглолтыг нэг таахгүй тэгээд тоглож ирсэн. Гэхдээ стадиарт бол угаасаа юу хизээ хаана юу хийхээ мэддэг юм хүмүүс юм шиг байгаа. За инхээр MVP-гээр мэдээж нүрсэж шалгарнаа. 1202 дэмэжтэй 10 elimination point хийсэн, 7 knockout-ыг өгсөн, 2 assist үзүүлсэн. Энэ мэдчлэг үнээр явагдах 6 матчийг Монгол баг тамирчдын чикний давлага рейнж үргэлжлээсэй гэж маш хүсэж байна. Nading skills, but anyhow, players in focus. We have Chodo there, 52 esports, no surprise. 6 eliminations, 714 damage. Then we have Icy with 861 damage. Nice work done by this guy as well. 2 eliminations. Mondo from NB Esports. These guys also tasted the same medicine with just Skylight Gaming experience against Stalwart Esports, 52 esports. They really made that red zone for these guys. But match summary.
It's mostly about Stalwart Esports and high stealing done by Jiro from Maptex as he was the Бид sole нар survivor in чинь this fight. чулуун байлдаа хийж But өссөн дөө again, гинэ. these kind of Хараа. intense lobbies where Ийм л болж players байгаа юм are уу? surviving till the Ah? 9th phase, till the death circle. Дөрөв? It's always hard for solos to survive. Үлцээ. But anyhow, let's have a quick look at the match ranking. Yeah. Тэгээ After эвдэлгүй Star нэгдэж Wars харуултаа getting хайп 25 total points, 52 esports got well, despite of the fact Lego. they only got 5 placement points. The team Skylight Gaming, they were on second position with total 10 points. But the factor is that 7th element secure 5 total points, and those are just because of those 5 eliminations. I'm really happy that 52 esports showed. I know out of 7 he secured 6 elimination, but that was the most important key. They need to showcase that. За ингээд бүхүүлдээ тун 5 мафийн талаар бид бүхэнд үлдлээ шүү дээ. Сталар 153 поинттай 2 дээр Баяг 88-аас ердөө Никон зүйтэй. Энди 3-аад бас Vibes 2 байр даашилчлаа. 7 дэлмэн 1 байр ухарсан IC-ла дээрээ. TTG 6 дээрээ Raw official 8 дээрээ. They are on the number 1, so top 5 it's going to be a good space to just be in. And Starboard Esports too, so I think so it's going to be top 6, right? We Yeah, it's gonna be top 6. Looking at the situation, it's gonna be top 6, and that 15-point lead 7th element have against T2K is really giving them some fallback cushion. But I just don't want to see them getting too comfortable in their skin right now. 4 Miracle Vibes, they've been hurt pretty bad, so next few matches will be a revive of this giant for sure, and rest of the lobby gonna feel that heat. For sure, but second page we have Skylight Gaming, 112 points. They are still somewhere in a striking position. This previous match performance really led them to the 9th spot, right next to DRS. Then we have High Voltage DC with 105. So again, these guys are still striving for the top 5 position, top 6 positions if they gonna excite and Stalwart Esports maintain themselves in top 2. Монголчууд хонгийг нураадаг хар хүүхдүүдийг гинэ. Сталар яг ч юм сүүлийн өдөр хідэн матч дээр маш сайн тоглох юм а те нэг нь. Уус тоглолтын хиймайг нь яг тийм шүү дээ. Одоо энэ хиймайгийг бид нар амар олон тэмцээн дээр харж байгаа шүү дээ. Another match which can хэд өдөр явах тэмцээн бэ гэж хэлсэн. Өнөөдөр явагдаад дуусч байгаа шүү дээ. Тэмцээн тэр байтугай бүр PUBG Mobile Pro League-ийн намрын тэмцээнийг Grand Finale-ийн сүүлийн өдрийн map-ууд явагдаж байгаа. And also I think эндээс шилдэг 4 баг, ранкинг ихний 4 баг, дэлхийн аваргын тэмцээнд явах эрхийг авна. One thing and which I really wanted to see that Magnus, do they really care about the placement points? Because they are the only team who still has the single digit placement points. What they are doing? Every match they somewhat get like 4 or 5 points, and then they just leave. They have other things to do as well. This is what it looks like. But anyhow, just fun aside, Magnus Esports really struggling right now to I would say survive. That's the real problem they're facing. But the meanwhile, what they are showcasing to rest of the lobby is that they are a major threat. They can wreck your games. They can play a spoiler. So be careful, when you're. За ингээд тоглолтын альтмаа фиктэж байна. Багтамжтай амжилт хүсье. These 16 teams are getting. Өнөөдөр 6 матчлал угаасаа өнөөдөр нь хинцүү явагдаад дууснаа. Final day of finale, and thank you everyone for joining. For sure, and make sure you help us. 2247 төрний дэнэш Монгол 4 баг Global Championship явмаар байна гэдээ орж ирсэн байна. Төрөөгөөс баярлалаа дэнэш хэлсэн талархаж байна. Match number 2, Miramar. It is plain line. Looks like starting from the southwestern side and going up toward the eastern side, where close to Junkyard and Minas Morales, pretty close to Impala. And some cities in range, as I would like to mention, are somewhat San Martin, Hacienda, El Azar, Cruz de Valle, Tierra Bronca, and rest of the northern side and also the northwestern side is pretty much out of the reach. Certainly, as El Pozo, it's pretty far away. Trader Fields, La Cabrera, water treatment, and then we have Torre, Muda, Campo Militar, Terra Bronca, El Azar. El Azar is still reachable, but if you're gonna want, up towards the but let's see where the teams are, just where the major of the chunk of the team's going to drop at, and what's going to be their game plan. Because it seems like that Skylight Gaming, they are looking for a vehicle towards the western side of the map, and then they can easily just move towards their favorite prop location. Mapix and Econics IA just gonna
share the compounds of Los Leones for now. Олон Монгол баг байгаа ч ягаад ч юм ICS илүү хүлээлт байгаад байна. Биг навгана. Both of these guys can strike hard, for sure. If you're poking the bear, you might get something in return as well. So both of these guys been paying the much needed respect to each other. That's the reason why they've been peacefully, you know, it's early stage of the game, not throughout, been coexisting in Los Leones. But as this was an unorthodox lane line, so created unorthodox, unusual circle as well. It's been a while we haven't seen anything closing close to Valademar and Chumacera, so former wives, their prayers are, you know, heard, and now Circle is in their hometown. Rest of the teams, IHC, NB Sports, Gala Gaming, they're trying to move toward their drop location. I think so. NB Sports even Map Desert Эгнайн IQ дээр knockdown өгөх боломжтойсэн ганцхан шот нэмсэн бол IQ knockdown болох боломжтой. За Los Lancer хамтдаа боосон Эгнайн болон Map-ийн тамиртын зөөл инхүү ихэлсэн байдгийм аа гэж. Might have to come for the rescue to support their player. Desert is falling back, making sure. Also get fired upon. This is the right move. You're not in any mean. Take a full heads-on engagement. Best shot is to just retreat back. Make sure that you stay safe for the later game. It's a life lesson, by the way. Once you're not comfortable, to be honest, just fall back, just take a step back, just move back and rethink your decisions, rethink your choices. You might find a better spot. That's what I did actually when I got stuck. That like whether should I opt for higher studies or should I focus on to. Сталарт номер 1 штэ төрүүлж үзээгүй тэмцээн байна. Одоо дэлхийн аварга болноо гэж нэмба батсан. Sharing the desk with one of the most incredible caster in South Asian region out of this, and so yeah, I'm very happy with my. Well, that's the highest study that you can have sitting right next to. True. I'm just kidding. Wow, bro. Okay, that's cool. That's the highest honor, you know, even though Howard doesn't have that. But just kidding. On the side show, I was just pulling your leg. But you know, seeing their situation, it's easy to choose what everyone else is doing and going your own way. That's really challenging, and challenges make you a different person, an interesting person. True. A person that anyone can not relate to, but anyone can, you know, just find something in common. And if you have similar interest then like everybody else out there, for sure you're not going to stand out. That's my opinion. So you have to make your own way, and if you're making your own way, just be ready. There'll be a lot of questioning, there'll be a lot of concerns from your peers, from your friends, from your family. And once you will achieve it, for sure everybody will ripe the fruit. Наакайс өнөөдөр сүүлийн өдөр илүү өнөө тэглэх өнөөдөр сүүлийн 6 мачийн тоглолт тавханд хүрч байгаа. Life is, but right now Zone Center-ийн тухайд Chumacera Zone Center. I think some of these teams are really feeling that pressure as we are discussing how life is. Looks like PUBG is. Ер нь бол 50% баг тамирчид яг зооныхоо центр дээр позишн эзэлсэн байгаа. Los Lancer энхүү Эгнайн болон Maftex за хажуудлаар Magnus Esports-ийн тамирчид дэшин зэрэг өнгөрч байгаа юм байна. Хамгийн олон travel хийх баг бол мэдээж тоор ах модулээс гарч C24 за 7 Element-ийн тамирчид. Дөрвөн баг PMGC явчаасаа л гэж нэг сайхан чин бат яг чамтай адилхан хүсэл яг одоо надад бас байгаад байна. Яг чи Питер шиг олон монголчууд ийхүү хүсэж баг тамирчтай дэмжиж байгаа ах гэж бодож байна. You know, for all of you guys out there. So we have you know, life in PUBG. I don't know why it seems like that I am attending you know, seminar of Sandeep Maheshwari, but it's from a different region there. But hey, I'm loving it. I'm actually loving it. Nothing to take away from you. That was a really good lesson. And one thing I actually love, and that is, as I just mentioned, you have to crave your own path. You have to create your own path. Yes. For now, that's what Team IHC is doing. They are up against the player of Maptex, but now Maptex. Apologies, they are up against the players of Iconic. Map болон Эгнайн дуэл Map Theater knockout-ыг follow гүгод яг гүйцэжлээ чижирсэн байдгийн Эгнайн. Secures his knock and finishes him off without even getting knocked out, getting traded. Los Lancer артлын high ground дээр инхүү гарч ирээд showcasing that
Map tax-ын тавьж Лё Egg88-ийн elimination point болчихлоо. За Desert байгаа position дээр Blade очиж мөргсөн. Filled up, you know. Айцаа ганцхан л chicken 4 бол орноо 5-ын боломж хэр байна гэнэ ч таасаглаа. За map volley-ийн high ground байгаа position-оор Blade is minute 6 гэсэн single tap явсан. Desert nice cancel-тайгаа Blade хажуу талд нь ороод ирсэн. Stellar таваргаа төрүүлээд айцаа vibes NB high voltage DC дэлхийн арга руу явчаасаа гэнэ төмөн. We'll see if Desert will be making any noise. За Blade for sure. суугаад явахт нь Desert nice cancel хийвэр байсараад өнгөрөөж байгаа юм байна. Strike hard. The rest of the Aegon, they have stepped back. They're being extra careful. That's how you should do. But Circle has shifted slightly away from these guys, so Mapedex and Aegon, both of these guys have to move into the circle. Blade being extra careful. But which side are they gonna choose? That's my, big concern, because there's a lot of other teams that will be following Aegon X8 right after they will leave Los Leones. High Voltage DC, they're eyeing their way in. Magnus Esports, G2K, Mapedex, all 4 squads will get a lot crowdy onto the eastern edge of this first play area. But down south, we have R3G, quite favoring Circle. Cavalry Sport. За Egg88-ийн тавьчдууд бол Losless шууд хаяад рот өргөлөдөд гарч байгаа харагдсан. A lot of centralized contention. Northern side is. За тэгээд чимсээр дээр байрлалыг эзэлсэн буудаг draw location-тэй Vibes Sport Mountain-ийн-вагаас IC Sport-ыг намжин lateral-ээр чиглэлд орж ирсэн. Just over predicting this. За яг урд бүсэр гэх юм бол T2K Ridge Side. I think so, I agree with that point. What if the NB Sport-ын тавьчдууд бол баруун талаас юу нь цэвэр position дээр орж ирж байгаа. Skylight Elpasa чиглэлээс орж ирнэ. Skylight Gaming, 7th Element, DRS, they're going to be the happiest. Luzana гадна талаас High Voltage DC. So that's going to be really good. I would love to see a hardship. Or it could go towards a certain side. За тэгэл чумасаар I'll be happy. баруун зүүн урдуура яа дахиад заан татхад чумасаар дээр центртэй тойрог. Like Mapedex could move inside the circle and Чумасаарыг high ground дээр уулын нухчнууд дээр гол тоглолтод болох нэ. What is this? A perfect read. Regicide Russian Atlas train to kill PMPL Jane. Oh my god. Rick. This circle, it doesn't have enough space for everyone. The new inhabitants are coming in, some new tenants are coming in, and I'm pretty sure there will be a lot of camps out in the open. За манай охин Монгол баг тамирчид дэмжиж мөч хийж байгаа шүү, тэ? It's gonna be a chaotic situation. Phase 2, the diameter is so less, it's hardly gonna contain all of these 16 teams. Map-ийн хувьд Euro game дээр нэг тоглож алдсан тоо харамсалтай байна. 63 players have to make a space for themselves. Now Mapedex, as they are moving through, they have chosen a difficult path. This side might create some problems for Mapedex. Maybe their vehicle gets struck somewhere in the ridge lines. Again, Shivansh, looks like we are in for a chaotic game. We are in for a treat. One thing which is for sure going to happen, and that is the real estate price will definitely reach the sky. And the price is going to be very simple. It's going to be the eliminations. Either you give it or either you just take it. Vibes Sport. Either you become a landlord or a За тэд бол яг зооны торгон центр дээр байгаа. Дөөки high ground бол солиотой. Нокорчгүй бол энэ high ground-аас мөнгөн шалгал баг тамирчид нокод өгөндөө. That's how the situation is going to melt down to be, but raw officials, they have a pretty good compound, pretty good space to their name. They might have to share a lot of space they are trying to encroach onto, but 4MV right next Зооны door. центр хамгийн өндөр цэг. It's been a while I haven't seen this landscape of Chumasera. We rarely see these kind of circles. Now, Dog, in a very risky position, but at the same time, it's quite a rewarding position from this high. You can really catch few players off guard as they will be trying to get covered right in front of you. So you can strike. Of 52 esports, they have made their way in. За харин нокорч юм бол энэ high ground-ро гарч иж хүнээ байрн буун гэдэг бол get inside the circle where they might, with the likeliness of Scarlet Gaming, I guess. Yes, Scarlet Gaming is also on the western side. High voltage DC, how are they gonna make their way in?
Where is he gonna excite? Gonna place himself? Ruthless Aggressive Warriors. Questions are Чамасаар яг Vibes Doki артлаас бол баруун талаас нь 52 спар зүүн талд нь T2K. They need quick answers. Looks like Chavanch. Yeah. Phase 5, we're not gonna see most of these teams. We'll be left with at least 6 or 7 teams. That's my prediction. For the phase 5, yeah, let's lock it in. I'll agree with that because once again, За IT Sport яг баруун талаас especially иргэн дагавда 7 element rotation өнгөрч байгаа. Гэтэ зайтай өнгөрч байгаа учраас тэнд бол ямар нэгэн дайран байлдан болохгүй 7 element наашаа ороод ирчихэж байгаа гэж бодож байна. Have a good amount of bridges, but for some teams, those are going to be the worst area to be in. For now, IT Jama 7 element Goku Buster knockout Rot дээрээс суулсан болоо та. Яг л хажуугаар зөрөөд өнгөрч илээ Goku Bot-ыг 7 element хаяад явахар сур сонголт үлдсэнгүй. IT Sport ихний elimination point орсон. We can say relatives or your flatmates, you just want to kick them out, and that's what IC did. They don't want to share the room, they don't want to share the compound, they don't want to share the hedge, and oh, Малик гүн гой харж штэ дөг гэхдээ хөдөлгөөнтэй байгаа л та. Oh my god, this is true trigger discipline, but that was your luckiest chance. It was, but the problem is the player might get in the cover, and the rest of the players will get alert. It will be really helpful when Raw officials, if circle shifts down south slightly, and Raw officials have to move even further inside Chumasera. That's where Doc can be really pain in the back because he can backstab these guys while they will be comfortable. Искарэци хажуудлын compound дээр 7 element орж high voltage Rio explosion damage юу вэ? High voltage, okay. Yeah, no fear is class 7 element. Aliana Latarson no fear дээр ихний knockout явжлаа 7 element is. Regicide Russian high voltage decided knockout өгсөн бол стандартт IC-г унагч байна. За map desert high voltage desire дууссан Vibes Dog Probing the knockout өгсөн. За Dog Higram sa Probing дээр ихний knockout өгж байгаа маань Defy no fear гүтэж 7 element ихний elimination point багтаа авчирлаа. Tower Sports Wallow Sky-г унагсан Raw official 2 knockout-тай. They are aware that there are some unwanted enemies that they definitely want to get rid of, but that's a beautiful exchange, by the way. 7th element lost player up against players of IHC. Now they stole. За IT Sport яг артлаас Star Rotation орж ирж байгаа юм байна. That's an undigestible fact for Skylights Gaming. Зүгээр салах хэрэгтэй л байна да. Ерөнхий гейм дээр монголчууд хоорондоо байлтмааргүй байна. Then when they start moving in, Egg9 Blade Map Text Wall дээр knockout өгсөн. T2K map 0-д knockout гэсэн map 2 талаас knockout авчлаа. Regicide Russia map 0-г унагсан. За Regicide-ийн харин map-ийн талчиг гүйцэжлээ. Oh my god, 3 different teams. Manus Draft нь DRS Delta дээр knockout гэж DRS Killer White Manus Draft нэг эргүүлээд knockdown хийсэн. За Killer White хүнээ барих чинь өөрөө хит арахгүй боллаа. Zipian low ground дээр шахаж ирээд Killer White-тэй үзнэ. Knockdown явцсан. За Manus-ийн чинь DRS Gaming чанаад эхлэе. Gunty гэхдээ ард backside-наас нэг хүн ээж чад Manus Zipian-ыг гүйцэтсэн. Also getting low on HP. Finisher just closing in. The finisher Gunter шахаж орж ирсэн. За finisher-тэй дүүлэхээр Gunty. Мөрийн наад хадлаас map-ийн 2 elimination дээр 16 дээр унсан. За ингээд finish-ийг дуусгачлаа. Эсрэгээрээ. За Gunty plays on the knockdown-тай бас 4 цанаас заанаш харахгүй штэ. Rose өжи 2 талаар дээр revive хийх хэрэгтэй. Nothing. Where's the final player of the ice? Rose өжчихсэн хэцүү юм байна. Standard болон IT-ийн дүүл явж байгаа. Standard нүрсэтэй knockout гэсэн action дээр Ziali knockdown явчлаа. Wow, хоёр амар багийн дүүл яг энэ хооронд явж идэг штэ. Action-ыг гүйцээс IT Sport-ийн 4 elimination point орж ийн. Standard elimination-тэй 14 дээр унсан 13 тимийн 47. IT Sport-ийн тоглолтыг маш гайхалтай эхлүүлээд 5 elimination point-ыг дөнгөж сая багтаа цуглуулад авч шүү. Артал чи нэг гүнж бүжиглээд ингэнэ харин эн чи миний арталдаа бүжиглэнэ гээд. That's what I'm looking at right now. A lot of these teams Тэг хүмүүс хөөрхөн бас өөхөөртөж мөхөөртөд энд чинь бас тэнэ шидрээ явуулж болоод тэгтээ чи YouTube дээр юу болоо. Some teams still have 2 minutes 13 seconds left on the clock. За IT Sport-ийн болооны баруун хойд бүсээс орж ирж байгаа цаанда Standard ерөнхийдөө IT Sport-ийн артлаас яг Route дээрээс орж ирсэн л дээ тэгээд их дуусаж байна. DRS-ийн Delta Giant-ээр хойлыг нь байрцсан энэ артаа. Эднэр нэр аим бүхтэй хүмүүс шүү.
where he's at. Юунаас төрсэн хүмүүс юм болоо гэж. Vibes Apex нэтэн 50 спортын тавьж Valud knockdownтай болсон. За эндээс Apex-с дахиад гадна руу нэт явж байгаа. Нөгөө талд нь жалаад гараад инээж хийж knockdown явнаа. Иргэд татаж гарч ирсэн Apex өөрөө онцсон. Ая яста no way. Yes, you will. Vibes-ийн Apex-аас гимгүү алтлаа да. 50 спорт knockdown нөгөө нь явцсан байгаа штэ. Док уршаа шахаад ясан Hassan руу нэд явуулж байгаа. Valud-ыг босгоод ирсэн байна. Хаваад ирсэн Sanchez Жиглиг explosion damage knockdown хийсэн. Жиглиг хаваад ирсэн rock үзсэн. Vibes спортын хувьд Берлин 5-та high ground-аас байлж байгаа. 50 спорт Чатага алдсан 3-3 гэсэн зүйл Vibes спортын 50-ийн хооронд байж байгаа. DRS Delta 50-ийн Valud-ыг артлаас нь backside-аас knockdown хийгээд авсан. Hassan Jala тэр тоглолт өргөжлөлн. Хүнээ барих гээд орж байгаа. Blues-ны шахаанда 50 спортын GG болох нэ. Vibes-ийн бацаа цаашаа зоогоо шахаад авчихна. DRS Delta Valud-ыг үзэж Hassan Jala тэр хүссэн Blues-андаа шахагдаж гарч байгаа. Pretty much edged out at the same time started gaming Nima. Hassan явах хэрэгтэй уршаага. За яваад гараад иртэн Vibes-ийн болоод тасаж авна штэ. Тэд зооныхаа захад шахаад авсан байгаа учраас Hassan-ыг дахиад Blues-ан шахаж байгаа. Хайргүй шахан. 13-43 тоглогч. One total elimination for 52. Regicide Russian high voltage TC rock the knockout-ыг өглөө. Both of these players have Jalal Hassan хоёр гарч иртэн за Jalal-ыг ruthless aggressive versus надч малыг унгасан. Hassan-ыг хүү газраас хаалаа үлдчихэж байгаа. За Hassan-ыг өгөөд автан East knockdown өгнө. За GG. Vibes хоёр deflection point орж байна. 12 тимийн 39-нд тавьж үлдсэн. 52 спортын хувьд нэг deflection point-тэй 13 дээр тоглолтыг дуусгаж байна. Escalate Nima 7 element Defy knockout өглөө. Esports down south, eliminating them from the lobby. Thank you for dancer and caster. Get 30 мөндрийн дэнэш орж ирсэн. Some more space being taken off by Wow, Sidтээс орж ирсэн байна. Баярлалаа Sidтэй 30 катернэшн өгсөн байна. Finished off Nima took her revenge and secured 2 eliminations. Мундаг каст шүү амжилт гээд 22,200 22,222 дэнэш орж ирсэн. За, түн баяраас дэнэш хийлгэсэнд баярлалаа. Харум нэг юм өргөм нэхгүй тэнцэний касттай завгүй шүү дээ хүүхдээ. Хайватер тийсэн Sanchez. За логондас нь T2K лоб бол ингэсэн бэ зэрэг шиг IC зөө алд цаана дахиад knockdown өгөөд амжсан. За IC спорттой EG88-ын тулж байлж байгаа юм байна. For these players, but he has reposition. So just brought down behind that buggy. But an aid will go in, give some chip damage to example. За Sanchez-лөө T2K-ийн 3 тамирчин зэрэг шахаж байгаа. За ихтэй цааны зах дээр зоны центрик Leosport тамирч дотоогоор эзэлсэн байгаа л хаяа. Voltage DC Sanchez за эндээс эвгүүдэд нээд Sanchez дээр орчих юм бол хэцүү юм байна. Цаатлын high ground Regicide IT Ziol яраас руу зовж гүзсэн Ziol-ийн domination буюу 3 kill орж байгаа юм байна. R3G at the same time is just sharing this edge with the T2K. Some shots being fired. Roshan warning Love to get back into the safety, and that's what T2K Love's gonna do. But Rig is holding on to the position. This will push back entirety of T2K rotation үргэлжлээд Sanchez-лаа шахацсан байгаа тэр бүгдээрээ шахаж орж байгаа юм шиг байна. За, 7 element нэг л нэшин 12 дээр унсан 11 тим 36 Vibes-ийн Dog ruthless aggressive versus damage Prabin дээр knockout-ыг амжилттай өгсөн. За одоо ингээд яг энэ зооны зурглалыг харах юм бол яг зах хэсгүүдээр баг тамирчд байгаа. Яг зооны центр дээр байгаа царийн ганц цагаас Leosport тамирч Малгийг дахиад knockdown хийсэн. Sky ганцаар үлдсэнээс Sky-г атлаас нь яаж хандж байгаа юм байна. Ruthless aggressive versus negation 11 дээр унаж араас нь 10 дугаар байр дээр хай watер DC negation тавсан. 9 тимийн 32 IC Sport-ын EG88 дээр байлж байгаа. За IC Sport-ын тамирчтай үед бол Demo-го алдчихж байгаа юм байна да. EG88 3 ultimation point Blade дээр revive хийж байгаа. Alex-аас нээд орж ирэл гойхон байсан. Aris гараад ирэхдээ дахиад Blade явсан. Blade Aris-тай knockout хийсэн. Чичрээ дуусглаа бурхууршаа цаалаас нь Ziol Aris-ыг хаяад авахаас өөр сонголт үлдсэнгүү.
Godless харин эсвэл Blade knockout-ыг амжилттай өгсөн. IC Sport-ын тавьж Alex DM2-ыг галж тоглолтод Ziol Godless-аар хойлоо үлдсэн бол Skylight-ийн үг нь бол гоё Ignite-ийн цалин low ground-аас шахчин дундаа яж хагаад Sandwich нь байрлал орж хагаад хажтаа тарах болгоод идчих боломж өгөн байна да зүгээр. За тэгээд та зооны таталтыг мэдэж харна. But rest of the IHC where they are. За яг л Leo Sport-ийн тамирчтай байгаа compound дээр цэлтэй IC Sport-ийн тамирч Ziol Godless хоёр бол зоорго ойрхон орно. Гэхдээ энэ хоёрын явж байгаа position байрлал бол яг энэ талаас цэвэр энэ хоёртой ойрхон баг тамирч бол байхгүй. Харин нөгөө Ignite-ийн дээр Skylight-ийн low ground-аас шахаж ирээд байлтна гэж байна. YouTube байгаа мөгний тулгаа байгаа шүү. YouTube байгаа. Slider Gaming, they want to make their way in. There's could be some three free pieces for Aegon Excited, as these guys are pretty much battle hardened so far against IHC. Extra alert coming from the side of Aegon Excited. IQ on the back lines just to make sure IHC. 9 тимийн 30 тамирчны тоглолт үргэлжлүүлж байгаа IC Ziol яг зооны хойд бүсэд гараад ирсэн байгаа бол Godless Ignite-ийн тамирчид дээдлээ хайлгранаас харж байгаа. За гэхдээ цаашаа дэвтэрч нүргэлээд зооныхоо центрлээ орох гэж бод чинь Fall-ки Godless knockdown хийцэн. Godless нэг ийм хөдөлгөөтэй энд байгаад байсан юм байна. And will take down Fall-ки. It's a 3 versus 2 situation. That's a beautiful approach by Godless. He got the higher advantage. He got the higher ground. Ignite-ийн одоо л үнэхээр сандарч байгаа. Low ground-аас Skylight-та дээш бол хил гарч болохгүй. IC Godless дээдлээс нь харж байгаа учраас. Дахиад knockdown нийсэг борогоос явцсан. Хитж явтан дахиад knockdown яатсан. Mafia Ninja IQ-д knockout гэж Ignite-ыг чанаж дуусаж байна. Ignite-аас цорын ганц цаадаа талаж үлдсэн. And collect a lot of points. Yeah, they confirmed all. За USM-ийг тоглолтын ганцаараа цаалаа үлдэж байгаа юм байна. Is the last one standing, the only hope for his team. За эргээд явахт нь rotation-ээр суулга орлохыг хийж spray өгсөн. За Godless шууд rotation рүүтээ цаашаа Ziol-ийн байгаа position руу явахаар шийдлээ. At the same time IHC they really played the spoiler. Godless is the last one standing. Skylight Gaming will be. За баахан дүүт хийж аваад USM ахлаас нь өгцөнөөс нь Skylight-ийн ахлаас дараал орон. Гэхдээ Skylight-ийн ахлаас Mafia Ninja Mr. Broyer зоогоо шахаад таталтаа авцсан байгаа. Regis Zozo T2K Low дуусгаж нээдэр унгаж байна. Leo Nova X will take down. Skylight Mafia Ninja knockdown хийсэн. За T2K-с нэг knockdown. Regis Side-тэй бүтэц squad эсрэг T2K-ийн үзэн. The remaining ones as. За энэ хоёр баг яг л хоёулаа зооны захад чумасаар баруур бүстээр. There's going to be a crucial fight. Vaz has a grenade and he lobbed it onto Jane. He survived. For how long? Love on the other side got revival. Лео ятават Skylight Miss Border knockout-ыг өгсөн. За Skylight-ийн чинь явж дууслаа да. Jane knockout vibes dog амжилтаа өгч Jane-ийг чичрээд гүйцээсэн vibes elimination point нэгээр нэмлээ. Doki elimination 3 дахь elimination мөн domination kill авч байгаа юм байна. За T2K-ийн high ground руу зүгээр Regis-тай байсан чигээр дуусгаж явж байгаа тарин Zozo Sprout rig knockdown-та болсон. Цаашаа ил гарлаа гэж араас spray авчих хэцүү байрлалд орж Skylight зургаалны шинэ дэвсдэр тоглолтыг дуусгаж байна. T2K Regis-тэй Vaz-ыг унагсан. Гэхдээ Love-ыг артлаас нь Leo Liquid унгаж байна. IC Ziol дээрс гэнтэд knockout. Яа Regis-тэй triple knockout-тай Zozo ганцаараа саалаа үлдсэн. За энэ Ground дээр за 40 секундын хугацаа байгаа учраас хүмүүсээ бол дараад амжчихны амжаад шууд уршаагаар rotation заалгаж орох ёстой. Leo Sport-ыг тамирчтай зооны центрт байсан хэвээр 8 TV 21 тоглож үзсэн. За T2K rotation vibes суугтаа давлаа гэсэн чинь Liquid Rig-ийг дуусгасан. T2K нэг elimination-тэй 8 дээр тоглолтыг дуусгаж байна. Араас нь 7 дээр Ignite 8 унсан. 6 тим 18. Ignite 8 минутад 5 elimination point-аар унж байдаг шүү. 6 тим 18 тоглож үзсэн. За ингээд IC Sport vibes Regis Side Leo Sport and they're still in the play. IHC. За NB-ийн low ground-аас за Mount дээр Godless Sport 50% damage өгсөн. Regis Side-лаас high ground-аас NB Sport-ын тамирчин Feast by knockdown-тай за Godless elimination point-ийн жаялаа да.
Зял сектор нокаутыг өгч Gatless Feast bay дууссан IT Sport-ийн 8 дахь elimination point нь авчлаа 6 тим 16. NB Sport-аас 2 тамирч үлдсэн Akaz болон Mondo 2 үлдэж байгаа. Regicide Rotor үлдэж байгаа. Dog rotation дээрс нь суугалчих хэрэгтэй high ground-аас Regicide баг Lias Sport мөргөж очих юм болов. Хажууд нь гараад ирлээ. Vibes Bear Knights Zyaal knockout өгсөн. NB Akaz Regicide Vazi knockdown Russian knockout ясан. Zozogтэй Akaz-ыг ногцсон Mondo Russian-ы elimination point kill авчих гэсэн чинь IT талаас харж байгаа юм болов. 6 тим 15. He might spot him out and he's actually pushing the buggy. Russian өөр унаад knockdown болчих байгаа юм шүү. He got finished. 14 players alive, 16 and Regicide. 4 elimination. За Regicide-аас Noki болон Zozo тоглолтод хойлох үлдсэн бол NB Akaz knockdownтай болсон. NB Sport-аас Mondo ганцаар соол айлж байгаа. Akaz руу хүнээ барих боломж бол Mondo байхгүй. Гэхдээ энэ full squad явж байгаа нь Lias Sport 5 elimination point-тэй full squad-оор явж байгаа. IT Gatless NB Akaz-ыг дуусгасан. Extra IT Sport-ийн elimination point-ийг хайлж буюу elimination point-ийг хийж байгаа л гэж бодож байна. An interesting match for DRS as well, but Leo, they've been the Leos of the hour right now. Regicide NB Mondo дуусгснаар NB Sport 3 elimination зроод тоглолтыг дуусглаа. 5 тим 12 тамирч үлдсэн Vibes Easter knockout. Yaeta утаас явчлаа. East-ийг гүйцээсэн Lias Sport. Zone center Kemfound coverтэй. Үнэхээр байрлалын давуу талтай байгаа. Цорын ганц тэгээ full squad баг бол Lias Sport-ыг тавьж Baron дээр явуулсан эхний нэт нь маш өндөр дэмэж. Энэ нэт орчих юм бол Baron Zozog Novak сунагцаар Regicide Zozo унсан за Noki зааны цахад ганцаар Lias Sport-ыг өөрсдөө мэдэрчээд өнгө Dog яг Yaeta-ыг харин зөрүүлээд knockdown хийсэн. Low on HP, Noki being pushed by Noki-дэс ганцыг унахчаасаа лээ. Noki-г дуусгаж байна. Lias Sport 8 elimination point-ийг хийснээр Regicide 5 elimination 5 дээр унж байна. 4 тимийн 9 тамирч за 8 тамирч. IT Gatless Zyaal 8 elimination point-тайгаар 9 elimination point-тай тоолж өргөж байгаа. За Doctor knockout ясан Baron Doctor revive хийж амжихгүй хаа надлаас Nox шахчихж байгаа. За хүнээ барьж сууж байгаа Kempound Nox молотоо орсон. За гадна талд нь молотоо очиж байгаа. Энэ хооронд харин тэгвэл босгоч штэ. He waits for his teammate. One grenade could change the fate and Vibes changelаа. Liquid. За 3 эсрэг хайрдаг байлаа. Lias эсрэг IT Sport 2 тамирч хийх болно. 10 elimination point Lias Sport тамирчид хийцээ авч DRS-ийн 5 elimination дээр 3 дээр унаж байгаа юм байна. Already in the backpack. In the previous match we saw IT Sport. За зооны захаас зоонд центрлж орлоо гэж low ground руу доошо бууж таарад байгаа. За эсвэл зүгээр буугаад зооныхоо центр доотлын модын кордыг авъя гэхэд энэ high ground-аас тэгэл малтай штэ. Зяал тэгж амар уушаа шахаж орох хэрэг байсан уу? 2-1 гэсэн позишнтэй явж байгаа Lias Sport. And total eliminations. So look at this. These numbers. Тэмүүчүүд Тэмүүчин Монгол урагшаа гэсэн байна. Хай Тэмүүчүүд Тэмүүчин Батуйн хай орой минь итгэлтэй хай орой минь. Live stream share гэдэг зэрэг залуусаа гамбайр орой минь. But Leo being extra careful. They cannot let this chicken dinner slip out of their hands. Яа, Lias Sport-ийн тамирчид наашаа зоон шахаж байгаа ах гэж бодоод байна шүү дээ. Төгсөр Эрдэнэ хай орой минь даруй сайхан гүйлж live stream share гэдэг зэрэг энэ хүмүүсийг нааша зоон шахаасаа л гэж би бодоод байгаа штэ. Юу болд юм бол та за зоон шахаж байгаа юм байна. Low ground руу зооны центр бейсийн уг нь. Бохош Zyaal high ground-аас Liquid-ийг цаадлаас унгаад хэрэгтэй. Унгаад өгсөн байдгийг. Ямар амар лагтай юм бэ? За Liquid-ийг унгацсан. Sleep надуулаа Nox. Liquid. Гэтэ үнээр гайхалтай тоглолоо IT Sport. Yeah, they're happy. They are also Манайхан юу болж байна гэж наалж штэ бро. За ингээд Lias Sport-ийн тамирч чек хийснээр ranking 12 л орж ирж байгаа юм байна. 11 elimination point-тай 21 total point энэ хүм after-с авч 1582 damage-ийг үзүүлсэн байна. Guys, тагнэ. Дитэн тайлгын хай их хоёраа. Хай найз. Орой сайхан өнгөрч инөө тэмцээн урлааны үзэж гин үү? Ажил ихтэй завгүй байна андаа. IT Sport-ийн тамирчдын хувьд бол чек тэгэд ердөө нэг хурал зайтай, нэг алхмын зайтай байлаа. Гэхдээ
Берлин давуул юм л та амхан high ground-аас орж ирж байгаа. Тэгээд хүний илүүтэй байна лээ спортс. Анх хоёр мөнх амьдрал та оройн даруй сайхан мөрүүлж байна уу? There are also some big updates to the real-time review system. Let's check them out. In this update, investigators can use the Eagle system to review suspicious players in real time during matches. Cheaters no longer have anywhere to hide as the investigators' vigilant eyes keep them at bay. If a player is caught violating the rules, investigators can report it in real time via the Eagle system. Once a player violation is confirmed, the PUBG mobile security team will promptly impose penalties to maintain a fair gaming environment. Concurrently, we've added a new damage distribution chart and icons to the video progress bar to assist investigators in making more precise judgments. In this update, we've also added a bullet trajectory display, grenade trajectory display, and an unobstructed 360-degree view of the target to make it easier for investigators to make judgments when reviewing. If you have any questions about this update, please feel free to leave a comment. See you next time. Зүгээрээ энэ чигээр яваад байхад болно. Ер нь бол болно шүү дээ. Амар гоё агрессив тоглолттой байна. Дараагийн матчтар аллаа монголчуудаа гэн ажил ихтэй л байна гэнэ харин тийм байгаа хаа тий. Яасан ч хамтаа бас нэг ажил ярих юмсаа нэг хувийн жижиг юм хийлгмээр л байгаа шүү. Ажил ихтэй завгүй байгаа л одоо яг хоо жоохон ажлыг чинь багасгаар завч хөлөг өрчин. Соёлоо юм ба хай. End vibes 2-1-2-ороо байгаа юу гинэ. За одоо харнаа. Одоо rank жижиг өөрчлөгдөж байгаа. Wait. Welcome back. You're watching PMPL South Asia Championship. Before this is day 4 of grand finale, and this is your host with me, Shivansh, on the desk. Shivansh, welcome back. And Nepalчууд PMG-д стат үлдэнэ яг нэг сайхан чим бат. Really, made that place work for them, and they pretty much stacked up some good numbers for themselves. Yeah, they were controlling the center of the circle from the first to the second stage till the Sa end. Kaurас Also ngulтэй яг maintaining the man advantage in the final circle was the best thing they could do in that situation. The best part was before, you know, just moving forward with the fight, before just looking forward for the fights, they actually clear out their backs, and that was the key factor of the success. Because once you are aware of your back, Гэхдээ Лиас Спортын танилцуулт саяны яг энэ map дээр then you are comfortable to take Чумаас дээр татаж центрээс ахуулаад яг л энэ позишн дээр бараг л хонон үнжин байгаа хүмүүс шүү дээ. Яг энэ позишн маш удаан хадгалсан тоглолтыг хийсэн. Тойрог татсаар жижигэрсээр яг л эднэртэй центртэй татаад байсан тэ нөгөө хайртай л байлаа л да тойрогтой тэдэнд бол 2 хоногд чадсангүй гинэ тийм өчтөр найз нь бол каст гэж чадаагүй гэртээ ажил ихтэйс учраас. За MVP тоглогчоор IC Zioли үед тодорч байна. 5 elimination point хийсэн 1131 damage-ийг үзүүлсэн 2 assist-тэй 7 knockout-ыг үзүүлжээ энэ хөө тоглолтын дээр. IHC, they're playing their best game in this South Asia Championship grand finals, especially from yesterday's matches. They've been really, quite on point and quite focused with their goal. Just want to see them, making it to global championship as well. За, IT-спортын тамирчдаг болтын ярьж штэ. Тэд бол өчтөрийн тоглолтноос ахуулаад өөрсдийнхөө яг нөгөө зорилго, өөрсдийнхөө зорилтонд анхаарлаа хандаж тэ фокус on гэж ярьдаг да. Анхаарлаа хандуулаад тоглолтонд анхаарал сайн тоглолтыг үзүүлж эхэлсэн гэж шүү. Global Championship тарах хэрэгтэйг мэдэрсэн л гэж тэ. I would say gracious toward his opponents. 821 damage, 26 minutes of survival. Yeah, perfect amount, and the survival time is also just speaking for itself. But how many points does IHC got? They got 16 points. 16 гоё. 16-оноо гарч ирж байна. Vibes үед бол 10-оноо гарч ирсэн. За харин NB Sport 5-оноо бол Map 2-оноо гарч ирлээ. Big point of concern for those teams who were just thinking that High voltage DC 1-оноо гарсан. To be honest, this definitely give them a huge boost in the overall ranking, and they can be in the top 6. But other than that, Aegon XI secure 6 points, and Starwood, how many points they got? 0. So it seems like that's the point difference between them is going to be 7.
because now Aegon X8 has 6. Before this particular match, they had 1 point in the overall ranking, so it summed up to only 7 points, which is a good thing. За тэгээд ранкийг хэдүүлээ харцгаая. Эгнайнын 160 поинтер ранкийг хадгалсан бол Vibes 2 байр дээшилж 156 поинтер хоёрлоо гарч ирлээ. Stallard 1 байр дааш унсан, NB Sport 1 унсан, IT Sport 1 байр дээшилж 6 руу гарч ирсэн байна. Тэд 140 поинттай. Өөрөөр хэлбэл ранкийг нэгд явж байгаа Эгнайнаас даруй 20 поинттай зөрүүтэйгээр явж байгаа юм байна. TGK 1 байр дааш унсан, Raw байранда 7 Element мөн 5 байр хадгалсан тоглолтыг хийсэн байна. Ингээд харах юм бол монголчуудын жигсэн ранкинг жигсаалыг харах боломжтой л харагдаж байна да. Пүрүүдэр тасраа хай орой минь төгсөр эрдэнээр Stallard муудаж яг нэ. Модогүй тэд юу ихээ мэдж байгаа, үргэлж мэдж байгаа. High Water DC-гүүд бол 11 дээр байран дээр за Map-ийн бол 13 дээрээс хөдөлж чадсангүй 13 хадгалчлаа. Гэт бодохоор ранкинг нэгд байгаа Эгнайн бол 20 поинт шүү дээ. 6 дээр явж байгаа багаас 20 поинт гэдэг бол нэг чиг нийт зөрүү байна. But Mapex Magnus Esports, look at Magnus Esports, 62 eliminations, 9 placement points. I've been seeing this 9 placement points. Эгнайн мэртэнүүд байхтал болох гэдэг юм. Тэгвэл 4 Монгол баг яг гарах гэдэг юм аа гинэ. With this previous match, 55 points to their name as well. Just trying to close some more. Энэ байрлалаараа дуусгая гинэ. This difference with Magnus Esports. Тэгвэл явчих гээд байна тий. Not a good match for them as well. Let's have a quick look at the schedule. Another Erangel is on its way. This could possibly be a match for Aegon X8, 7th Element, DRS. I am really looking forward to it. I would love to see DRS qualifying for GC for second time around, but тэнгэл Map-ийн тоглолтноос ингээд харж ахт яг хар Side-ийн тоглолтыг хар 7 Element-ийн тоглолтыг хар тийм бүх баг танартай үед бол угаасаа л PMGC гэдэг ганц гол зорилго болчиход байгаа байхгүй. Тэр тоглолтонд явахын төлөө өнөөдөр энэ хүмүүс бол M8 там цаар гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр амар хичээж байна. For sure, and well, in this situation looks like I одоо бол дахиад 4 матчийн тулаан одоо 3 дахь матч Иран гэж байна. Since yesterday and now they are with 140 points. They might go for the first spot as well. They're still юм болог нь дуус болоог байгаа шүү хаач байсан. Consistency is there for sure. They can take down Aegon X8 as well from this top position. They certainly are. And you know what? The interesting factor, one more interesting thing, and that is some of the teams are actually achieving their milestone, and also you guys also did. Айцаад 4-5 дунжлаад байвал болох гээд байна. Эгнайн одоо UV өчигдөр урчигдөр сайн тоглож иртэй гэнэ харинт. Yeah, for sure. 10,000 comment. Thank you so much for your participation, guys, and helping us achieve this 10,000 comments. This nice looking parachute is there for you with I would say a killer whale on it. So if you want to be that killer whale in the lobby, for sure, this is really gonna pose a big threat to everyone dropping right next to you. They can see a killer whale is dropping with them for sure. So that's how I can place it. But guys, we'll be going on a short break. Don't go anywhere. We'll be right back. За тэгээд одоо 4 map дээр. Welcome to Airdrop Carnival. Let's have a blast. This is for you. Үүний Let's чанд. play together. Хамтдаа тоглоцгаая. Let's take a break. Жахан амарцгаая. Орон бас шоудах юм ингээд. Watch me shine on stage.
I hope you can remember me. Memory is sweet. Эг надад 5 руу унаа. Нэгт зөндөөл байлглаа. Одоо олно гэнэ сэрэд иртэн онд. Яшиг одоо пэрэндээ очих штэ. Анхны дэлхийн аваргын MVP шүү дээ. Жиг нь бөмбөрцгийн тамирчин шүү дээ. Хараад ав айци зёд гэдэг штэ гэнэ. Нүүр амных нь хувирлыг хараад байгаа. Энэ бүр гоё юм а тий. Энэ ногоо. Research. Манайд бурхан залбираад байна. Хөөх юм бэ? Монгол алнаа гэнэ. Ямар хөөх юм те? Тэмцээнд дусаад гүүх юм уу мөнзөвнэ гэ тэмцээнд дусаад яста яач мэдгүй өглөө 7:30 минутанд сэрх хөшөдтэй тэгээд гүүл бөөн гүүхгүй бол гүүхгүй. Гэтэ баг гүүж тарах бах та. This is for you. Let's play together. Yeah. Yeah. Let's take a break. Watch me shine on stage. I hope you can remember me. Welcome back, guys. After this short break, it was pretty brief, I would say. Some re-hosting thing was going on in the back, so we are once again back with action. Players are ready. So we are Shivash. Welcome back after the break, guys. You're watching PMPL South Asia Fall 23, and 2 matches, pretty much done and dusted. We are moving to our third wrangle as we were talking about this. Yeah. Any picks, Shivash, right now? Тимээ тоглолтын 3 дахь мap wrangle эхэлнэ. T2K, simple as that, because they were very close. They are actually very close to be in the top 6, but they're just right below the team of IHC 7th Element. I don't know what happened to them. I don't know what happened to the synergy in the previous match. They were decent, but not perfect. So right now I'm putting all my money on to T2K. And what about you, by the way? I can ask T2K дээр хамаа мөнгө тавина. Well, I just want to see 7th Element getting back into the action because 3 matches, for sure, Egon will get maybe in a wrangle. Just finishing things off. Хаа 7th Element дээр. It's even more interesting and Гүүшүүдэ бронуудаа буруу оч таяр. Teams that are trying to make a comeback. 7th Element have to come up with a top 3 position or at least. Яг иймэрхүү zone PNG-д татдаг бол Global Championship IC easy гэнэ их сайхан ч юм бат. So I'm really looking forward how 7th Element gonna perform at this point. That's a really interesting point because once again, if you be in the top 3, you are going to collect some good amount of points, just like in the previous match. Team IHC did.
10 eliminations, 6 total placement points, 16 total points, other than the team who actually got the chicken dinner. They're just 5 points below them because Leo Esports scores 21. So if they would have got 5 elimination more while they were rotating, and if they've had all the 4 members alive in the final circle, they would have secured more points than the team who got the chicken dinner. So there are a lot of chances. You just need one thing, and that is confidence and also a better area and a better position to fight. Yeah, that's how Мөнхөд the whole бүрчлэн thing works, хаа you know. өрөөм Actually, дөрөв right сайхан now, үлч нөө I амралтын think өдрийн even мэдээ тав бүхэнд хүргэж байгаа шүү. Egon XIA, they Тайвшрам play шеэргээд smaller үзээрэй. than IHC's, Манай rotation 5 настай дүү as ямар well. хөөрхөн юм бэ They're гинэ organizers гэн. of the circle. It same happened to Egon XIA, Хэнийг and вэ? as Skylet Gaming did that treatment, they also attracted a lot of attention. Once there's been some, bullets flying, it creates a lot of noise, and everyone in the surrounding, they get more of their attention focused toward the fights where, actually the rumble is happening. So for sure, that's been the reason of these teams getting eliminated. But I would really say IHC did a great job, even though with 2 players surviving. За тавалтын 3 дахь map хэлээд бэлэн болсон баг тааш маань room дээр орсон ангаас нисгэд бэлэн болсон байна. 64 players, 64 Монголчуудын амжилт cans, хүсье and Монгол залуус сураад өгөөрэй гэж it's gonna be the only one winner. таныг гинэ өө As the баярлалаа. map changes, as 5 настай дүүний ястай хөөрхөн random байшаа player, харин. I want to welcome my man, my teammate, as well as my co-caster. It's gonna be Fritz on the desk. So Fritz, За how are you, Shooter my man? How's Ranges life? Sosno Military It's Base руу fantastic, it's чиглэсэн анх fantastic. нислэг I'm so байна. sorry I missed the first За two games. эхний Erangel I think map-тай the тун games төстэй were нислэг very явсан. amazing. I saw Stalwart Esports getting a chicken, if I'm correct, right? 23 Тэр factor, тренд 23 гэлэх overall ихтэй points. чанж байна гэнэ. That was a great game for them. And Сайн after нэг that, өргөмтэй the юу? way Leo played, Орохтой камерын just дээр үү? wow. Now let's see if they can replicate something like that in this map of Erangel. Because if you talk about the plane path, a very centralish sort of a plane path. Yeah. I was super excited the earlier day to see the fight between 4MV and Egon XIA. Амар but I шалгуулаа believe both these цаа teams яг have found two different spots IT-ийн there. араас юу явж байна? Би араас сургаггүй бас нэг And we нэ. do see Query region being IT-ийн араас T2K төрүүл чагдаад байх юм changes гинэ. have happened when I was not there. Interesting changes, let me say that. But hey, let's see how does this particular game pan out. Yeah, it certainly will. I would love to see that how this one particular game will pan out. Because as just Essen asked me which team you're rooting for, which team you're looking За out for. зооны Eventually, татал talked центрийг л about харна Team да. Defy, and he mentioned the team 7th element. I would ask the Тийм same түрүүний question, эхний Erangel-тай айгүй from адилхан you, нислэг Fritz, явсан. 'cause what do you think which team can Жаахан get, голлоо л нисчлээ. at least good amount of points or a chicken dinner from Гэтэ тэр this game? түрүүний сос дээр зоцсон зооны центр аршаага тэр фарм руу юу вэ It's a те. hard decision. За But, Розаг let me stick with school my boy, that's центртэй Stalwart Esports. зоон Oh татж my A байна. little bit of a backstory. So when we did South Asia, me and Ahana were on the desk, Yeah. right? And we were asked for predictions almost every time for the entire week, for the entire tournament and stuff like that. Okay. She was always bad at За, predictions, тавсан except for гинэ. the Indian prediction where she did beat me. But Okay. then that's luck and predicting. Ер for нь the л ихэнх week баг overall тамирчид skill. зооныхаа дотор So, талд буусан drop I location-тай won in байна. that department because I got all my predictions correct except for the grand final prediction You messed because it up. there she predicted 4MV and the last day 4MV got like go 100 гэд points. Panda It's from баги games. дүүгээс 5 5 кад only нэш same орж game, ирсэн but байна. they got Баярлалаа somewhere near баги. 100 points. So that was Vibes a go crazy гэсэн thing to байх шүү. happen and she got lucky again in that situation. Hey. Otherwise, I'm very good with predictions and the way Stalwart plays, I just love it. Again, no drop clashes whatsoever. It was no rep noise. So should be an easy loot. Again, a very central sort of a zone that we're seeing. Should be a Stalwart game. So now I get it. If you do the prediction, you're perfect. If anyone else do it, and it comes right, so it's luck. Yeah, I got it. I got it. Point. Playing smart. You got me. За зооны гадна талд буусан баг тамирч гэвэл Riverside Stalwart. За George Paul-ийн Баянмагал хараалт дээр 52 спорт, IT спорт George-ын контейнер уртлын апарт. За Vibes-ийн сосноо комментэр Base Stalwart Novo. Then it will definitely Анаг matter юм in шиг the үү? top 6 a lot because 7th element they have good amount of points. They are in the top 6. Eventually you got to be in the top 4, but the first and the second version being acquired by those teams who Одоо already кампутер got бөө six. мөргөлдөн болно So, да гинэ. then we shift the top 4 to the top 6 because the first 2 is already been acquired by those teams. So now T2K they can easily get a piece of the top 6. They can easily get into the Манай top нэр чинь нэг нь slot T2K, and нэг to нь move 7 forward Element-ийг towards чиг the хийднэ global гэдэг амгарч championship. байгаа For шүү that they дээ. have only 4 matches. So if you can get good points in the early game, then you can chill out and then you can play slow and then you can play natural in the later stages of the match. So that's why I'm thinking then T2K can whatever they want. But
it seems like it's going to be a slow start for the second wrangle of the day. Yeah, I mean, nobody would like to risk it, right? So Yeah. I did see the overall points table too, and a lot of DRS fans in the chat. So I'm really excited to see how does DRS play out, because Cool. what is it's a difference of 60-70 points, and how Yeah. many games are left? I think 3 or 4 more games. Yeah, 3. So it's not going to be. After this. it's Ана not ана going to be би that ирлээ easy гэнэ at сайн all уу? for the players of Team DRS. Стет Maybe get тэр хоёрыг 30 л points унгаа every гэнэ. game, and Сталар then чикен you're динер гэсэн мэн still баска. За hoping манайхантай бас other хоёр prediction teams are төсөж чадсан шүү дээ. fast Та нар to ер нь get хэний gamed ч гээд нэж out. All чадж these байгаа юм three games бэ out. гэж штэ. So that's just not happening. I believe, and DRS for them to get that #1 spot is going to be a little bit of a dream, should I say? But yeah, for the other teams, NB Sports, I'd say Egon XI8, Seventh Element, all these teams are still very much in the contention. That's the reason for the slow start, because they do not want to take any sort of risk. Just chill out, play your game, get the initial loot, and after that, when and if the zone forces you Манай out, нэдэ that's when шилдэг you try to make a англи move. That's хэлний when you аялга try to бол shoot your үнэхээр opponent down. ёо. Дотроос нь үг ялгаж ингэ сонсгож Really good манга advice. хийж байгаа. Just Тэмүүр чидэр They тэмүүж know угаасаа to монголчтай play гэнэ анаагаа reactive. сталаа арт гэсэн байна. if someone or the blue zone forces you to take some fights or move forcefully inside the circle or take control of good map or good area of the map, then you can easily go for that. Otherwise, just be and just play as much you want to. Эйг Or найнаа гэж. otherwise, other teams can easily manipulate you. Other teams. За can яах easily вэ? force Би you бол to, бодохдоо get into some fights and whatever if that's gonna Зүр be a trap. But Пакистан бүсийн for now, авраг ранкинг 1 one team who already Бас stole our hearts, and that is gonna нэг be Aegon энд орж XI8, ирж нэг one of the ранкинг best 1 teams, мэг top of нэг Pollock, гарч ирж IQ, мэрхгүй бол Wilson бас and болохгүй Blade, бах те. The perfect four lads, the perfect Saint, super Тэгтээ одоо Saints манай in the түрүүн lobby, үзэж and бичсэн then байж after та одоо that, зөндөө л the одоо нэг дээр C2K, байлаа штэ гэдэг шиг. train to kill, Одоо спорч марлаа certainly штэ. train to kill, they certainly Эрдэнэ are one of эрдэнэ the хаа best өрөө мэн дээ. assassins in the lobby, but they Шинэ just need айцсан one ирсэн thing, and байна. that is good amount Харин of placement үнэн points, төвхтэй because ярихын their дээр түлээж firepower is өгнө харин. perfect. If they start working on those placement points too, Энэний оронд би нөгөө нэг definitely Баамнагийнхаа хэлийг бол харин өстой гоё. Нөгөө олон ч I mean, кастууд T2K I still сонсцоо remember учраас in the Баамнагийнхаа early South Asia англиг days, бол нэг юм early ойлгож SAC байгаа маа. grand finals. This was a team. Тэгтээ бас мухай Give them a аялдаа шүү zone дээ манай towards тэр. the northern part of the map. Give them like a 70 or a shooting range zone and watch them Хамгийн get it. гоё It англиш was хостал тэр literally нөгөө like a mantra. хийн штэ. So one time Бүдүүн me залуу and нэг юм Anna, we гоё were asked бүдүүн for залуу prediction бор and we were бүдүүн competing залуу in it. мангар. Okay. Alright, But so they're always she competing had in 10 everything, predictions correct. Амар She гоо had цэвэр 10 predictions correct. I had it. She was like, Чихэн yeah, унган the zone англи looks like хэлтэй a юм little шиг bit ярьдаг T2K тэр zone, and залуу. every day she Хин gave the гэдэг entire үгтэй нэрийг explanation мартчихлаа. out. Okay. And suddenly shifted to 4MB. Say that I think 4MB will win the game. I was like, yeah, if you Баамна not юу do it, хийхээ I ялгаагүй will. гэнэ. Баамны хэнийг Those бодох guys got 15 гайгүй. fried chicken dinner. Oh my god. They just need that Severny zone, or even the late Rozog zone where it ends somewhere around Water City to play with. They're very thorough with their rotations in those spots of the zone, but the other part of the map, it seems like they haven't yet figured out, which cannot be, of course, used as an excuse, because right now you're playing the SAC, so Yeah. that's not an excuse. But that's what it seems to be. That the other parts of the map are not properly explored. They do not know every And gate, best every part in time corner, is every rotation. tree. But somehow in Severny they do. За ер нь бол Somehow нөгөө around that Severny shooting range, Скуулийн Rozog high ground-ийн area, артлын they have such a ногоон good, дээр л орж ирж байгаа юм байна. understanding on how DRS you gamer have to дээр нь rotate, on өглөөсөр how you мэлдэ have to хотоос play the наашаа map гараад out. скуулийн That is уртлын high phenomenal in ground. that За area. shelter The уртлын high team ground for руу sure is өгсөн. going to be a team to look out Ер нь for. зооны This центрлэг time again, гоё I don't орчиж think so the zone is going байрлал anywhere near авах the гал энэ city баг of тамирчид Rozog. явж байгаа Might да. just come down south or maybe somewhere around Potato Hills is where I'm hoping this Эбас zone уу to, хайчцэн гинэ. shift towards. Байгаль But yeah, man, вэйлгүүдээ let's чаас see if яах that нү happens or not. андаг But чи we сууг by муугаар 50 sports дутаад. are like, yeah, let's just take the 10% of the area that we have. Let's just climb up to the Georgia Pole Hill and do nothing. За Terror Sport-ын тамирчид Georgia high ground-аа гараад ирсэн байх юм. Чихнээс бас гартал ярих юм ахахаг. Сайн уу хөөрхөн дүү яриа хөрөөч гоё шүү гэнэ бүрэн жаргалж Улаанбаатар баярлалаа сайн байна хаа. You can easily work on that information. But as you just mentioned about the players of T2K, they are well known aware. Startup Now-гийн гүрээр Vibes Spotify Pile-ийн гүрээр инхүү rotation хийж зоонд орж ирж байгаа. За скуулийн бор толгой гэж би бол нэрлэлт юм а. Зарим хүмүүс төмсөн толгой гэдэг юм билээ. Яг энэ скуулийн дээдлийн халзан бор толгоон дээр бол жинхэнэ алаан болох зооны центр high ground. You can use that. But Гонгорч авцын дэш хаа орой мэн дээр сайхан гүрэлж байна уу? Лайв стрим байгаа share гэдэг зэрэг. or maybe we are wrong. За дараагийн
цаанд гэсэн чинь гат гаруугаа татчихчихдээ юм байна. Forcing out teams to move towards a gut card. Юу нь бол IC спортын 50-т удаа 50 спортын мөргөөд очиж байгаа юм биш үү дээ. 50-ыг Жоржигийн high ground дээр чанаад нашаараад ирвэл тэгэл гал штэ. It's not in Готлс эсрэгээр нокдаунтай болж байгаа юм аа. Готлсыг гүйцэсэн 50 спорт. black use. You got a lot of open, areas. 52-ийн яана гэдэг юм бэ. In those areas, you really need one thing: your teammates and special. Зиол демо лограм дээр явж байгаа. За Зиол энэ рот дээрээс сугармаарг байна. Every time I come to cast in a wrangle game, it's a Gatka zone. I just cannot get over Regicide Doki T2K loved knockout өгсөн. За Зиолыг анхлаас бүр хилж байгаа чата спрей өгдөө. Яана сугуулах үү те. Инфор дөрөс спрей. Good spray, but then the player just went out of the rendering zone. Хүүрэг нэ. Increase your graphics in the T2K XMP Regicide Doki зүрхлээд knockdown хийсэн. Vaster дахиад knockout XMP-д явуулчлаа. Яснаа гүүрэн дээр болж байгаа тулаан Zozo орж ирээд улаагаад орж ирсэн. And he was also all completely taken away. Yeah. Great headshots from XMPL, almost taking the guy down. And Reggie's side, yeah, well, more like only one side. Скалас мис бороо ичсэд Russian-ы дууссан. Дээрээс Killer White NB Monday DB-сэд нургасан. Delta NB Feastbag унацлаа. SAC дөрүүлээд Killer White дээр нокаут. Delta Feastbag унацсан. За одоо SAC акаас үлдэж байгаа NB Sport-аас. Down by the players of DRS and Ямар амар туглаа явчаа. Хоёр цацны шаханд SAC дээрээс үлзөө жидэр нокаутыг өгсөн. spotting that head. Акаси гаднаас Гянти унацлаа NB Sport. Oh no. Хамгийн ихэнд нэг л нэшмонтой тоглолтнаас гарчаа. DRS-аас үлзөө гэж чичирсэн юм байна. Getting good amount of points. They just Скалас нэмар Regicide Vas гносон Russian-ыг нэмээд дахиад knockdown хийжлээ. Regicide л яг ястагийн гүйтэн дээр маш хэцүү байдалд орчлоо. Хоёр ч багтаа тулааныг хийгээд. stolen by the players of DRS. The clever guy, the Yeah. clever team. Best team in the lobby right now. Beauty of Battle Royale. That's Yeah. what I say. One team gets the knock, the other one confirms the frag. That's where you need to be really, really careful. Now DRS, they were able to. За яг DRS gaming тоглолтын completely ихэнд дөрвөл нэшн presence point гэн би спорт before дээрээс going хийж ahead, авч we didn't чадсан. inflict, everlasting damage А on зөв DRS. нэг So тоглож who's been алдсан. Та багийн completely ижэлэг taken алдчихж байгаа, away. үлзээ It's үжиг only алдчихж байгаа. Delta, Gante, and Killer. And би спортын for тамирчид the side of Team DRS. And one thing Юу that нь I've хэрэггүй known л this team for is just тоглолт surviving, байлаа. aka camping. And they Ерөөлийн are гейм дээр really, ингэж really унаа good at гэдэг it. бол They know how to convert games into good chicken одоо dinners бол уг нь with матч multiple болгон different хийж байгаа flags. үйл And the болгон early сум few days of болгон the хил болгон нэрээ not qualification, I'd say the league stages of SAC хилтэлсэн да were гэж very good for ёо. DRS. Наад нэг зандаа They шатрын literally инх had a ширээд chicken бод every хүлээгээд day. дуу басчихаа борогно. Энэ Focus on хүлээгээд this, дуу they had a басчихаар couple- гейм саунданд дагаад Now, coming басчихаар to the grand finals, нөгөө that is хүний something that буудаж байгаа DRS машин is явж missing. байгаа энэ төр And бүр because no points were сонсохгүй байт юм аа. carried forward from the league stages, they were not able to take the most benefit out of Зандан it. шатрын. So right now, again, they just only have 4 Зандан points шатрын remaining инглишээр with ирээд lots of байгаа гинэ. players. So, I'd Зандан say шатрын the инглиш. hopes for DRS are dwindling right now. За Почингийн центртэй тойрог бүр буцаад Гаткагаас зүүн тал руугаа татчихлаа. Always an approach which could get converted into Хай winning Почингийн down, so maybe a байшингууд унтал But Супермен, Спайдермен болох юм тест. can't see the same thing. Мактес долларын дэвш маш ойрхон зүрсэн цэгэр байшингаас гараад явж байгаа IC-ийн атлас мапын хөөгөө давгчхүүтэй IC ротерсэн сугалаа амжаа цаашаа орсон. In the later stage of the match, but oh my god, it was a beautiful spray, but a beautiful retaliation from IC. Will he survive? He survived the ice cold spray from the side of the players of Maple. Аим гарлаа цаашаа ямар ч байсан аим гарсан IC. Монголын багуудыг PMG-д хармаар байна гинэ бабу. HP somehow managed to survive, and I am stunned. He has bandages. He has very little. Килддэг чи яхаа ихтер Regicide-ийн хэрэгэдээ босоод ирцгээсэн байсан гэж харсан шүү дээ. Especially a Pochinki Шинээр circle. ноктаунууд болоод исэн. You know what? You've been talking about you got Yeah, Gatka. High water this rock Leo Sleep надад нокаут өгч байна. gods heard you, and they За were зооны like, центрт болж байгаа тулаан. you got it. Yeah, well, Top now end Pochinki, болчихжээ гинэ. look at the Хаким team баярлаа. started Top 15, end-аас нь we'll have баяргүй. like what 7-8 teams surviving till the 9th zone. That's what happens when there's a city zone. You'll Yeah. be sharing compounds with 3 players. One house for everyone, and everyone will be paying rent in blood. So if you're late, if you do something wrong, yeah, well, there's nobody complaining. People will just come in and finish you off. Yeah. That's what will happen in this city of Pochinki. So let's see, man. All these teams are very quickly trying to grab a compound for themselves. За одоо The ингэж other энэ one, зооны I think, шаханаас ахуулаад баг the тамирчдын one тоглолт бол who яг try to одоо stay around идэвчээд the эхэлнэ. periphery of the zone. I see 4MB, I see IHC are not interested to just rush in and take a Би compound. top fan л Maybe байгаад the players of байх Team юм Skyless хахаа Gaming want гинэ. to stay on the periphery. But then this will also hurt you a lot. Манай if the топод next гоё zone штэ. also falls onto the city because then you'll have 10 Би ч айгу windows гоё to топодтай run штэ. from, and everybody will be Сэм shooting дэлмэг well. гог бод Yeah, сталерт yeah. акшнэр нокаут өгсөн.
IC зүрдэд Goku bot дээр knockdown. Those are yours. 7th element. Стандарт техник дөрөвт орчих бол 5 дахь баг гээд дөрвөлөө оруулах юм бол тэгж л авьяа шүү мэдээж. Стандарт техник нь 2 ихний дээр гарчих юм бол дараагийн 4 багийг л авч таарна. За Goku bot дээр Alien за cover тажиж шууд revive хийгдчихэж байгаа. Бочингийн тулаан. Баруун цахаас IC спорт дээр дэшин зэрэгцээд. Vibes Apexing Toffee Mini Dynamics. For those teams who are outside the circle, if you have a solid cover, if you have a compound for yourself, you have one of the best area inside the circle. If some of the teams, when they are trying to move inside the circle from an open area, you can easily take them down. YouTube дээр лайк дараараа манайхан гинэ хөөрхөн штэ. За East Info авсан, Easter single tab-д явсан. За Top-ийн Mini Dynamics-ийн single tab-ууд бол үнэхээр алдартай л да. Manus Drop нь 52 спонтад ч Valod-ыг унгаж, IC Diamond Chata-г унгаж, Chata гүйцээсэн 52-ийн андуур адаагаараа залуулсан. Pakistani region teams could learn from that. How to use their T2K IT Sport залё. 52 Sport Invitation зэрэгцээд орж ирж байгаа юм байна. Баруун бүсээс. The way you use that third eye to get those connection, get that damage done. That's something that can be learned from all these Mongolian teams. But right now, yeah, T2K again struggling a little bit. Has gone down south, and that Potato Hill. I mean, this is going to be. IT Ziali 7 дэлмэти 24 knockdown хийжлээ. Ziali Vibes дөг гүйцэтсэн. За тий 24-ийн elimination point-ыг дөг авчлаа. 7 дэлмэнд Alien IT Diamond knockout гэж Diamond Alien гүйцэтсэн. Явж дуслаа. Хавал DC Sancher Diarski anti knockout гэж тий 24 Lyoгийн Yete Otago нуунаснаа гүйцэтсэн. T24-өөс аимштай тавуулаад гарсан 52 спортын Manus Drop нүдэн дээр rotation үргэлжлүүлсэн. Дахиад display боломжгүй карта орж байгаа. Топ буцаагаад авчлаа даа гэнэ баталж байгаа сайхан. Окей. Одоо тэгээд энэ PMPL дуусч байгаа Global Championship-ийн тоглолтууд эхлэх болоог байгаа. Ямар ч гэсэн 9-10 сарда багтаад топодынхаа уулзалтыг хийнэ гэсэн төлөвлөгөөтэй байгаа шүү. Их IT спортын цаалагч ганцаараа соолоо уулзсан. Бочигийн уртлын аппаратуудын нэг кемп руу орж ирээд ямар ч гэсэн nice cancel-таа сууж байгаа гэж бодож байна. Санчи PMG-сэд хармаар байна гэж шүү. Стандарт action reach side зөг дууснаар reach side 15 дээр тэгэл нэшмэттэй тоглолт дууссан. DRS gaming дээр root sagers Warriors нь мөрөж ирсэн байдгийн killer white knockdown-тэй Gianti унсан. Goodbye DRS gaming. Дөрөв нэшнтэй 14 дээр унаж байна. 13 тим 46 root sagers Warriors-ын 2 нэшн point хийжлээ. Share хийгэрээ хөөрхнөдөө л гэж. За T2K надад чи зөг дуусгаад авч байгаа миксэн бид дуусч багийн 3 нэшн point Vibes Sport хийсэн. T2K Rig ганцаараа цаалаа үлдчүүдээр бат үргэлжлүүлээд буцаад хоошоо татж байгаа. За Jane Rig 2 үлдсэн байгаа юм байна. Стандарт нөрсө T2K Rig ротэрсэн суулж асан T2K goodbye нэг элнэшнтэй 13 дээр тоглолтноос гарлаа. 12 тимийн 42. That's what happens. 11 сар топ уулзалт хийгээч би 11 сард очижтэй хоомыг нэ. За тэгэл гадаад дотоодээс ирэх хүмүүсийг бодсож байгаа л ямар ч гэсэн хийндээ. Хийх гээд одоо 2-3 жил яриад ерөөсөө хийж чадахгүй явж байгаа. Тэгээд манай топ ууч гэсэн маш их уулзахыг хүсэж байгаа юм билээ. Vibes Burn 52 спортын Jalad-ыг рот дээрээс нь цугтаад унагсан. Jalad-ыг унах юм бол Vibes International мод нэгээр нэмтэн. High Voltage DC Review Manus ZB under knockout. 12 тимийн 41 тамирч үлдсэн Manus Sports. Scalas no fear гэлдэр knockout гэсэн Sky дээр дахиад knockout-ыг Egg-9 фалаг өгсөн. Manus Sport нэг элнэш модд Бочингийн өнчнгөөс High Voltage-тэй байлж байгаа. Яа, гой knockdown draft-н дээр өгчлөө. Faster ганцаараа соолоо үлдсэн. Finisher харин тийм ээ. Faster ганцаараа соолож High Voltage DC их Manus Sport гэхлэн тэгээд ердөө ганцхан үнэ дутуу байна. Out of this game. Faster айрт knockout гэсэн Faster модод тавь шатаж явахт нь Sancher гүцээлээ. Вау, Manus Sport 11 дээр 2 элнэшнтэй унаж High Voltage DC багаараа 6 элнэшн point хийжлээ. 10 тимийн 31-ийг талаж үлдсэн. Egg-9-ийнхэн зөрөөд High Voltage DC-ийн map ажил нүгж авчиж байгаа юм. Map цэгэр байшин дээр орж ирсэн. Volley дээр фалаг гинэ дамжуулт knockout-ыг өгсөн. Blade гигтэй нокерсон. Blade-ийг desert-ийн зөрүүдэд knockdown хийж байгаа юм байна. Volley caution татаж авах хэрэгтэй. Фалаг IQ-ээр тоглолтод оролцож байгаа.
Map-ийн бол Egg-8 эндээс нь дэлнэ тэгэл чанаал авчмаар л газар байх юм да гэж Falak руу дэсээр шахаж орж гэж гадна талд китиг дарцсан. Volley дээр revive хийгдэж байгаа маань за Falak гарч DBS-лээ штэ. Цонхны булангаар DBS-тэй нэмээд Molotov-ыг өгөөд хорчин юм бэ ямар. A little bit vulnerable for the guy. За хүнээ барь. Map-ийн яаж desert-ыг хойш натхай. За Jiro нээж хидэд desert-ыг тэр cover-ны арталтад авчмаар байна. Falak desert-ыг дуусгацсан. За ингэснээр Map-ийн тоглолтод хоёлаа. Standard top яа liquid knockout гэж Leog-ийн Slipknot-ийн net T24 дээр knockout гэж Seven дэлмийн тал руу. How much further can they go? Because right now, even if they get eliminated, 19 сарда та бодволцохоос харин сүлээрээ сайн байна шүү гинэ. need to take care about the fights that they. Яа Slipknot-ийн Molotov T24 дууссан. За цаатлын нөгөө нэг аккаунт дээр Skylets болон Ruthless Aggressive Warriors-ийн байлгаж байгаа юм байна. Гэхдээ энэ хоёр баг бол зооны гадна Small-ыг тэр Mafia Ninja-г knockdown. Mafia Ninja эсрэглэн Ari High Ground-аас нь Malik-ийг унагцсан. За Probin руу одоо тэгээ шахчихна үсттэй. Ruthless Aggressive Warriors-ийн хараг дээр хоёр клэш модтой тоглолтыг дуусгаж 9 тимийн 26 үлдсэн. Тоглолтын 3 дахь map тоглолт яг тал донд орж байгаа. IT Alex нэт нь Leo Liquid knockdownтай. Liquid-ийг гүйцээж байгаа байна IT Alex. Нүрэ гоож хахад юу болчих вэ айхоо гинэ. He's so lucky that he even got an airdrop right in front of him. Oh my god, that's a prime delivery right there. Poor Goku. The problem is you cannot run out to get it because then the Leo guys are like, yeah, you know what, Goku, we know you're there. You'll be eliminated. You'll be packed up and sent home. That's what the Leo guys want to attempt. And once again, you look at this 7th element, they've been tossing nades left and right. Last but not 7th element Goku бат Diviner-ын дундуур Leo Navax Slipknot шууд ондог позишн эзэлсэн. Vibes Apex Scarlet нэмээд knockout хийж байна. That the Mongolian region has, I believe, in terms of the throwable. Goku бот-ын Leo Navax-ын дүүл яаж Navax тэр knockdown Goku бот-ийн нэт явцсан. Араас Slipknot хүнээ барих стайл Slipknot-аас Goku бот-ийн эсрэг counter spray явж байгаа. Does not connect onto Goku. Goku will get time to maybe reset, but he's not attempting to do Goku улаан болсон. Skylets no fear vibes is the knockout өгч байгаа юм байна. Эй, Goku bot-ийн нэт нь Leo дуусаж байна. Хоёр элнэшнтэй 9 дээр болсон. 8 тим 22. Энэ Goku bot гэдэг тамирчны хараад гараа байж байгаа энэ төр пиндичээд. He was very low on his HP and he was still caring about those fights. He was like, you know what, I have throwables. I am listening for it. За тэгээ зооны центрийг одоо таталтыг харцгаана. Wait, I'll show you. I don't care about my health. I'm just going to take them. Нэг сэдв матч байгаа гэн. Дараа нь хахад 3 матч байгаа. Дараа нь хахад Санхаг Мирамар Ирангал гэсэн 3 матч явна. Falak руу Leog-ийн ятгасны дороосоо хэлээ. Гой улаан Falak дээр хаваад тийсэр Vogue knockdown-ыг амжилттай өгсөн. За одоо нокорцсон штэ. Playdisk дууршаага нэд орж ирж байгаа юм байна. Leo хаашаа татах хэрэгтэй явуулсан. Falak-ийг play 3-5 хийх ёстой болж байна. Хэдэн хүлцсэн бэ гэж 22 хүн байна 8 тимээ. Okay. Хаваад тийс Санчир за зооны цаханаас орж ирж байгаа. Энэ зооны гой байрлал би Skylets-ийг байна гэж хэлчихсэн мартчих хэлсэн бол яг Юмчка шиг Юмжир дулан тухайлаа. Skylets-ийн бол яг тэр аккаунт кауртай центр дараадсан. Хаваад тийс Egg-8-ийн цаатлаас мөргөж орж ирээд за харин ч нэг Egg-8-ийн хоёр талаас хоёр Монгол баг map болон хаваад тийс дундаа яаж байгаа Send чин байрлалд орж хажиртаа татгалгаа гэдчих боломж байна. Гэхдээ Falak Blade 2 map-ийн Jiro Leo хоёрлоо шахаж орж ирсэн. Цаалт IQ дээр хаваад чин 3 тамирч мөргөцсөн байгаа. IQ дээр мөргөцсөн байгаа штэ. Нэтнээс нэг зүгтаад эсвэл зөрж гарч яд тулна. Яа IQ дээр ногтаад Ryuko амжилттай явсан. Map-ийн Chanajon Blade дуусан Egg-8 GG. Leo with that SMG. Egg-8 гурвалнашны 8-7 тим 19. За одоо гэхдээ эндээ санаа амарч болохгүй. High Water тийс өргөжлүүлээд map явуулж байгаа позишн руу дайрж орно. Ингжи зооныхаа захыг авч байгаа. Vibes Esports-ийн дөг за цаатлын центр дээр Harry Potter-ийн cover-тай ороод ирж байгаа юм байна. IT Arx Solo доотлоос нь 7 дэлмэд Goku bot шахаж байгаа. Яа Skylets Nimagnet-д Vibes дөг knockdown-тай болцсон. IT Esports гурвалны шимонтаас топ 5-та үлдмээр байна. Доор ноко босгоод ирсэн байсан. Diviner ноко босож ирээг мөн 4 deflection point орж байгаа. 5 дахь нь Goku bot байх болноо мэдээд байсан штэ. 7 element 4 deflection 74 өнөж 6 тим 16. Би ч мөр харж үздэг болцсон юм шүү. DBS I'm all up for it.
Those shotguns just give me a sigh of relief, or should I say peace to my mind. I just love seeing shotguns. In the meanwhile, the raw HVDC now За they IT do- спорт Alex ажуудад just стад to татган make full sure squad we явж got байгааг SIA мартахсгүй. started, that fight against Team Maptex Vibes burn. is really low. The Nate could have done. Яадар нэтний damage маш өндөр орсон. Санчи 2 найд нь Leon Octane-тай за Jiro ганцаараас хаалаа үлдчихлээ. It's all down to Jiro. A 1v3. Тоглолт явдаг зарчмаар л ажин Plays and IT спортын тамирчин Alex дуусаж байна. IT спорт 5 хэлний шиг байна. 6 дөрөнсөн. I don't think so. За энэ хүн Mavic Jiro at all. Jiro руу хай удирдээс гурлаж авч байгаа. Хай удирдээс 8 хэлний шиг байна. Jiro руу Vogue атгасны за энэ Sharkness дээрс орох үед Jiro руу атгасны тайминг нь очсон бол Jiro дууснаа. I think so you predicted too early, and I think so that prediction going to be right. За шууд аваад Rogue орохоор шийдлээ. He lost 50 of his HP. Rogue going down with the DPS. Jiro китар чадаагүй. Ryuk дээр Nakugo дуунаж байна. За энэ хүн Maptex маань 2 хэлний шиг байна. 5 дээр унаж 4 тимийн 13 тамирчин үлдэж байгаа. За бүтэн 2 squad үлдсэн. Skylights болон Stalwart. Frags. 9 in the backpack. and Alex Skylight бага is маш сайн чирлээ гэнэ харж үзээд байгаа юм биш үү? Юмжир цаашаа гэнэ. Өөрөө өстө харж үздэг болсон юм биш үү? Ноён дургуй үзүүлэх гэсэн цаг байгаа юу хэх гэнэ. Challenge хийгээд аваад тэр үзээдэг цаг байгаа шүү. Цаг аав шүү. За чиний ноён нуруу баг 4 матчнд үзэгдэндээ тэгэхээр чи 10k гэсэн үг шүү дээ анаагана. Айгуу асуудалтай юм байна шүү дээ. 4 матчнд туршилт үзэх байх та ноён нурууч чинь. Now 4MV will also shoot in their backs. Үнэхээр хөгжсөн хэлээрээ өгөн шиг нэмсэн That бот хоёр. perfect area inside the zone. Look at the split. Би яг энэ скалазыг төрөө энэ зоо энэний 2 дахь цаа татгаас өмнө би харчаад за энэ хаашаа яг энэ аккауроо татаж центрэх юм байдаг гэж харж байгаа. Ямар эвгүй позишн дээр скалат байгаа юм гэж харжаад хэлий гэж бодож байгаа. Мартчих яг үндэ. Yeah, well, Яг юмчка шиг би яг сайн наадмын бүхий таадаг шиг. Vibes Abag Starter Action-аар нокаутыг өгсөн Vibes Sports Burn болон Apex нарын дүүл үлдсэн явж байгаа. while they're trying to cross in through the smokes, 4MV is like, yeah. За Starter бол цааны захаас Vibes ч гэсэн мөн адил цааны захаас орж байгаа 2 squad. They just spam through it. Skylights энэ If any Аккауроо of the bullets connect, орчин гэдэг we мэдгүй. can even found knock, and they actually got, but they got to be careful too because they have to move inside the circle. 60 meters is going to be the number. Sometimes it feels very less, but especially in these type of circles, in these type of stages, in these type of crucial moments, it's going to be a huge number. Mafia Ninja is also trying Skylights to Nima хаваад this Rogue нокаутыг өгсөн. It's going to be Nima who converted that random spam into a knock. Rogue knockdown-тай Ryuk Sanjiro хүнээ барих гэсэн чинь Nima үргэлжлүүлээ нэтний damage өгөхөөр 2 ч нэдэг шидэд амжлаа. Smoke blind spray явсаар Mini red zone. бодлын хүчээр дэмжээд өгөөрэй гинэ. За баярлалаа. Тэгээ та. Skylights Gaming. Great days. I mean, Ryuk ямар ч гэсэн revive хийхээр очсон. Sanjiro руу яа Smoke blind spray явуулаад 60% damage өгчлээ Sanjiro дээр. Зоондоо шахуулж байгаа ш тэ. Хайвал тийс 10 gaахгүй. За Sanjiro анхаарлаа хандуулж байхаар нөгөө талд манай хоёр нэг барьцсан Ryuk Rock 2 орж ирсэн. Sanjiro дахиад кит авсан. Дахиад spray утсан. Sanjiro хөдлөөд авах хэрэгтэй. Smoke нь дууссан уу? Яа яашгүй нэг юм Нимагийн сум дуусч үгүй юу? No fear the knockout яцсан ашаа харж хүнээ хамгаалж тоглооч. 2 багийн донд очоод скалээд зах. Хаяа болтой тийс рүү чичрээд идэг штэ. That commitment, he has zero ammo, and Sanchez still survives. He still has some first aid kits and the balls to just move forward. 4 тим 13 татаж за чиг гэдэг маалал хамгийн өндөртэй баг мэдээж Stalwart болон Skylights нөлөөлж байгаа юм байна. Нийс бороо тэр Sanjiro доктааныг өгцсөн. Sanjiro басаад гүгсэн. Яа унаж болохгүй байсан газар шүү дээ хорвоо гэж. Хайвал тэр DC дөрөв 9 elimination point-аар 4 дээр унаж байгаа 9 elimination point нэмгсэн point. 3 тим 10 тамирч үлдэж байна. Skylights болон Vibes болон Stalwart. За Stalwart бол Harry Potter талаас Vibes тэр нэг knockout ороод ирсэн. There's not much information for the Skylights guys. They just know that they're surrounded. Энэ мохтор ч хаанаас cover team байгаас тань Akko гэж нэрлэдэг хүмүүстэй. Plus one of the 4MV guys is also missing. So they do not know where Apex is. An action with that off angle could be really huge. Last time I saw action at 3 nades. Right? If those Action явж байгаа position гоё л юм байна. Гэтэ info авчихгүй л Guru is in the close by proximity. яа хилж тосогод No Fear action дээр knockout өгсөн. No Fear Apex хажуудлаас knockdown. Apex says no.
says, yeah, I will try to make sure. Actually гүйцэж стадаар тоглолтын гурлаа үлдэж байна. No fear дуустахаар дуусж байгаа. For no fear cannot do much. За дуусах байт. 3 8 тоглож. За энэ хооронд Bayern Apex 2 барилдаж байгаа. Гисэн чинь нүүрдээс нээд явж дуусчлаа. За ингээд Vibes Esport Tower Management-тэй 3 дээр унаж 2 тимийн 6 буюу 3-3 дүүлэг Skylight-ын Stalwart-ыг Stalwart-ын нэг чикнээ нэг авчих байлгүй дээ easy биш. За манай бүжчин гараад ирлээ дээ гэсэн чинь буцаа орчлоо. Domination title goes to this player, but now it's going to be a very interesting fight. It's a 3v3 fight between Skylights and also the players of Star. Нүүрсэд хажуудлаар явсан Mafia Ninja info авцсан байгаа. This could be the perfect grenade. Босоод ирэнгүүт Mafia Ninja Spray маран гэсэн чинь буцаад аккаунт орсон. These fences are providing a good amount of cover, but will this be Нүүрсийн нээдний мэдрэмж бас айхтар болчиход байгаа шүү тий. Action бол нээдний мэдрэмж маш өндөрлөд тоглож. Одоо нүүрсэд яг л тийм болоод байна. Earlier they would just try to use that. Стадаар чиг авцсан байхаа бараг л гэж байна. За тэгээд харцгаая да харцгаая. Just by being there as force Skylights to passive position. Now how much can Одоо Зяна центр хаанаага мэддэггүй байгаа шүү. Ер нь Skylight тал руугаа татчих байгаа юм болоо да гэж харж байгаа шүү дээ. За зооныхаа шахаг харчих. Нийс баадэр топын октаун амжилттай одоо нок өгсөн бол IC top яруушаага зооргоо шахаж орж ирнэ. Skylights will be under pressure. Look at the players close. Skylight-ын чиг гэдэг чадахгүй юм. Тэ тэмдэлтэй дээ ой. Чи дуугаа ой. Чи юу яриад ой. Бүжгчэн дахиулыг нэ. Инэрлээ дахиулыг нэ чамаар. За алта месси бороо дээр Skylight нима revive хийцсэн. Mafia Ninja тусал цуустай штэ дахиад нэмээд өгмөрөн. But the nades are still not complete. Ухаан хэрэгтэй тийм аа тоглолтод ухаан хэрэгтэй байдаг гэж Stalwart-ын коуч Сенатор хэлсэн бай тийм аа топ-ийн нэтэнд Нима нокдаун тоолсон. Одоо нэрээ шиддэг юм зөндөө ихтэй царын ганц баг бол Stalwart байгаа. За ингээд та бүхнийхээ өмнө бүжигтэй каст толлуулчаа. Mafia Ninja наагур тааж TB-ст гэж байгаа өөрөө унжидэг шүү. Skylight GG goodbye. Stalwart-ын chicken. Юу хийхээ мэддэг хүмүүсээ гэж хэлээд байгаа да. Тэр Sniper-та дунд нь сандалтайгаа дөрөв тоглож байхад дунд явж л байгаа. За ингээд Stalwart-ын chicken байлаа. You are the luckiest person on this earth. This is the first match. Our rank 1 рүү гарч ирлээ. 2476 damage үзсэн 7 elimination point-тэй 17 total point-ийг нөхөн мөвдрээс Stalwart-ын тамирчид авч чадлаа гэж гайхалтай байлаа. Ямар ч ирсэн монголчуудын чикен пүү гал гэж байна. Загас болоод шумбаж ороод буцаад загаслаад уснаас гарч ирж байгаа юм уу чи? Тийм үү? За, яаж гарч ирдэг гинэ? Ингээд гарч ирд юм. За. Тэгээд ус руу явахдаа буцаад тэгээд тийм. Бүжигчин бол тасаргаа гинэ. Эг 88 чинь 10-11-ээр унсан уу? Гал гинэ баасан. Ямар хөөр юм бүжигчин гинэ. Ямар хурдаш хүмүүс гарч ирдэг. Ямар хурдан алга болдог загас вэ чи онгоц вэ гэж түүхтэй. Загас вэ чи нэ? Маа хичээлтэй явна те? Тэ. Нэгдүгээр ангид орсон те? Тэ. This is for you. Let's play together. Би дотороо заруулт өндөг ооцсон шүү. Манай үзэгчд share хийдэг дээ л гэж тийштэй share хийдэг штэ. Share-ын таг ихтэй хидтэй байна. Гинэхэн share хийгэрээ гэлч. Share хийгэрээ. Бүгд л галгаал гинэ амраа. Watch me shine on stage. I hope you can remember me. Каст яах вэ? Бүжигчин бол үзүүштэй байна гинэ. За бүжиглээд агараа. Чийл үзүүштэй байна гэж шүү. Welcome back, ladies and gentlemen, to PUBG Mobile Pro League South Asia Championship 2023. Нүүрний хувирал муурлал янз штий ярваач татаагаал те. Мэдэмэн анилтал. Once again getting the first spot out of nowhere. My name is Shivansh Phoenixing. Alongside me, it's going to be my man Fritz. Fritz, do you call Lucky Stone in your hands or in your pants? I don't know.
You every single time you came in, you predict one team, you state one name. Бүрэн даатар чи сайн байна уу? Сайн байна. Орой минь дүргий. No, you don't have the specs now. I got it. I have to remove it. Hey. No, that's not the case. Actually, what I do is I take money beforehand from the teams getting the chicken and then predict their name. So guys, my Хүүшээ, энэ ямар сонин хүн ороод ирээвэ. Тань нэстэ манахыг нэг. especially for the top 3 teams, yeah. Egon XIA, NB Sports, accepting donations. Maybe I'll take your name and then. Нүд нь өөр гастай манай энэ үнэ. This Ийм never нүдтэй. happens to me. First time. Yeah. Ингээд бас. I got 9 predictions. Нүднийх нь 90% нь цагаан 10% нь хар юм ааш. That conversion rate. That's disastrous. That's what I'll say. That's disastrous. And now Хоёр нүд л ороод ирж байгаа зүр. I think I'm somewhere around 50% correct prediction rate because I've За done хоёр this айлтаа нь яриаг одоо бүр ойлгохгүй As I мэй. come in, teams somehow are like, hello, let's go, let's get the chicken. Somehow it has happened in this sort of tournament. But yeah, man, I'm looking forward to За it. энэ хүн мафи MVP-гээр Skylight-ын халууч No Fear шалгарч байна. So this should happen with everyone else, but I don't know. You're the lucky man, but No Fear is the perfect guy who achieved the luck in his favor. He became the MVP of this match. 4 eliminations. Бачаал за хэр гал гаргаж байна монголчууд минь гинэ алж штэ. Аа, бүрэн пүүний ах юм уу? За сайн мөн ахаа YouTube үзэж болцсон юм уу? Specific. But Fritz, one thing for sure, and that is, as you were talking about the teams from the Mongolian region, they just care about only one thing, and that is how many throwables they have in the backpack. Exactly. I even thought when they were fighting against the players of Skylight Gaming, I thought, okay, they have no bullets in the backpack. They just have 18 to 20 grenades, and they're just dropping every single one of them on top. No Fear top for you, Alex Sanchez. Before we talk about that, let's have a look at the players in focus. So we have No Fear, we have Toss, we have Ryuk. Яг 8 дэр унсан уу? Одоо амжилтаа явуулаад 15 16 дээр унамаараа амжилтаа ийг он гинэ. Яа, гой комент шүү дээ тэгт нондлаа. Ийгүү нүдтэй шаар бай зүүдлэгдэх үйдэг нэг байр нь айгүй ийгүү нүдтэй шүү дээ. Нүдэнд л ингээд хэлээд идэв зүгээр. 10 nades, maybe 150 ammo in one of these weapons and then a shotgun. Аа, чи ярэ орчуулж байгаа мó? YouTube page ба YouTube-ийн channel гэдэг чинь Caster Munzu гэдэг бичиж тайнгууд ийм шар логотой channel гарч ин тэндээ лайвсан давхар явж байгаа шүү дээ. Манай охин миний хэрэг дохойн хэлээр орчуулж ийн гинэ. Чамаг их хүлээлээ гинэ зааха. За дахиад дохойн хэлээ орой. За ингээд ранкийг харцгаая 175 поинттойгоор Starlight-ийн ранкийн 1 дээр Vibes 2 дээр байгаа бол Egon 88 2 байр дээр шилж 3 унлаа. NB Sport 4 хадгалсан 6-га IC Sport-ын хадгалчлаа. Харин Skylight-ийн 3 байр дээр шилж буюу $-аар орж ирсэн. IC Sport-ийн ахлаас нэхэж явааг бол Skylight Sport-ын T2K-ийн тамирчид байна. But then Egon XIA is also there. NB Sports is IT Sports одоо менежер Эрдэм хишгээс салмаар байгаамда улсын хурлын гишаалan гишүүн асан гонжиг дарж хүү юм бэ л гинэ. Аа тийм үү. Дэлхийн аврах хязээ явах юм үнзүг нь 11-12 сард шинэн оюутан мөн үү ихч гинэ. Энэ үү энэ шин сурагч мөн шүү дээ. Шин сурагч. Шин сурагч мөн шүү дээ. Одоо нэг өдөр маргаас хичээлд явна. Би энэний цүнх барьж хийж байгаа. Гэтэ Аз болж өдөр орж байгаа. E2K had the 7th spot. Now it got stolen by the players of Skylight Gaming. Энтэй би өстэй их зодтолтож уйлдах байхаа гэж бодож байгаа шүү дээ. A 135 point game. Хай Walters 11 дээр за Mavtax 13 дээр явсан хэвээрээ. Одоо 3 map-ын тоглолт үлдсэн. Ер нь бол одоо яг ингэж дүгнэд хэлчих юм бол High Walters DC болон Mavtax-ын тоглолттой үед бол жаахан хэцүү байна. yeah, well, Starlight өнөөдрийн тоглолтын их удаа Aval check нэг идээд rank-ийн 1 рүү гадарлаа. really sort of have a love-hate sort of a relationship. Not love, just hate sort of relationship because I do not like that map of Salok at all. It's just so one-dimensional. That's what I think. It's just so. Hi Brock, hand pink waving. Che bot boyang hi өрөөмөнд манай Facebook page үзэж байна уу? YouTube-ийг үзэж болчихчаа. Ер нь бол YouTube-ийг үзэх хэрэгтэй. YouTube бол видео платформын хувьд бол хамгийн best. Одоо Facebook page дээр явж байгаа live stream та нарт гоё л хүржил байгаа хатаа. Гэхдээ YouTube-аас үзнэ гэдэг бол бүр өшөө nice. Илтершилтэй ачдаг. Тэрнгээр гоё онцлогтой. Батуя Монгол хогодтой амжилтаа гэсэн байна. Milestone, the 20,000 comment milestone, go and redeem
perfect food, in-game rewards you have, a beautiful backpack, cosmetics, Fashion show-гийн and жүжигч чинь чи яах вэ? Christmas one. Maybe Christmas is too early. Yeah, 3 months early. 4 months early. Because it's early September. So it's definitely a cool backpack. Чамаа хин гэдэг вэ? Looking forward towards the other suit that will Окей, happen би юу гэж next month. дуудсан So чамааг? just we keep on chatting, man. Just do not stop. Би юу гэж Keep on дууддаг chatting лээ so that- I хэвлэлтэй. mean, we also do not get these codes Yeah. beforehand. So as soon as you see them, I would just Мэдгүй like нэ. to Мөнх grab хоёр some, чулуун бүр хаяа мэд. grab some great skins for my PMPL team. хийжээлх ингээд 11 Yeah, сараас here we 12 go. сард лална да. Game number 4. За ингээд On the тоглолтын way, 4 the дахь мапд map of Сайхаг Sanhok. мафи онгоцны стыг Let's хэлсэн see байдаг who юм will аа. be- who will be winning Монгол баг this тамирчтай one амжилт out. хүсье. This Бид one бүхэн will Монгол be баг тамирчтай really дэлхийн аварт tough оролцоосоо for гэдэг because чин you can сэтгэлээсээ literally drop anywhere you хүсэж want. дэмжиж байгаа It үлээ. does not matter. The plane path can go from anywhere to anywhere, and you still can drop on the extremities as well. So that's one thing that we'll have to. За ингээд сахимагаас хаашаа манна чиглэлтэй онгоцны стыг явж байгаа юм байна. Bit of a central plane path. All these teams will be slowly and steadily dropping in. Paradise Resort on the line, boot camp on the line. So these teams should not face a lot of difficulty, should not face a lot of troubles while trying to drop in. But early drop clashes or early rotational clashes. Чамиг хүн амжилт хүсье гэж тэмдэглэгээ авах амжилт хүсье амжилт хүсье монголчуудаа. Do we have any of those? Not on the southern part for sure. Maptex and HVDC are very far away. Even DR is going in for their usual. Хан DRS хан гэнэ за YouTube дээр гадаад үзэж аваад ирсэн. DRS-ийн фэн юм шиг ба штэ. DRS мана гэсэн байна. Хай бро, Ego 88 чинь Непал биш билээ үг нэ. Непал биш Пакистан бүсийн тэргүүлэгч баг аахгүй юу? Leo Liquid Regicide Knock-ыг дуусаж First Blood-ыг багтаа авчирч байна. За энэ Ruins дээр Leo Sport болон Regicide-тай хамтдаа тэргүүлж буусан. Well, we're really happy with that first frag. Leo Sport хүний хэлэхэд тулаанд үлдэж байгаа. За Deadly High Ground-ыг нийцэлсэн. Deadly давхраас нь Leo Sport-ийн Regicide-тай байлах болно. Also around the corner, trying to look at almost anyone right now. Any player that he can spot out. Nova, just try to get as much loot as possible and then maybe. Give me a shout out гинэ. Regicide. Арчуулаач хөөхөн байна. Бөөн ийдүү гинэ батгүй. All these three players. Хийх юм ааж still дээрстэй around the магалж corner. байна. Let's see how do they want to fight it out. Liquid. He can Усанд drop ч in юм and then бадах he шиг then хамар takes some амаад shots, арчаад. get those frags, get the job done. Yetauta on the other hand has that DBS to work with. Also he's fighting some good gear as Чи well. бүжгэл That бүжгэлж чи чин helmet will бүжгэл help бүжгэлж if миний someone арт. gets a good headshot onto you. Yeah, Reggie side. They're taking a pause. They're like, yeah, let the Hello player keep DRS pushing Mano. ahead. We Mano will try to 7. Go in with some counter measures. But Leo also just making sure that they Regicide. are careful about their exit. Leo. Just wants to have some early information. За Vaz Zozo Russian 3. They're not letting out Бүтэц the скоттой players of байлж Team байгаа. Regicide, but they themselves are not even pushing in. So Regicide are like, yeah. Нийт we will 16 баг just hold тавьж our, байгаа штэ. close angles Монголоос 6 unless баг and орж until байгаа. someone pushes in and tries to trade us out. Тэгвэл That's the Непалд game чи эхний plan for 6-аас the харин Regicide мутах гээд байгаа guys. байхгүй хөөрхөн амжилт. Leo are the ones who have to make a move over here. Slipknot, Yetauta, all these players they do not have the perfect sort of tactical gear to work around with. So some of these players do not have a vest. One of these players does not have a helmet. So these things will need to be taken into consideration once the players of Team Leo. Одоо start Монгол pushing in. ялнаа л Now гэж. Roshan, he is trying to get a different angle onto this fight. За Slipknot Drops down. Roshan TTP дээр angle, камерлаад Roshan буугаад will ирсэн. spot Slipknot out, but then falls Regicide back to a дагтлыг нэг very passive давхтаа. position. Леогийн ер нь бол 3 талаас нь орхон дээ. T2-ын талаач Valor Skylight Nemo-д нокаут өгсөн. Skylight-ийн талаач дахиад уушаага T2 Spot-ын талаач шахчихж байгаа юм байна. Slipknot Liquid, Slipknot Liquid, Slipknot. За камерын дээр шууд спрей өгөндөө Valor Nemo гүйцээсэн. Meanwhile, Regicide they lose another player. Slipknot Regicide Valor нокаут Russian Liquid нээдэр дуусгаж Regicide Zozo дууснаар Leo Sport-ын тамирч дөрөвдөө шин поинтаар Regicide-ыг хамгийн ихэнд буюу 16 дээр тоглолтоос гаргаж байна. Able to get those 4 points in their backpack. Great job done by them. Ruins is all up for their looting. Now one of these teams, Regicide now has been taken down. For Regicide it was a game like, yeah, I mean, you could just play it out. You're just there trying to do the best possible job. Did not happen. Did not matter as Leo Esports, they just push in and get those fries, gets the job done. Leo themselves are also in a little bit of a tricky spot where if they get all these 3 games in a really good fashion, they could be NB Sport-ын зүүн талын граундаас 52 Sport-ын тамирчид явж байгаа юм байна. Бан орчимд явж байгаа баг тамирчид. somewhere in the middle of the Казар төвшөө анхаа алж ийн бас хахаа гинэ юу хийж ийн цаачаа. Бүжгэлж гин үү? Би нэг бас бүжгэлж үзүүлт юм уу гэж. Shadow, welcome to the game, welcome to the stream. This map of Sanhok has started off on a really interesting note.
Well, certainly. Thank you so much, Fritz, first of all, for the warm welcome. And yes, Алерт унтраа тасаа яасан алерт нь унтраа like унтчихсан we юм were уу? talking about NV Esports, Тийм they биш have been having a fantastic run. дээ. And in the map feed also, in the mini map, I can see even in this circle. Давалгаал яа монголчууд яалнаа гэ 5 гэдэг нэшн төрөөгөөс орж ирсэн байна. Баярлаа төрөө. Speaking of 52 Esports, they have the complete eastern shoreline control. The only threat Аврагууд бол аврагууд байдаг юм байна. Стад арт гинэ. is in the name of Skylights Gaming, because the way Skylights Gaming is heading, Давалгаалын монголчууд яалнаа гэ төрөөгөөс 5 гэдэг нэш орж ирсэн. Баярлаа. and he needs his teammates as soon as possible. But speaking of other teams as well, За, Quarry Center-тэй зооны центр байдаг штэ. 4247 төгрөгийн дэрэш Монгол яалнаа гэд has always been their home ground. төрөөгөөс орж ирсэн байна. Баярлаа төрөө дэрэш хэлгээж байгаа талархаж байна. Resort, they are somewhere towards the side of Cow. That means they'll have good resources and good loot. Even again, Энэ сүүлийн өдрөг нэ тийштэй жирээд орж найз минь сүүлийн өдрийн сүүлийн мапууд явагдаж байна. За одоо бол сайхог мап дээр зооны торгон центр дээр IC спортыг тамирчид байгааг та бүхэн харсан баха. Зооны нөгөө чекний нэдэд өгөө гэж байгаа шүү дээ. Skylights-аас Нимагаа алдсан тоглолтын гурлаа үлдсэн. They can go for the flank angles, and already I can see Jalad and Valud coming up, closing in the distance. Skylights Gaming, well, they are trying to scuttle back to the safety and fall back from this Хонх сэргээгдсэн чинь блокос байна гинөө. because I see Choto going Skylights Mafia Ninja Tower-ын тоодод шота маш гайхалтай сутгатай давсан. Mafia Ninja чинь дуусаж байна штэ. No fear. Mr. Born үлдсэн. see if we can revive his fallen Зайци урагшаа гэсэн мэн жирээд орчоо. in the favor of 52 Esports right now. Yeah, I mean, that too with the QBC. And you know, medium to long range area on a moving vehicle. That was a really, really good spray. Mafia Ninja is down, but the good thing is he was somewhere around that compound. So Mr. Buru was like, yeah, I will be able to get that. Би стэнэр монголчууд нэрээ And Skylight's already losing 3 баг ч юм уу дэлхийн аргалуу явах хэрэгтэй. Стад артаас гадна шүү 3 баг энэ төр явах хэрэгтэй авчих юм бол би шүнжэнгөө геймплей хийнэ. Дахиад 2 таадаж ир сутатаа дасан тайрын таадаж Valud. Mafia Ninja out. Mr. Boro out. Skylights Gaming. Skylights ганцхан садад таадаж үлдэж байна. No fear ганцаараа саалаа үлдсэн. Only no fear who will now survive and try to carry the flag of Skylights Gaming. Well, yes, definitely only one. No player fear remaining гэж on the TTK way. мөгөжчээд өгөх үедээ. The next team that could Дата ядарлаа штэ гэнэ юу юм. land him in a 1v4 situation are the players of T2K. So no fear really needs to be very careful because he's walking. Early game дээр 3 тоглож алдсан Skylights байдал маш хэцүү боллоо. Are also there, so it's not going to be an easy task for no fear. Монгол яалнага 5 coordination орж ирсэн. За амар жаргалаас орж иж байгаа нь баярлалаа амар жаргалаа дэндээ шилгээж байгаа талархаж байна. But for now, we have another fight. PUBG-наас гарсан ч гэсэн Монголоо дэмжнэ гэж нь тэгэлгүй байд юм бэ хак юм оо. Considering how close they are to Юу each other. хүүхэд вэ гинэ. Энэ нөгөө манай арын бүжигч 50 спортын 50-т 3 нэшнтэй 15 дээр унаж байна. T2K-д таарлаж ийхүү 52-ыг Trend гэлийнхэн чансан байдаг юм аа. 14 тимийн 53 тоглож үлдлээ. Тоглолт үнэхээр ширүүн өрсөлдөөндөө болж байгааг илтгэж байгаа нэг зүйл бол дөнгөж зооны одоо As long as Magnus don't эхний go шахан for дээр the 2 баг defense гэлнээд орж situation тоглолтоос and гарч they байгаа. are in a fairly really good spot. Энэ манай арын бүжигч юм би цалинжуулт ингэж ба. Really good spot. So they could enjoy it as much as it lasts. So let's see. Чи бүжгээ бүжгэлнэ үү? PMPL still around the corner. Could go in for some early shots. NB Sport за яг Gartley High Ground-аас нь T2-гийн тамирчид орж иж байгаа. NB-ийнхэн бол noise cancel бүгд сууж байгаа. Тийм ч амархан бас мөрөж орж ирэхгүй л байх та зөвөр. Invite players towards them so that they can maybe ambush. Чихэн мөнзөө бөөн хайр гинэ. So setting up a trap. Let's see if T2. Би ер нь багтаа айгүй амар сэргэлэн хөхтэйсэн шүү дээ. Well, let's see if Миний T2K ширийг will атах fall гэдэг back, маш. because I don't think T2K is one of those teams. If they have a good position, they'll ever fall back from. Өдрийн 10 кг шиг нэ. Easy. Rock slowly crawling his way towards. Их ч бас шар ус podcast хийж штэ хаахаа гинэ даашцыг одоо л мэдж байгаа юм уу бро. They're not even aware. Өшөө ихийг мэдрүүлнэ заа юу бро. За Max-ийн гадна төлөө ground-ос хаяа удаж тийс ингээд Монгол баг тамирчид хоорондоо байлдах гад ингээд ойртой тэглэнгүүд би шууд ингээд зүрх ингээд энд ингээд нэг сонин юм таав ингээд балбагнаад эхэлдэг байхгүй санжиртай нокод яагаас явцсан байдаг юм аа. Энэ хоёр баг хоёулаа дээшлэх шаардлагатай байгаа хоёр баг байхгүй юу? Яа санчрыг дуусгацсан.
За Rogers Mavtex Ward-д DBS shot-д бүр дуусчихж байгаа маань дахиад jump shot хийсэн цаахаар Desert Giro Desert гадналтаа гарчсан буцаад атсан хаа Desert Frog Atlas Pro гэж улаалгацсан Frog машин цуудсан байгаа уулаа. За Rogue knockout явсан Desert Map хоёрлын pointтэй. Ryuk болон Aira цааталт үлдсэн high voltage DC-гээс. Yeah, HVDC. This will be a difficult fight. Яй, knockdown Ryuk дээр Jiro өгцөн. Гэхдээ Aira зүрхлээд Jiro knockdown нэгтэн. За ингэ нэгээс мэдвэл Desert District Mavtex. Now also left with just 2. Яа бас байгаа юм биш үү? But the push has already happened. HVDC, they're just beating him out. High voltage DC-гээс Aira ганцаараа соолоо үзэж байгаа. Aira knockdown-ыг өгсөн хажилтал яг дуусгасан. Oh my gosh, Mavtex-ийг High voltage DC чанаа ячлаа. Well, certainly I would. Саада талаж Aira 2-1 хийжлээ. Arrow comes in as a 14 дээр инхүү Mavtex-ийг унсан. Yes, the damage has been done. 13 тимийн 47 тоглолттой тоглолт цааш үргэлжлэнэ. All thanks to Leo. Leo's position threats were so fantastic. No one was Би хоёр нүртэй болчлаа. Алийн дэмжихээ мэддэггүй яа гинэ. Монгол агад урагшаа гэж чи бодоо юм. За ингэ тун утга бас л Starlight Vibes энэ дүүл явах гээд байгаа юм биш үстэй энэ ч тоо. But still Arrow comes in, saves the day, but right now Tops. Well, Apex is trying to Apex Infor 6-гийн single tap top Artlаас явсараа салсан. За гэхдээ яг Vibes Esports-ийн зүүн уртлын компонент дээр Leog-ын тамирчид орж ирсэн Infog Vibes Apex авсан гэж найж байна. Ego9 Magnus finishing компонент дээр мөргөж орж ирсэн. Finishing noise cancel-тайгаа тоглож. Magnus again being in such a close Тэгэл ер нь гадаадд хоорондоо харалтал байлтаа аль би нэг элнэт тийгээл багасч л авах хэрэгтэй шүү дээ. if it goes a little south, and yes it does. 13 тимийн 47. Зоны центр уршаа ялангуяа Quaragаас K орчим хооронд татж байгаа. And maybe Яг энэ зоны центрыг одоо бол high voltage энэ хоёр толож collide with each other and эзэлсэн. Fallout-ыг спрей өгж удаалгасан. Manus Esports Ego9-ийн эндээс бол байлгахаар шийдчихэж байгаа юм байна. the side of Magnus. За хамгийн холоос travel хийж орж ирэх баг Ruthless Aggressive Verse. За яг энэ байж байгаа хоёр багийн аль нэг нь нэг унгаж орж ирнэ. Yeah, that's true. Getting inside the circle should be. Installer IT Sport T2K гэсэн гурван багийн позишнд маш ойрхон. Fallout knockdown-ыг drop-ын дээр амжилттай өгсөн. За үргэлжлүүлээд зэрэг нээдэг атгаал уршаага finish рүү шаханда finish net play дунжин. Fallout USM хоёр тоглолтыг үргэлжлүүлнэ. Not just one but two. Харин тийм ээ, тэглээштэй бро яадаг вүлээ дээ. Drawn it is bound to get that revival, and Magnus can push it all the way, got excited and completely eliminate them. Drop-ын дээр finish revive. За fast нөхөд орсон Fallout-аас атгсан нэд явж байгаа та. Атсан нэдээс 20% damage авсан. Zipia шахсан faster. DBS around the corner. Can it Цаахаар өсөж гарч гадна л та. That's the biggest question. The players runs out. За шаам шидэж буугаад ирэхтэн faster Fallout тэр knockout өгсөн. Цааш үргэлжлүүлээд багийн татаж USM дуусах юм бол Ego9 гэдэг squad GG болно. On the verge of complete Тоглолтынхаа байрыг өөрчлөж 13 дээр унах боломжтой болж байна гэж юу. The lone survivor. Энэ ахаа айлга ямар амар шүү. Энэ хоёрыг бүр энэ бүтгэнүүдийнх бүр амар байгаа зү бүр одоо бүр энэ хоёрыг бүр сонсморч байна. Гэхдээ манай баавн ороод ирсэн байгаа маа харж байгаа. Ego9-ийн Ticket Nationwide-тэй 13 дээр унаж байна. 12 тимийн 43 талаж үлдсэн. The 13 spot. Яг л бодсноор боллоо да тий манайхаа. Тоглолтоо ахиулж байгаа сте Ego9 чинь зүг бистэй. 12 тимийн 43 талаж үлдсэн. There is a possibility IHC will be waiting for them, but right now Манай баавн арай жоохон гайгүй ойлгогдно. they have their own worries because look at the position of Jane from that uphill angle. Jane За IT Sport-ийн наадлын хайгранаас T2K-ийн тоглогчдын position high ground юм байна. Jenny ялангуяа байгаа энэ position бол яг IT Sport руугаа баруун руу өнгөж харчгаар split, and whenever the split works in their favor, Эг нь үгэнцээ орж шүү гэж чинь харин сэдэд ирсэн мандал хэлээд юу гээ. Vibes Apex high voltage teaser UK knockdown явсан. the hands of Ryuk, the two man from high voltage GC, they are not stopping. Senok has been the go-to map, one of the strongest map. and IT high voltage урагшаа гэж GC чинь. never stops. Yeah, HVDC. Урагшаа төлөө ууя манахаа гэж юу. Their simple motto, just keep pushing, keep winning. That's how they like to play these games. So let's see, man. How do they? ICC-д Manus Drop-ны knockout гэсэн Drop-ыг ICC-д гүзэж ICC Sport багийг нийтлэн шумаа. Дахиад цаанаас finish-ийг дуусгах юм бол багийн 2 дахь нь орсон. Дахиад fast-ыг уусгаж 3 дахь нь орсон. Diamo гэхдээ машин дотроос knockdown хийжлээ. Ёо Diamo-га алдж байгаа дунгаах юм да. Manus Sport дөрвөлнэ дараа 2 дахь нь ICC Sport дөрвөлнэ шум point-тэй. And би урагшаа гэж шүү.
be a part of the 11 тим upcoming 38 тоглолттой тоглож үргэлжлээд явж байна. IC Диамаг сая жижирчлээ. Энэ машинаас хин гарч ирээд буудна гэж бодхов дэ нэр гэхдээ л ястаа секундээр хоцорлаа шүү. Эргээд IC Sport Diagram Strength хийлтэй. I think none of Та these минь дүү teams би have миндээ гэн advantage, хангаж but зүрт look at the миндээ position минь. of Love in the mini map. He's already on the eastern periphery of the circle. He can be that anchor. За Quarry дээр л яг зааны центр байна. Cave-с хоошоо Quarry талаа татсан. IC Sport T2-г тал руугаа биш Quarry-гийн баруун тал руугаа, баруун хойд тал руугаа travel хийгээл ороод ирэх зоонд бол яг тэр хойд бүсээс бол баг тамирч байхгүй цэвэр орж ирэх нэ. За харин урд бүсээс нэлээд олон баг тамирч хоорондоо байлж байгаа маа. IC High Water DC DRS дээр Octane-ыг амжилттай өгсөн. So let's see how Raw Эг нь хааха IC урагшаа л гэж байна. move inside the circle. On the other side, I Монголчуудын бодлыг хүч гал юм аа гэж DRS also. нэг хүнээ алдчих юм аа гэн харин нэг хүнээ алтна гэдэг чинь л тэгэл бас баг болол айгу сул талтай болж байгаа гэсэн үг штэ. Now DRS in a little bit of trouble, although rules has been just brought back up. So 7th element will have to make a Yeah. decision over here if they do want to take this fight with DRS. DRS side. game болон 7 element-ийн дүлдүүл явагдаад тун ойрхон зайтай болсон. Гэхдээ энэ дараа Blues-ны шахаа явж байгаа. DRS Delta-г Octane цан T24 энэ 7 element-ийн T24 гэдэг тоглож болсон. Сайн тоглож юм да. As Delta is completely out and DRS Gaming Guarantee rules over Data High Ground-аас зоондоо шахуулж байгаа энэ хоёр тоглож. battle to work with and even Guarantee Blues is on the Divine the way. knockout өгсөн. Oh, sorry, falling. Meanwhile, the Guarantee T24 Octane хийчлээ. За rules over. this guy has sort of a laser. T24-ийн буултаа солиотой юм байна бас. Ер нь тоглолтуудаа T24-ийн тоглолтыг манайхан ч бас харсан байх. Их Blues-ан шахчихж байгаа. За тэгээ зоондоо жиж болно штэ. Raw Jiggle Vibes Easter knockout гэсэн plays and the Guarantee knockdown. Killer White дуусна. Rules over хүнээ бариад цааш явах боломжгүй. High Water DC Ryuk T2K Gender knockout өгсөн 7 element high ground руу Aero spray өгöd knockdown хийгчлээ. Standard top 5 stoke дээр knockout өгч гүйцэсэн. few pixels. NB Sport sector knockout-ыг happening. өгчлээ. Гэхдээ зөрүүлээд 7 element-ыг унагсан даагуун. За энэ хоёр бол яаж байгаа юм чигчрээд орж байгаа мó. Хөөхий. Рүүл зөөж ил орж ирүүл их юм боллоо. NB Sport 7 element-ыг чанаж явна. Alien. За мөн л бүлүү зандаа шахуулаад орж байгаа тоглогчтэй. So running inside the circle, but now Alien Alien газраас хоолойдсон гитараа дамжаад гүүгөөд энэ тоглогч бол орж байгаа юм. Vibes Sport нэг л нэшэнд 11 дээр унаж 10 тийм 24. Эргээд High Ground-аас High Water DC харах хэрэгтэй. High Water DC цаалтаа NB Sport-ыг тавьж Fees Boy дууснаар NB 2 л нэшэнд 10 дээр унаж 9 тийм 21. Ай яй хай voltage NB Sport-ыг дуусгаж Vibes дуусгаж Aero-гийн Rampage буюу 5 elimination point орж байгаа юм байна. Та магаш стрим хийх үү гэнэ юун дээр вэ? Би ер нь одоо PMPL ингээд каст дуусчаар геймплей challenge gameplay л яваад байгаа хта. Гэтэ наагур нь Ruthless энэ зохион байгуулж байгаа одоо нөгөө Söder шигийн Global Championship-ийн урьдчилан тэмцээнүүд явагдвал тэр нэг дээр мэдээж каста хийн. Alien finally stands up and starts to run. I think HVDC will spot him down and maybe take him Тэнд out as тавиар well. энэс л хааж байгаа наач Roy юм Sports шүү. on the other hand, a couple of players Ангийнхаа найз survived мэдээ Sky энэс хааж engine. нааж They бэлгэлмээр are байна. just trying to get any sort of information. Монгол багуудын амжилт кастартаа баярлаа гэж Монгол багуудаа амжилт кастертаа баярлалаа. Яа Батбаянгаас 10 дэмнэш орж ирлээ. Баярлалаа Батбаян дэмнэш илгээж намайг урамшуулан дэмжиж урам зэрэгээ хайрлаж байгаа талархаж байна шүү. Standard top яа Sleep Nutter knockout-ыг өгсөн. За Raw official-аас шийгэл болон Sky нараа үлдэж байгаа. 8 тим юртэй 20 тоглогчтой тоглолт үргэлжлээд явж байна. So it's not going to be easy at all to get that revival too. Oh yes, certainly. But the smokes are there. Little bit of the soft cover. I think Liquid will make it and revive his teammate. But Оюнбатар амгалаа орой мэндэ өргө сайхан үрүүлж байна. Амралтын өдрийн мэнд хүргэе. which are being created by Yeta Uta and Nova X. They are going to have a very clear line of sight. За Yeta Uta Raw руу доош high ground-аас буугаад руудад ирсэн. Жигэл чулуун дээр noise cancel-тэй байгаа. Гараад цочлон D-business shot явах уу? Юу MP spray явах уу эндээс? Хилээгүй юу? Гэхдээ өөрөө унжин. За ингээд Leos спортын жиглэд дуусгаж Ruthless Aggressive Warriors Sky ганцаараа соолоо үлдэж байна. Leo яах аргагүй энэ зоонд орж ихдээ яг энэ хүү позишнийг л дайрж орж ирж байгаа баг юм байна шүү дээ. Өөр ямар ч арга байхгүй. Хичнээн жигэл nice cancel-тай суусан байсан. Skylas No Fear зоонд унснаар Skylas нэг elimination дээр 8 дээр тоглолтыг дуусгаж байна. 7 тимийн 18 тоглож үлдсэн. And even Skylar's Gaming Fritz, they have also been eliminated. Well, Skylights Gaming, the
the best possible result for them. Ерөөлт та орой минь дээ мөнх хүлэг орой минь орой сайхан үргэлжнэ үү? Lia Sports 6-ны шин поинттэй full squad-аар тоглолтыг гайхалтай үргэлжлүүлээд явж байгаа. За тэгээд 20 секундээр энэхүү зооны шахаа явдаг дуусна. Lia үргэлжлүүлээд дахиад уршаагаар явах ёстой. Сталаар дахин Lia Sport-тэй хажуугийн warehouse-нар position-ыг эзэлсэн Sky дунд байна. Ruthless aggressive-ээр Сталаар гэдэг зоонд орсон байгаа баг. За тэр IC Sport-ийн нэг тамирчин зооны гаднаас орж ирэх нэ. Хоёр тамирчин зооны гаднаас орж иж байгаа юм байна. Хайвад DC IR Ryuk 2 хайвад Trend гэлэн дээдлээс тоглолтод орж байгаа. За гэхдээ Ryuk дээр маш өндөр дэмэжтэй спрей орж ирсэн. TTK Rig knockout яцсан ло бол XMPL нар үлдэж байгаа юм байна. IR гэдэг дарна. Хайвад DC 2 тамирчны хувьд бол тасал зоонд харах хэрэгтэй болж идэг. IR Ryuk 2 уршаага явж орно. Цааталт нь parallel position дээр DRS rule зөөж явж байгаагаад чинь. Standard IC Liquid-ийг knockdown хийсэн. Grenades are being flung over from the side of Arrow and T2K. Ryuk. За зонд авч сайр дотож орцсон. Одоохондоо санаа зовх хэрэггүй. Гэхдээ T2K-ийн low ground-аас нээд малатай явуулаад байл. Хэцүүмаа. За Ryuk дээр Lia талаас нь knockout ороод ирлээ. IT Goal Standard нэрсүүдээр нээдэр knockdown-ыг өгсөн. Standard top Lia Navax-тай knockout. Yeah, but then IHC is also third party. Not IHC Standard нүүрсийг нээдэр knockdown хийчлээ. For the side of Team T2K to deal with this. They're down in their dumps. So they'll have to be careful. За зонд байгаа баг IHC Sport байна. Цаатал нь Standard тоо зонд орж чадж гин үгүй юу? Top Lia-гийн Navax-ыг гүйцээсэн баха. Lia Sport-аас Sleep Not үлдсэн. Top DRS rule зөөж гүйцээс DRS Gaming Technician 74 тийм 14. Хайватаж DC Iron наатаас нь Lia-гийн Sleep Not-ын knockdown өгсөн. За Yeta удаа ганцаар тоглолтод үлдэж байгаа. Yeta удаас counter дээр нь өөрөө унсан байт юм Iron. Rio күнэ барьж хат нь IC Godless дуусгаж байна 5 тимээр 2 Highwater DC 10 elimination point дээр 6 дараа унсан байт юм. Godless-ийг ихтэй T2K Rig knockdown хийсэн. Stalwart Lia Sport 7 elimination point дээр 5 дээр нь дуусгаж байна. Ийхүү 4 тимээ 10 тоглож үлдсэн T2K Rig knockdown-тайгаа Zial XMPL Dawg харж хооронд Godless дээр Alex Revive хийн. Stalwart-ийн яг IC Sport-ийн баруун талын high ground дээр байгаа юм байна. Blue Zone шахаж байгаа Zial-ыг. За хайр татж ямар ч гэсэн би нэг босгоод ирсэн. Plays and the T2K Rig дууссан. За Starter action top IC. Энэ харуудын цонхны high ground-аас харчаад байна. Хамгийн гол нь IC Zial-ыг. За тэгээд Starter-ийн бүтэн зоонд юм байна. T2K Rig IC Sport-тай Large Lobos Top IC дад knockout-сан Low руу шахна гэсэн чинь XMPL Kitty дарж байгаа. God knockdown-тай Alex артлаас нь Love-д дүүлтэн DBS shot knockdown явна штэ гэсэн жараас нь XMPL гараад ирлээ. IC Sport олоод нэг шиг point-тэй 4 дээр унсан болж 3 тимийн 5 тоглож Stalwart одоо T2K чанахан тодорхой Stalwart эсрэг Ruthless aggressive versus садад талж Sky үлдэж байгаа юу? Үнээр сайн гиндажж үлдэж шүү Sky. Stalwart-ийн өнөөдөр тэгээ triple check нэг хийлээ штэ. Үнээр яг тэр нэг Kevin Dotling low ground-аас зоонд орж гэж үнээр хэцүү байлаа л да. Naatlын high ground-аас Stalwart харчж байгаа болохоор high ground-ий давуу тал гэж энийг л хэлд юм байна. Zangad Stalwart-ийн triple check нэгдэж байна. Senator top 2 алгаад цогсоор. Яадаг залуучууд юм бэ нэрээ. Үнэхээр аргууд бол аргууд л гэдэм байна. Тэд хаана юу хийх ерөөсөө мэддэг. Ranking 1-р 1604 дэмэжтэй 8 elimination pointтэй 18 total point хийх юм after-с авлаа. T2K, they had the best of the position and finally they get a winner chicken dinner with total of 18 points and now they are at the top in the overall. Гал. Амар. Дэлхийн баг шүү дээ гэж чинь бат баян. Солотэг нагаахуд гүрсэрэн. Гана хай.
Мөнзөө өгчөө бүжгэлээд үзүүлээч гинэ. Би түүхэндээ нэг удаа бүжгэлжсэн штэ нөгөө үзэлт 1k хүрээд. Эгэн дахиулын хичээгээрээ гинэ сэтэд эрдэн мандал. Тийм ээ, Эгэн үнэхээр та нарын үгийг сайн авсан байх шүү. Та нарын бодлыг хүч Эгэн 88 үнэхээр сайн нөлөөж чадчихээн. Анаагана төмөр гэсэн байна. Эхлээл дүүнер явж игээл байж андаа сталарт гинэ угнаа. Тийм ч юм уу? Энэ үнэхээр солиотой юм а тий. Най маяг бүр яа нэг юм бэ. Стада чики идчихэд баярлаж болдоггүй юм байх та хаа гинэ. Эртэмтэй хүн даруу их мөрөн дөлгөө. Welcome back after a short little break. We and Shadow are back at it again. Interesting game was Sandhawk. I always talk about luck, and this time around Stalwart Esports were lucky. Usually luck does not favor the team on top, but in this game it did. So the zone were very Яагаад энийг бүлтэр нүдтэй бүлтээсэн юм чи ороод ирвдээ. They always found themselves in good spot. Эг 88 доош илж өгч ин даа гэнэ. Харин айгуу сайн бодлыг хүч үүслээд та нарын захиал гаралт гэдэг штэ. Тоглолтоо ахиулаад доош 13 15 дээр унья гэсэн чинь сая тэгэл 13 дээр унсан уу. But even I have to appreciate Raw Esports also because the rotations were not easy at all for them. First it was northern side. Гал тэмцээний гал гаргасан картыг үзэгч гал ямаа гэнэ хангал зэрэгт баярлаа. Бүгдөө шатах үе дээ гэж. When they went for the complete southern rotation, it was 4MV that could have been a possible threat, but beautiful rotations from their side. But the MV. Зэрхүү мафи MVP-гэр хай water TC Irish шалгарч байна. 371 point хийсэн 816 damage үзүүлсэн байна. За assist өгч чадаагүй. Гэхдээ 5 knockout-тай тоглолтыг хийсэн. Yeah, it's really easy arrow. I mean, he got the most of the points by himself. Although we're at the end eliminated, it was an interesting fight. For дөрөв Монгол баг Global Championship харах юмсан гэнэ төгөлдөр манайхан шеэр хийгээр амжилтаа гэсэн манд баярлаа. Манайхан шеэрийг зөндөө хийж байгаа ах уу. Одоо 11 тонн 88 гинэ. Сталар сөөтэшө бүтэн бааздаг болжээ. Непалчуудыг Монголын топ багууд шүүрдэж ин шүү гэж бабу. Ер нь бол одоо тэт Нэх амар сөөтэшө бүсийг Непал, Монгол гэж сөөтэшө гэж нэг хуваагаал. Пакистан гэж нэг хуваахгүйгээр Монголиа гэд бас нэг хуваачмаар юм болчих шиг боллоо гэж бодоод байна шүү дээ. Мэдхгүй л дээ. Every other position will give you a few $100. Oh, certainly. Money is on the lines at the same time. Эсвэл Пакистан, Монголиагээ хуваачмаар юм уу? Анх удаа чиг идэж байгаа хүмүүс баярлдаг юм аа гэнэ ганхууд өгөрсөрөн. Юм үзэж нүдтэй айлсан хүмүүс гэдэг өөр хэлгүй дээ. Сүүлийн мэп Мунцкаг орилуулнаа гэж жаа гэж би ч орилохоор тэг контролг орлоо штэ бас. Та нарыг бол цочтол нь авч зарим нэг уцаа шидэж ээж аваагаас сэрээгээд эхнэр хүүхдээ сэрээгээд хөөхтөд 0-та ороод Зата зала хай зүнэ гэсэн мань хай зала. Now Raw Esports have 9. Yeah, where is 7th element with only 4 points? That's not going to cut it. 4MV, they also got eliminated very early on. So Stalwart will be able to get a really small lead, I think. За эхний 3 байрын position өөрчлөлтөөгүй байна. Гэхдээ онооны зураг харцгаая л да. Stala 188 point, Vibe 167 гэдэг чинь 21 point. За одоо Eg 88 164 гэдэг чинь эндээс 3 эндээс
that is the only way I see either of these teams trying to step up and come out on За top. тэгэнгүүтээ IT Yeah, Sport other than дөрөвлөө гад that, ирсэн. all of the other Вау teams are just та. playing NB the Sport best тавруу нэг possible байр position доошлаад they can унсан. 7 элемент нэг унаж TT-гүй нэг байш нэг байр дэш шилжлээ. За Highwater TC 9-р байрлал 2 байр дэш шилж гарч ирсэн. Одоо бидэнд ердөө 2хан мафын тоглолт үлдсэн байна. Мөнзөний гоё дуулдаг та гинэ. Not having the best of the time right at the bottom with total Map Texas 13 дээр Ready said also a team that ер нь dominates боломж байхгүй болчлаа гэж харж байна. But suddenly I don't know what happens in the South Asia Championship. They tend to face a downfall this time again with 55 points sitting on the Алид та энд жижиг дүнэлт гэдэг жижигхэн буцааж байгаа. on That's Зогсоож байгаа. interesting. Одоо 2 матчын тоглолт Rice үлдсэн was a байгаа. 9. Yeah, where is seventh element with only 4 points? That's not going to cut it. 4MV, they also got eliminated very early on. So Stalwart will be able to get a За одоо really эндээс small ингээд lead, I харъя. think. Or is it? За стэ яах вэ те? Vibes 1. За эг нь угаасаа энэ position 2 map дээр өөрчлөгдөхгүй байлаа гэхэд ингээд явхад Vibes IC NB гээд 3 баг юм What is that? шанс байгаа юм 7 байна. points in just 4 games? IC дайбл яах байсан бол гал авахгүй юу гинэ. That's a really За ингээд өнөөдөр бол бид хүнхээр бол сталатын тамирчдаар бол бахархаж байна. Triple check-ийг идэж бид гэдгийг огшоод чадж байна. they're looking really Сталатал угаасаа South Asia Championship-ийн авраг гэдгээ дахин батламаар байгаа хаа баталж байна. Сталартынхан монголчууд South Asia бусыг одоо South Asia-гийн авраг авах ёстой гэдэг нэг юм пост оруулсан байсан би түрүүн харсан. Яг л тэр гол төлөвлөгөөрөө явж байгаа юм шиг байна. Гэхдээ Эг88 за эндээс хөдлөхгүй байлаа ч гэсэн Vibes NB IT гэдэг 3 баг дэлхийн авахт явж шанс одоо байсаар биш. Энэ бол яг энэ 2 матчын тоглолтноос бүрэн шалтгаална. Баатар гоёг баярхуу топ байха болцсон байна гэдэг нь удахгүй топ чинь Diamond эргээд ирнэ. Одоо Miramar тийм Miramar map. Highwater DC дээш ормоор нэг болдог бол 9-р одоо байр дээр явж байгаа Highwater DC 130 оноо гэдэг чинь 160 идэвхтэл. За 160 хүртэл онооны босог гэж ботход 130 ононоос бас боломжгүй зүйл л уг нь бол биш байна те. Ингээр амарчтай тоглож чадах юм бол бас болж ийн гарч иж болохоор байна. Мэ боломжгүй болчлаа гэж зүгээр ер нь амар сайн шилдгээрээ тоглоод гэдэг ингэ чикийн эдсэн тоглолт гэж тооцох юм бол бас шанс байна гэж харж байна би бол. Гэтэ ямар ч гэсэн одоо Сталарт явж байгаа. Bro, what are these teams doing? IT MB Vibes гэдэг 3 баг нэмээд дэлхийн аваад авах юм бол нэрээ үнэхээр The entire Mongolian region, I'd say. None of the regions, not even Pakistan. энэ жилийн дэлхийн авах бүр үнэхээр сонирхолтой болно. It's always IHC, it's always Stalwart Esports, it's always 4MB, NB Esports, all of those teams, you know. Дэлхийн шилдэгүүдтэй Монголоос 4 баг гээл. People thinking, what do they do different? That's what they do different. And if you also want to look different in the game, quickly go and copy paste these codes to get some in-game rewards, and that's a really sick dress. Oh, it is. I love it. I love all the rewards, in-game rewards that PUBG Mobile is offering for now. And one more milestone has been achieved, that is 30,000 comments. So thank you everyone for showing your love and support to PUBG Mobile and all these teams. Айцаа гоёна өнгөлөг онааг нааг л хаагсран. I have to tell you, Fritz, earlier it was only one player that Стада тэрхээ авсан бистэг нэ баасан авцсан шүү дээ. Map хэцүү болсон Highwater DC-д боломж. Map-ыг яриаггүй шүү дээ. Highwater DC-г боломж гэж ярьж байгаа байхгүй юу? Би андуурсан шүү. Би андуурсан уу? Андуурсан уу? Нөгөө 9-р байран дээр явж байгаа Highwater DC-г яриад байхгүй юу? Боломж байна гэдэг нь. За ингээд тоглолтын 5 дахь map-ийн Miramar map-ын тоглолтыг эхлээс үлээс 2 дахь map. Хилээд юу вэ? Монгол 4-5 баг явуулчих гоё алаан болно л гэж. Би гадаадаас Ровыг дэмждэг штэ. Ров ороосоо гэж бодож байна. Би Ровыг дэмждэг штэ. Нэг юм сонин тоглолттой баг байсан. Хэрэггүй үед гарч ирдэг Ров хөдлөө загирсан барьс. The Porter Prize of Trailer Park шилдэг амснслыг явж байна. Монголчууд амжилтаа гэж тэгэлгүй байх монголчууд амжилт. A little bit towards the eastern side, yeah, not completely northern, but yeah, northeastern part of the map will not be available to loot out from.
mean, you can still, of course, Энэ try and drop олон there, maybe make a хүмүүс vehicle олон en route, одоо but it'll take a lot каст of хийж time. байгаа Plus, we'll энэ also have to лайв look at the стримийн play цаана zone, where is монголчууд it олон from? монголчууд ингээд That монгол will баг тамирчтай dictate how the дэмжиж teams, байгааг you know, нь just try to drop манай in, мэрлийн get тамирч their бүгдээр loot, байгаа and then мэддэг get the бах тий. rotations done. Except, of course, for the teams who really know their Өөртөө бас drop. бахархдаг For байх them, та. they will go Chumasera. Nobody can stop them from that, even if it's a really other-sided plane path. But yeah, I mean, the players, the teams will Ингээл just drop in, дууслаа look даа for the first гэж. zone, loot for themselves early on, and PMPL, probably намрын see no more PMPL. drop clashes. Drop clash is something we can definitely witness in the very last game, but because I do remember in the spring season, the last Erangel, there were so many drop collisions happening. Teams were going in after each other, not caring about any. За IC chicken In the гинэ Erangel, үнэлтийн we can хүш. definitely see, and we were talking about 4MV. Looks like even Дахиад PUBG сталарт bots, ялчих they want видео гинэ. 4MV to get За it ингээд together, сонирхолтой зооны because центр this is татаж their байгаа Чумасера центртэй буюу яг одоо Vibes e-sport-ын тамирчтай байгаа. Drop location зооны центр бол хувирсан энэхүү зооны 25% нь за 20% нь усан дээр татсан байна. Энэ хэрвээ энэ зоон цаашаага жижигрэж татахдаа лас хигос ч юм уу нэргийн урдуур татах юм бол за яаста жинхэнэ Maybe move somewhere early хэцүү юм болно. За яг Чумасера артлын high ground дээр татчих юм бол яах вэ гэж. За тэгээ баг тамирчдын 50-50-аас чихүүн зооны гадна талд ерөнхийдөө буусан бууртайгаа харж байгаа. Elfaz Mountain-ийн уус орж ирэх IC NB тамирчдын rotation араас нь Skylight за хасанэл патрон орчмоос DR-аас болон Leo Stalwart. But now the rotation is what I'm interested to see, because look at that. Look on the northern side of the map. Black Obliera. We have Skylights Gaming, who need to get in as quickly as possible. We have NB Esports, who need to get in as quickly as possible. Otherwise, when you try to take the road, you will just be hunted down. Ботлын өвчөрөө нөлөөлөл үзье даа гэж. The pod, you getting those frags after frag, and you cannot do much about it while you're trying to rotate in this map. Of course, unless you have a monster truck and you can run them over. Manus, how did this Sanchirlo? Shotgun та бас буудаж гинөө. Санжигт дибэстэй явж байгаа шаа. Андуураад байгаа guys. HVDC were like, yeah, no. Хүүшээ тэгдгүүштэй гэсэн чинь ёо. Дроолын санжигт нокаут өгчлээ. Гэхдээ ууг нь зөрүүлээд эхлээд бол фастер нокаут явсан байсан газар Manus e-sport-ийн багтаа ихний хэлний шмойд явчихсан Рюг гадналаас машин танаалж байгаа. Ротерээс сугарч болохгүй. Ямар ч байсан 50% дэмэж аваад цаашаа татсан амжсан. Замжилт IC гэсэн байна төмөчөдөр Тэмүүчин. Let's hope he doesn't walk into the compound of some other opponent, because he's all by himself. But Magnus Esports already a very good head start, one finish point in their name. Even speaking of Magnus Esports, I do remember Fred's Magnus performed really good in the map of Miramar, especially in PMPL Pakistan. And considering the circle, if Magnus they can also be a strong contender. Дэлхийн аврах хизээ авах болох юм бэ хөө гэнэ. Дэлхийн аврах чи 11 сард болно. Лигийн шатны тоглолтууд нь 11 сард эхэлж байгаа хаа. On the northern side, we have a cluster of teams. Манай Баамнагийн мик нь яаж орж гараад. Esports, they are in a close proximity to each other, and while traversing inside the circle, maybe we can see a potential fight brewing up between all these teams. Бабо сталарт босоогоо батлаж чадаж байна. Одоо гол нь Непалуудыг л хаг дармаар санагдаад байгаа юм. Ингэж чадвал олон улсын томоохон тэнцвэрдэг Монголын бүрэн ирэхээр зохиох боломж ойртох болнаа л гэж. Rotate inside the zone, and then we'll find a sweet little corner for ourselves. That's, I think, what the strategy looks like for Skylights Gaming. Instead of NB high what it is in map vibes go гэсэн маань угнаа. This time Leo Esports were not there to compete with them, so they were entirely able to loot for themselves, and now have just used their vehicles, trying to get inside the zone from the western part of it. So maybe, just maybe, they can collide with the players of Team IHC in that city of Montenegro. But let's see, there are some measures being taken to avoid that, because I think they're taking that extreme western highway to get inside the zone through Valley del Mar. That would be an interesting rotation if NB Esports goes. IC чиkiвэл яах вүлээ гэнээг л хавсран. Яах юм бол бро? They can. Асуудал байгаа юм бро. Хүчнэрээ тэр 40 мапийнхаа гүйлтийг хийх болоогүй юу бро? That will be there, and I think that's their go-to plan also, because in Montenegro. За яг би магаашаас угаасаа тэмцээнд тусаад орон цагаагүй боломжтой завтай болчих юм бол ялцуулж өгнө.
But in the northern За энэ спортын тамирчдын үед элбо загаас шууд гаж rotation үргэлжлүүлээд яг Монтенегрийн баруун эргээрийнхүү rotation орж ирж байгаа. За эцэг спорттой таарчих байгаасай л гэж бодож энэ ирлэг гейм дээр ирэхэд монголчууд хооронд нэгтэй таарад байлаад байх бол дими байна. Гэрэл одоо хаа орой минут because no one wants to take any sort of risk. But what's happening? Maptex, Regicide, Egenex I8, they are also coming so very close to each other, and the way Egenex I8 are moving forward, they'll collide with the players of Regicide. Хоолоостой мангар цагтамж сэргэнж нэг аймаг чалчаад. Let's see if Regicide is ready for it or not. Because I think Egenex I8 has spotted a team out there and they've Regicide болон Egon 98 rotation Maptex юм байгаа. Энэ ground-ийн урдуур гараад явж байгаа юм. They will just part their ways. So yeah, no early clash between Regicide and Egenex I8. All these players. Stalwart гэж хэлсэн штэ Ibn гинэ. Айц гал chicken гэсэн мэн гэрлээд. Well, yes, certainly DRS versus Stalwarts, where 7th element I think can do a third party. But look at the split that is coming from the side of Leos as well. Liquid and Power Grid, remaining players in Montenegro. The way the cluster is moving forward, I think Liquid would be better if he reunites with his own teammates. Because харин тогломоор л даанч зав таарахгүй байна гэнэ. It could be a 1v8 situation that he could be in, where teams are doing a third party. So Liquid really needs to regroup with his teammates. But NB Esports, like you mentioned and predicted, they're already moving forward toward the side of Wale Demand. Yeah, well, let's see. I mean, early rotations happening. За NB Sports-та уртлаас нь Regicide rotation. So we will be Map-ийн T2K 52 Egon 98 Los Angeles-ын баруун урд бүс заваарч өглөө. DRS, all these teams are so nearby. Even Skylights who went for the late Санчирмэндэ гэн. 7th element guys. Батаяр. 7th element, the bad thing for them is Divine is very far away. So any of these fights that they take will be a 3vx fight because that's just a 3-man squad. So let's see how does 7th element deal with that. За 2 дахь 3 дахь цаанаас л тоглолт явна да. Одоохондоо л яг төрдөө өөрөөсөө эзэлж байгаа позишнуудаа авчиж байгаа. But there is not enough real estate to accommodate all. Egon 8 хаана гинэ? Egon 8 уу? Яг энэ урд Maptex-ийн урд явж штэ. Regicide 52 спорттой ойрхон. Are going to happen, especially when the next circle is going to shift, or maybe even before that. Баслан даахгүй юу олж байна да гэсэн байна. Сүүлээсээ 2 дахь map явж байна. Үүний дараа нэг Irangel map-ын тоглолт үлдсэн. But look at the way 4MV, they are being so very silent because they know it's their circle. All they have to do is just be silent and hold on to the position, nothing else. But Fritz, what happens wrong is that teams who are migrating from a very far off city, they have intel. 4MV, they don't have any sort of intel about the other teams because they have not scouted the area. They are just dropped in Chumas area, and that is exactly where they are. За map-х мал ямар ч хэсний compound эзэлцэн. Эндээ бол төртэй байчнаа. Ер нь бол зооныхоо центр хавцаа гэж ойлгож байгаа. Leave it on the chicken, the early fights that you will have to participate in. Манайхан дахиад эцэн үгнээ баслан даахгүй эзэн шүү дээ. Идэг хидэгдээ Stalwart-ийн triple chicken буюу 3 шиг chicken dinner хийсэн. За Stalwart 7th element хайж байгаа rotation-тэй 52 спорт тамирчид машин дэж тагаад юу ч болоод байгаа. Taken some sort of damage because their minibus seems to be not in a workable spot, not in a workable situation, so they will just make sure they carpool, also safer environment. But yeah, then there's just rotate inside the zone as quickly as possible. Wow, гэнэ харин тийм wow л та. Stage number 2 is about to close in the next 2 minutes and 52 esports haven't found a spot to call home till now. Well, certainly they haven't found a spot, but right now DRS and Magnus Esports are colliding. DRS болон Magnus. As DRS are trying to move inside the circle. Энэ Magnus Pakistan бүс их. Egon 98 Pakistan. And faster with a grenade was trying to find something, but look at the position of Drawlin. He's so very close to the compound which the players of DRS are holding. One grenade from his side. Even the players of DRS are not even aware about Drawlin. He can be that ugly thorn for them, who can ruin the entire game for DRS. Beautiful flank angles have been created, but all Magnus needs to Зэнгийгүүл газар байж тээ эндээс. Not to get one of their own player knocked, because if that happens,
Revival is going to be one hell of a Cool task. манайхан ээшээ жижигдээд байгаа юм Yeah, шүү. there we Map have it. стад As you 3 said, cool Rules did гинэ. not know Э, the knockdown first Delta-гаас position, drop-н дээр gets явцсан. even the confirmation, I believe, on Rules. Oh, never mind. He's still surviving. But then Magnus, how do they Fast facilitate буугаад this ирсэн revival info out there? Delta авцсан байгаа. Finisher is trying to use his vehicle to get closer to the DRS guys. За, Fast And дээр DRS, талгаа гараад they ирсэн. will have to make sure that they provide backup. Drop-н to дээр Delta шууд because he could finish be the second one revive to хийж байгаа юм fall. байна. Rules, Нэмээ I don't think Delta-гаас the revival Molotov will be явна. possible or is it? Because I do see a vehicle near him. Molly being tossed. Мөн зөв top финэд чинь group chat байдаг мөн байдаг 16 station-стай хүмүүс top fin group chat-нд авдаг. Revivals have already happened for Magnus. Drop-н rules өвж игчээд дуусгаж байгаа юм байна. Delta-г нэт нь drop-н дахиад knockdown те. Well, he'll be Faster Delta дээр дүүл тэр орж ирсэн. Deepest shot-оор Delta knockdown. right in the face of Delta takes him down, and Blue is also slowly catching up. Энэ би шүү гэнэ. But it's only stage 2 circle, so the Blue's own damage is not. Faster Killer White-ийг артлаас гарч ирж байгаа. За Killer White-д дүүл тэгээ тоглолт дуусч байгаа юм шүү дээ. Killer Whitey from the backlines. I can see Rolls also trying to lob few grenades. He has an uphill angle. Ганти дээр хайган дээр Faster DPS-ийг атгацсан явж байгаа шүү дээ. DPS shot-оор knockdown Ганти дээр амжилтсан Killer White-ийг шахаж иж байгаа. Энэ хооронд Faster китаж чадахгүй болол GG. Яа, накарцсан. За яха Drop-н finisher ZPN 3 толож байж тэ 1 толож эсрэг. Ёо өөрөө унжин за артлаас нь нэрээ үнэндээ л Faster байсан толоод дуусла да. Finisher байсан толоод дуусла. DRS game-ийн хамгийн ихэнд 16 дээр тоглолтоос гарч байна. Ямар хэцүү юм бэ? Map high voltage DC байдлаар эхэлсэн юм биш. Let's see how do they continue. Map voltage high voltage DC rookie дуусгацсан. Яа, Early-гийн дээр монголчууд ингэж толмааргүй л ийсэн юм да. Hockey is also getting shots from the side of Maptex. So Reggie side, even I can see the player of high voltage GC Aero in the close proximity. This guy has clutched it so many times in the entire PMPL South Asia Championship. Хоолой шахаад ирсэн чи алах гэж I шүү. won't be surprised if we do it again. Even 15 таштай яаж урсан бол нэ чи хахвал өгсөн үгүй юу? The hills. За ямар ч гэсэн map high voltage DC род салчж байгаа юм шиг өн төрдө. Гэхдээ нэг тоглоочоо бас алдаад салсан байдаг юм аа. Shots can definitely come in his direction, but right now Reggie side they have their entire focus onto the players of Frog наагур нь род үргэлж байгаа high ground-ас knock-аас spray авсан ICRX vibes Eastern knockout-ийг өгч байна. Дахиад Drog-ийн уушаа явахт нь уртлаас нь уучгаа. Duke IC зөөлө зөрүүлээд knockdown. getting taken down by 4MB. Frog улаацсан явж байгаа. За энэ дээрээс китэнтрээ дарахгүй болоод хэцүүдээ машин дэмэж авцсан. Rogue-ийн уртлаас NB Sport-лаас shot орж ирж штэ high voltage DC мэндэ. Китээ дармаар байна. Ганцаараа үлдсэн тоглолтод одоо хааны газар зооны цэндэд очиод зүгээр гяндагаал гівтүүл яад юм бол. That's a little bit of an advantage. NB Sport vibes-ийн Duke-ийн байгаа позишн авсан. За Duke бол энэ хүү чумасрын high ground-ийн яг энэ дээдлийн high ground-ыг бол эзлээ сурцсан юм шиг байгаа юм да. Эндээс л тэгэл A shag the least. But then NBA Sports in the meanwhile has spotted how did Dog get over here? NB That's a really cheeky angle. But vibes first of all, it has been IT гэсэн 3 баг маш оргон позишнд яг чумасараа центр дээр. shoot much upon Dog, so he can still run around these two pillars, sort of. TJK Rig Maptex wall дээр knockout-ыг өгсөн. What do I even call it? On the pipe that Dog is on. But yeah, 4MB they have a good spot. Chuma Sera should be well and good. Well, it should be good. But Urban City Final Circle, that's so hard to play. You need to have those throwables. За TJK мөргөж орж ирж байгаа юм шиг high ground-аас. Wall дээр энэ хооронд revive явагдана. Урталт нь Ridge side байгаа юм байна. За бас wall дээр очиад шууд задгал дээр барьж болохгүй. Ridge side талаас low knockdown боллоо доо. Яг Ridge side-ийн хурдлаа high ground-аас тулаанд оролцсон. Wall дээр revive яаж хийх вэ гэдэг бас айгүй хэцүү болчлоо шүү. And revive him, but Maptex they have been surrounded by two teams. Одоо яг тэмцэн юм да тулалдаад л байж дээ л гэж байна. It's Reggie side. So this not going to Map wall-ыг TTG Jane досож Maptex тоглолтод гурлаа үлдэж байна. Өнөөл TTG-ийн өөртөө зооны захаас орж ирэх гэж байгаа. Map өнгөрөөд явхад high voltage DC-ийн саадаа тоглож байгаа даа. Maptex are having a vehicle, but I think it's blown up already. Baptex do not have a. Oh, do they? Is that a Dacia or is it just a small little caricature of a Dacia? And if it is, then 3 players in one vehicle is never a good sign.
In the meanwhile, Stalwart Esports has spotted down the players of Team Magnus. Some shots being taken on to Finisher, but then Finisher will cut off that angle and rotate from a different spot. It's only Nirzad over here. За Magnus статор тайж rotation үргэлжлүүлсэн. Нэгийн ч усан сутад авчмаар ах юм бүгдийг нь улаалгаад явсан. Ахаа Drolin. Make sure you survive for a little bit longer. Drolin will also just follow the same path as his own teammates. За шууд яваад өнгөрчлөө. Egg 88. Leo Slipknot Magnus faster than knockout. T2K net map text Leo knockdown тасан. Jira тусыг XMPL чичрээ дуусгасан. Map-ийн 2 declination point орж байгаа. Love болон Freak Jane гурлаа. This fight should have been easily theirs, but now they're facing. Яг планк нь гаж бүр унаад өгчөж байгаа юм шиг байна. Difficulty, but Love with the TBS still moving forward. Desert on the other side trying to cope up. Instead of top Magnus drop the knockout өгч чинь. Love гой унагсан да. Сая бол Desert. Desert-с гадна талгаа нэд явж гаж дуусгасан чинь V-ээс сүүлийн shot яваад Mavtax 2 elimination-тэй 15 дээр тоглолтыг дуусгаж байна. 14 тимийн 49 тоглооч. Stalwart-ийн Magnus-ыг дуусгаж чанаад эхэллээ. Stalwart 2 elimination point хийгээд авсан. Magnus-ийн 2 elimination хэлтэж багийн татаж гэхдээ action-ыгаа алдцсан явж байгаа юм байна. But right now in the close proximity, we have the players of 7th element also present. Well, 7th element. Yeah, let's see. I mean, 7th element, do they run in for this sort of a third party, or maybe not? Although Stalwart losing that player will put them in a little bit of a trouble. We've seen 3-man chicken dinner. Regicide Egg 88 Vibes Sporting Temmertin яг одоо байгаа position. Чамасараа. That's about it. Because even Zone if 20 хэсэг. points to their name, they still will have a deficit to cover. That's the main objective for Stalwart Esports, to drag it down to the very last game. Now 4MB on the other hand will have a really tough job to do. Because Chumasera, I don't think so, is going to be the final zone. Somewhere around Leo Esports, we might see the final zone shifting. A northern side shift is what I'm expecting. За Чамасараа бол зооны сүүлийн центр шээ. Леогийн байгаа position зооны центр байх гэж бодож байна уу? Even NB Esports from behind will be a little bit of a trouble for 4MB. So rotating between IT одоо дахиад хөдөлмөр байх юм даа гинэ. Agreed. It's not going to be so easy because they also don't have information, but the next circle shift. Let's hope. IT-ийн багтхан ихний тавд нэжээрээ дарж багтах байхаа. Chumasera. Найдаж байгаа штэ. All these teams are going to benefit heavily, but if it Цаадалч бас хичээж байгаа штэ. Бид нар бас дэмжиж байгаа штэ. will have to rotate and migrate, and those rotations are not going to be at all easy. But Slipknot, this guy impressed me the most yesterday in the map of Miramar. The way he held on to a very high angle, and he kind of ruined the game for Rog-ийг үүсэжлээ. За ингээд high water DC тэгэлнэшнтэй 14 дээр унчлаа оноо авч чадсангүй. With that being said, high voltage GC for now, they have been 13 тимийн 47 тоглолттой тоглолт үргэлжлэн. Scarlet Mafia Ninja юу вэ? Машинаас нь өөрөө нөхөрчих юм. Well, he takes a fall from the IT vehicle. асуудалгүй баха. IT demo. Present right over there to get the confirmation point as well. 7 элементийн 24 Magnus-ийн тоглолтыг дуусгаж байгаа шиг болж энэ энэ Magnus Zebia knockdown-тай болцсон. Now Faster is the only man surviving from the side of Magnus up and Magnus Esport өөрөө зооны захад юм байна. but 7 элемент яг зоогоо захлаа шахаад авцсан. they do have a good position, and so do the players of NB Esports as well, Fritz. Yeah, NB Esports. NB Mondo T2K loved knockout өглөө. Then again, it's a corner area. So NB Sport train to kill the машарга утсан. Raw Probin Tower Sport-ын дэж Valud-ыг ногсон Stalwart Top Lias гэдэг тамирчин Yeto-д knockout өгч Magnus Sport 6 нэшнтэйгээр 13 дээр нөч 12 тимийн 42 тамирчин үлдсэн. Stalwart үргэлжлүүлээд Nokia хараас Lias Sport-тэй байлтах хаандээс. Create some extra Egg-88 Falak Regicide Nokia дээр knockdown. And Regicide is in trouble. NB Mondo T2K Love goes T2K's Rig ганцаараа соолоо үлдэж байна уу? They can, but Vibes Baron Regicide vast knockout өгсөн. Regicide Zozo. Zozo, I'm sorry. There is no chance that Falak-ийг суугтаад авчлаа. Baron XI Blade Regicide knock-ыг үзээдсэн. За Egg-88-аас Falak ямар ч гэсэн тоглолтоос гарлаа шүү. with each other. За Regicide knock-ийг болоод noise cancel сууж байгаа штэ. Контейнерын засвар. Apex knockout авсан. IQ high ground-аас Dog суудтаад өгнө. За spray яваад IQ дээр knockdown явна штэ. Явалгүй яа гэм бэ? Дахиад цаашаа Blade knockdown явна штэ. Явсан. Үлдвэрлээ knock-уудын бүгдэн нийс тавна. Цаатлаас Egg-88-аас UCM ганцаараа соолоо үлдлээ тоглолт нь.
was all by himself. There is no chance he's going USM to эсрэг рүүжсай Zozo. he's aware about За the Zozo. position of last player USM of хоёр 87. хоёуланда зооныхаа шахаанд гарнаа эндээс. Стадат нүрсэд 52-ын чотод нокаут өгч байна. With the scar. Чотаг нүрсэд гүйцээсэн. The smoke is there, random shots in the smoke. But even Regicide last player is also prepared. За Zozo Egon-8 USM гүцэж Egon-8 3 elimination-тэй 12 дээр унлаа. 11-ийн тимийн 34 тоглож үлдсээр Regicide Zozo 3 elimination-тэй тоглолтод цамцын морь мэд мушигт сундаа найс нэг тэгмээр дээ гой хэллээ гинэ. Титүгэй 11 дээр нусан 10 дээр араас нь Regicide онож байна. 9 тимийн 31 болж эднэр бивнийг унгаад ах хэрэгтэй. Тавлт гоё явж шүү. Яаспорт high ground ус 7 элементтэй байлтан 7 элемент өөрөөсөө зооныгоос чижирж гарч ирж байгаа баг штэ. Яа харах вэ? Одоо энэ зооны бүлээс шахаж эхлэн гэмцэн 7 элемент наашаа гарч ирнэ. Сталарт IC 7 элемент гог бодтой нокаут гэж T24-ыг liquid унгаж байна. Defy дуусал 7 элемент стгор байран дээр дууссан. Тэднийг л нэшмайдтай явж байгаа дунлаа. 8 тийм 28. No problem. Also punishing the Jallatыг артлаас нь жигэл дуусглаа. Jiggle knockdown-ыг өгсөн. Jiggle bro, your aim should be on point. Finally does get that knockout to Jallat. Жигэл яаж буудаад байгаа юм бэ гэж байгаа юм уу гайхаад байна нөгөө. Ruthless aggressive versus хоёрын шимэттэй тоглолт хэрэгжүүлсээр 8 тийм 27 татаж үлдсэн. Асуудал юунд байна гэж тан монголчууд үлдэж байгаа байхгүй юу? But my guy, you need to work a little bit on that aim that you got. Well, he was certainly missing out on a lot of shots. Could be a panic that has been created. But now Blue is also catching up. 52 Hassan, he needs to make his move. Yes, the vehicle is there, so I think he'll... Start tough. Ruthless aggressive versus Malik-тэй knockout өгсөн. Terrorist Brothers Hassan саалаа үлдсэн. Зоон шахчихж байгаа штэ хөөх амт. Яан вэ тань. Top knockout Jigless явлаа. Jigless сайн надрахуу бодлоо гэнэ баяж байгаа баяраа. За Hassan саалаа үлдсэн Terrorist Brothers. Top-ыг Лео Novak гүйцэжлээ. Has been given to Leos. Now IC ажиглаас Leo Novak болон Yet удаа шахаж байгаа юм байна. Leos on the front, it is Raw Esports. Энд ямар олон баг тамирчид бөөгнөрч байгаа юм бэ? Cover is there, but the shots are coming in. IC унлаа. Цаашаа cover-та талдурмаар байна. Perfect spray coming in from Sky this time. Yeah, just a little bit. It's a lot of places you said and almost being punished. Гоё штэ нүрсний нэтэнд Sky knockdown тас. Энэ нүрсэд хүүгийн нээдний мэдрэмж бол гоё болчихжээ. Дахиад нүрсний нэтэнд Propin унсан. Юу болоод байна гэж нээдэр дуусгаж байна Squad-ыг. Хажуу дараа нь Hassan бас нэмрийн нөгөөд байгаа. Хоёр knockout-тай байгаа Ruthless Aggressors. За Hassan-аас наашаа гоё Ruthless тал руугаа нээд молотов явчихдгүй юм баг та. Malik уламас нүрстэй цаалаас knockdown хийсэн Leos батлаас Hassan Malik-ийг унгаж байна. Ruthless Aggressive triple knockout-тэй. Propin босоод ирсэн. IC цаагын гоё тойрж байгаа та. Ruthless Aggressive versus 3 талаас нь харж штэ. IC Sky knockout. Sky гүйцэж байгаа Malik knockdown тавгаа жиглэрж чад Hassan дэд үлдсэн. Start 5 elimination-тэй 8 дараа унаж байна. 7 тимийн 23. Hassan-ыг ажигласан жигэл унглаа. Яа, унагсан. За, 7 дээр 50 спортын тэгэлнэшнтэй унаж 6 тимээ 21 талаж үлдэж байна. Ruthless Aggressive versus хоёрын талаж үлдсэн. Гэхдээ Leo-гийнхэн тоглолтны зочин багаар инхүү орж ирлээ баруун талын high ground-аас. Бүтэн Squad эсрэг Ruthless Aggressive хоёроос хоёулахнаа жигэл дахиад Malik дөнгөж босчод knockdown болсон. Одоо л хайр байхгүй жигэл. Novak юу вэ? Яаж юм бэ? Надаа зоонд л Novak унаад жигэл гүцээж килдээд. Leogos Yeta удаа дахиад knockers Ruthless Aggressive versus 5 elimination 6 дараа унснаар 5 тимийн 18 тоглож үлдсэн байна. Сэтгэл санаа гэгээлзэд үнэхээр хэцүү байна шүү. Хайватаг DC map 2 маань PMPL дараах хэрэг албасаар алдаж байна даа гэж нэгдэ. Тэгээд байгаа маа даа л гэж бодлоо штэ. Зянгад IC спорт тавьж зоонд орж ихтэй Leo Liquid зоонд нөгөө захаас нь орж ирж байгаа. За энд орж ирсэн байгаа талаач. Considering IHC's Зяал position, юм one уу? of the players is Alex already юм уу? inside the circle.
Лиагийн хэмж тэнэгтэн шүү дээ. За ингэж болохгүй шүү. Ингэж сугарч муурж болохгүй шүү бронуудаа. Бачлал Эрдэнэт Монгол агууд юу болж байна гэж алалцж шүү дээ. Зүрх балбганаад байна шүү дээ гэж юу. За зоон давчаас орж ирсэн. Ороод ирж байгаа юм байна. Тэгэж явж байгаа суугарч олохгүй. Тэр багийн дээр суух шаардлага байгаагүй байхгүй юу да. I mean, the godless shouldn't have been allowed to cross. But Liquid finding Тэр хоёрын позишн дээр орчих байсан шүү дээ. Alex Godless хоёр дээр сая. And finally will be able to take down Seoul, will be able to take down Alex and IAC are down to just 2. The frag will be confirmed. Sleep-нд IC-ийг гүйцэтсэн 5 team 16. Skylights gaming with just 3 but still try to make sure they don't give away the chicken dinner for free. Let's see. Харцгаая харин тэр let's see. Points like you said. They're just playing for those position points in the chicken dinner. But do you think this approach of Skylights is enough for Сая бол Alex Godless хоёр дээр замаараа Seoul дээр яма багийн дээр суулах ямар шалгаа байгаа шүү дээ. Тэр хонхороор дамжаад гараад ирчих болох байсан юм шүү. Яасан болоо тэр хэсэгтээ ил гарч ирсэн юм болоо. Vibes Sport-ын тавьж IC дээр нэг өдөр ирсэн. Alex Burner knockout явуулсан. За хашаад аваад нээд орох юм бол Vibes-ийн жигүүтэндээ Burn уулан Apex хажуулаар тааж гарчаад Godless уртлаас Apex knockout-ыг өгцөн. Apex-ийг гүцэн IC Sport багийн 3 талын point-а хийжлээ. Vibes Sport-аас 2 талж үлдэж байна. Чи гэдэг магадлал хамгийн өндөр багаар NB Sport-ыг тавьж нэрлэж байгаа юм байна. 5 team эртээ 14 тоглож. Lia болон Now with just 2 players, Vibes NB IC and even though 4MB had all 4, Doggies хоёр үлдсэн байна тоглолтод. they were looking for a chicken dinner. They wanted to Зооныхаа доош high ground-аас буун гэдэг маш хэцүү болно одоо. NB Sport тасалцааны гаднаас Skylights гэдэг айхтар баг тэнд үлдчихэд байгаа. just don't have enough cover or a vehicle to work with. Vibes чики юм шүү нэ. Нүдний мулаа шүдний чигчлүүрх нэ. IC энэ дэр уг нь азрах штэ л гэж байна. Vibes-ийг бол эндээс гаргаахгүй нэ. Энэ high ground-аас буун гэдэг айгүй хэцүү болчихсон. NB Sport-ын тавьж rotation үргэлж орж зооны центр дээр харин ороод ирэх юм байна. Яг одоо өөртөө зоонд нь орох гэж чанах хэрэгтэй шүү дээ IC Sport. East Plays-анд давсан дөөх ганцаараа саалаа үлдэж байгаа. East-ийг Skylight талаас дуусгаж байгаа юм байна. Vibes Dog Liquid knockdown хийсэн. Ямар гоо knockdown зооны шахаа явагдаж байгаа мөчт knockdown хийжлээ. Ята удаа дахиад нокорсон. Тэгмээртэй та нар сайн үзэхгүй шүү дээ IC Sport-ыг оролцсон хүмүүс. Vibes Sport үргэлжлэн 5 дараа унаж байна 4 тийм 10. At the same time, Godless also gets a confirmation point onto the players. За ингэж харин ганц дээшээ шахаж гардаг нь юу ч хийсэн бол кампаун дотроос байлгах гэсэн. No Fear info авсан Godless дээш нээд явах юм. Liagаас Sleep Not ганцаараа саалаас Sleep Not-ыг унах хэрэгтэй. Sleep Not No Fear the knockout гэж Sleep Not-ыг ажиглаас нь нима онгож байгаа юм байна шүү. За ингээд 3 team 9 тамирч үлдэж байна. Skylights нэг хүн ногтлуулсан байгаа уг нь. NB Sport-ийн бүтэн squad явж байгаа. Revival will be facilitated. Skylights will be Хамаагүй энэ бол гой тоглолт явж байна. IHC, I did not have any hope from this team, but they have made it to Skylights гэдэг багийг Blue Zone-ын шахаж наашаа гарч ирээсэй л гэж хүсэж байна. NB Sport-ын тамирч зооныхоо центр дахаа нэмээд knockdown явах боломжтой байсан. За Мисборо уулан. Дахиад гад ирдэг юм бол дахиад спрей штэ. Skylights Gaming, they are pretty much pinned down in that compound and well, it's going to be a Skylights нэмаар NB sector knockout-ыг өгсөн цаана SAC-ийг акаас барих хэрэгтэй. Wow, Alex-с нэмээд knockdown явуулсан. No Fear the knockdown явуулсан. Wow л та бро. Мисборт тулаал дуусаа Godless Мисборт jump shot хийгээд дуусгах штэ. Oh no! Alex and IHC, they are the ones to be eliminated. Skylights, they were on the verge of elimination, but this is a Яа, гал юм бэ бүр. За одоо тэгээ NB чигний эдит Skylights дуусах. Тоглолт тэгээл дууслаа. Mondo tries for a run over, but Fishboy will be able to get one. The trades are just not possible for Skylights Gaming. NB Sports. Now this team is on the low. Яа л та яа гэдэг юм монголчуудаа. The thing is, I don't think so. We will see the overall standings after this game because we still have one more game left and our producer is Ranking 3 дээр NB Sport-ын тамирч 1653 дэмэжтэй. 6 elimination point-тойгоор нийтдээ 16 total point.
The difference was somewhere about 30 points. Яа тэгсэн саяны нээдмэд юун дабл нокаутыг бүр солиорц нээднэд явлаа шүү. Готлс жоох улаан шахсан сая заяа. Нөфиртэй. Амаас дабл нокаут өгсөн юм чинь тэгэл шахна л та хуулийн дагуу шахаж байгаа. Гэтэ өөрөө улаан байж байгаа. Ихтэй гоё ш. Бачлан эрдэнэт одоо map юм. Одоо нэг map буюу хамгийн сүүлийн map Irangal map-ын тоглолт үлдэж байгаа шүү залуусаа. Одоо сүүлийн map явна. Alright guys, welcome back after a short little break. A very interesting game. Now a little bit out of syllabus for me because I did not expect like that. But then a team that was дөрөв монголчуудын явж байсан харцаа өнөрөө finals but has been missing for the past 2 days or the past few games suddenly show up back with a chicken dinner. Will we see a reverse role in the final game? I think you missed out a lot on the previous season because previous season the team that impressed me the most in the spring season it was NB Esports. Yes, Stalwarts and 4MB are the teams we speak a lot about. But NB Esports was one of the team me and Fixes we were praising these lads a lot, especially Mondo and Fist by. And this season they were completely missing in the league place, but finally they have woken up in the grand finale in the last day, just like Stalwarts. Stalwarts were also right at the bottom. They were not performing up to the mark. Maybe they were trying to experiment few things for the grand finale, and finally everything they were experimenting with is working for them. Тэгээд нохонд ортлоо доо гэдэг шиг хамгийн сүүлийн map given them some sort of fruit, but is it a little bit too late at the same time? That's another question because right now what you are expecting is Stalwart Esports getting completely eliminated early on and then you jumping in and get yourselves a chicken dinner and hopefully be lucky enough to get enough points to be the #1 team, or this chicken is just for being in top 3, get a good amount of prize pool. That's about it. Now what's the decision making over here for NB Esports? Do they go all in? Do they go like, yeah, we need 20 frags, 30 overall points to win this game. Let's see, even if we find Stalwart Esports, that'll be for the best. I think the next game is off Irangal. We'll have to wait and watch for that. But if it is Irangal, then that Novo Repnoy drop will make a lot more sense. NB Esports could go over there, drop Clash if they're looking for that first spot. Otherwise, maybe play their default game and play for the top 3 positions. Maybe we don't know. Anything can happen, and I don't think NB Esports will go for a drop Clash. But right now, Slipknot, the guy that performed up to the mark yesterday, finally becomes the MVP today. Again, a very consistent performance coming in from this particular lad. 6 LMs and a very high damage number. 208 healings, but he was out in the open. Miramar, the healing number. Саятай хайцыг бат хийх байсан юм аа гэнэ. Одоо сүүлийн матч алаан болно. Үцгээ сайж байна. Бүгд үлсэн бар медалцах баха гэнэ Батуй. Дахины маханд дургүй юм уу хаашаа юм зэвс багтаа галгаал гэнэ. Look at that dog. Close to 1200 damage, only 1 frag. Now this all happens because all your frags get stolen down. Cannot blame any other team or player for that because you're on top of a ridge. Players, you will be able to get those knocks, but confirmation, well, that's the biggest problem. I teach дахиад биш kill оноо placement onoo. Looking at the match summary, Slipknot has the highest LMs, Dog has the highest damage, Liquid has the highest assist from Leos. Тэгээд болоо. The highest healings done. He was taking a lot of damage from the side of Leo Esports. Let's see how all these teams are going to perform in the very last game. And Fritz, like you said, a drop clash happening in Europe now, but we'll talk about this later. First, let's have a look at the match ranking. As we can see, rank харин харуулах юм болов яах юм бол 10 оноо тагааж ирсэн юм Leo Esports 14 points for this team. Leo has been surprisingly a little bit more consistent from the previous 3 games. I know it won't matter a lot at the end of the day, but then again, this is something a little bit of a takeaway for Leo Esports for their future coming tournament, for their future coming games. IHC with 10,
Skylights even they ended up in the second spot but are on the fourth spot considering they only had 4 eliminations. So that's not the best За possible result. Stellar But here we have the overall 194, Vibes standings. 174 20 point, Stalwart NB 2 4MB 20 British points, 3-оор great 171 gap. оноо, 3 оноо, NB Esports, IC they 4 are дээр a little bit 168 far оноо, away. Yes, хараас that нь 23 Ийг point gap 88, is 1 still онооны there, зөрүү, but not out 7 of Element the realm 168, of 10, conversion. 3 онооны Stalwart зөрүү, eliminated with 0, Skylight NB with 25 points. 147, It still is very much possible. 23 оноо, It is possible. It is possible. And in the previous season, it was a similar story where Stalwarts they became the champions and 4MB they came on За the энэ second гурвал spot. явтараа явчихал This юм шиг time шүү дээ. 4MBs they are trying Ийг to 88 become the дэжсэн ч champion. The point яг difference, 7 like you said, Element is only Skylight 20 хоёр points жоохон анхаарал хандуулах between болохгүй NBs юм and тий. Stalwarts. It's just 23 Энэ хоёрыг points. эх турнаасаа гэж So anything can залбируулж happen. It's TTK still open. 147 та. Second За энэ spot гурван is багт still анхаарал open. хандуулъя The да. first spot is also 7 open. Element Skylight But at the TTK same time, гэдэг these энэ teams гурван also багийг need эх to hope турнаасаа for гэж early exit for бодож Stalwarts, байхад which is тоглолт not гоё going to явчих be нэ. at all easy. High Well, voltage DC 10 if we talk about 130 the оноо other эндээс teams, үлдээ Roy яагаад scores хайрах гэж 138, л та. Leo not jumping up in terms of ranks, but yeah, 112 points. 7 But here, Element all these teams Skylights are a little bit too late. TTK to the party. мөн бахайн Magnus гурван. Esports, look at that, single-digit placement points. That's where the Хоёр problem нь is. 147 When you оноотой have явж better байгаа юм байна. position points, the eliminations is not a concern. If you survive longer, you get that opportunity to frag a Тэндээс little bit. гоё гоё even more. гинэ. So Magnus as a team Гоё could гоё be нь яах really, really вэ? good. Одоо ч нас Survival is their issue. игдтэй ш. Yeah, only 9 placement points is something to Stay. be little worried about. But now let's have a look at the schedule. We started on a wrangle with Stalwarts getting a chicken dinner and Leo's in Эндээс шууд би Ringama. They ханаагийн тооцоо dominated, but шийдлээ. Stalwarts again getting Conversion. Stalwart eliminated with 0. $168 point. 155. 70. SG-ийн 147. T2K-ийн 147. Хорник. Арангур. And Хээ бурхан it would be мэдэж. that easy at all. Map хаваад дэсгийн хоёрдоо Meaning they'll get биес at бол least 4-5 тавиад шийдсэн points, тоглолт right? хийсэн They never дээр get угаасаа одоо eliminated тэх бах уу. getting less than that. Ер нь So угаасаа that's шийдсэн something баг I тамирч think одоо Stalwart буугаал. is taking the tournament away. Алан гээл But yeah, тавчих. another thing that you guys can take away is this Гэтэ бас cool, игдтэй sharp л нэр та head. 13 оноо Now we have 21 achieved the оноо. milestone of 50,000 comments, so thank you so much for that, guys. Here's a little special Ман reward. IT өөртөө Go and энэ баяр quickly өөртөө биш ээ. redeem IT all these vibes codes and тийм get ээ энэ yourself баяр this ирж cool тунахасгүй. Well, Эсрэгээрээ certainly too 7 many rewards Element are there. Skylights You TTK can гэдэг энэ гурван claim баг бол it, claim тоглолтын as ихэнд унах soon as хэрэгтэй. possible. Тэгсэн нөхцөлд бол And би again, бүхэн thank you so дэлхийн much for агуулга all the угаасаа love and support. If you guys have Монгол any sort дөрвөн of багийг feedback, явахыг you харахад can ping me and Fritz in our Instagram social handles anytime. We are open to the feedbacks. But like you said, 4MV, they will get the winner chicken dinner. одоо 5-8 багууд далайн болно. Нөгөө ээг нь өрөвдчихлөө. Баг мултарч магадгүй боллоо даа гинэ. Ээг нь мултарсан ч угаасаа ногоон картаар явж байгаа юм чинь дэлхийн агуулга. Тэгэхээр тэд нар бол нэг асуудалгүй. За ингээд хамгийн сүүлийн map ихэллээ. Бурхан өршөө PUBG Mobile-ийн бурхан тэнгэр монголчуудыг мань өршөө живэх болтугай гэж PUBG-ийн бурхан тэнгэрээ. Дэр хөршөө далаалан мөршөө. Let them get a great game. Let's see some beef in the За ингээд хоспиталийн бар үргээс Милта Паурын чиглэлтэй онгоснож байгаа юм бол одоо ноо чиглэлтэй явчихв. If you're always correct, nobody will ask you then, right? Or Last people game, will last start match. taking money. So let's just not do DRS that. байхгүй But дэлхийн авраг игүүл юм drop нэ. in over FNO is still there. Мага за NB юу болж play байна for the гэнэ. W, За play ингээд for the chicken, Милта drop Паур in Нава to хоёрын try чиглэлээр eliminate Stalwart, rotate towards хоспиталийн the previous, eliminate бар 4MB. үргээс онгоцны нислэг 8 явсан. frags early on in the game. За монголчууд That одоо will болол definitely хэдэлээ. set you up to Жинхэнэ win the championship. Assuming everything харахад үлдлээ дээ. Assuming everything goes your way, but for now the Одоо fight яг is 8 их definitely зэвэн going үүсэх бахаа. in the way of NBs, Stalwarts and 4MB. Top 3 teams, the flight path is definitely favoring them. The only teams who are going to struggle a little bit are Regicide and T2K. So let's see which path they are going to opt. Even Skylights. Yesterday I saw Skylights when they were going for the vehicle. They lost onto, I think, Mafia Ninja. Непалчуудыг So мулталч they айл need to be явчмаар little штэ. careful because
so many teams drop in nearby. Тэгтээ But Againx I8, I was hoping Againx I8 нэг will баг drop заавал in орохгүй л байна military л та. base and we'll see this drop clash happening on the TTK very юу last скалет game зүү. of the finals. But За энэ хүн зоны центр гэдэг юм болвол either ways, it can be a military Farm circle, or урд maybe it can be эргэрээ a зоны central island центртэй. circle. Yeah, the circle is definitely going to be a little bit interesting. Now, military base, if it goes towards that spot, I'd be happy. But the other teams won't. So hopefully it stays on the main island. But this will make sure that the IGers will not have an easy game at all. Одоо үнхээр их тунж болохгүй. Except at least for the first zone. Одоо яста зүхтаа тийм үү? Тэр Зарки шүүтер вэр Северний Сталбер Камешкээр тойр тийм үү те? Very quickly towards military base. Одоо ирэлэг гейм дээр ерөөсөө онж. Within the first 3-4 minutes, that's the only safe time, so-called safe time that you'll find Харин to get towards this particular area. Skylights, Seven Element, Trying to rotate in the T2K гэдэг гурван баг болол эрт унахтай шүү дээ. Бодлын хүчээр жоохон нөлөөл идэв энэ гуравтай. Has to be made. For IHC, 52, T2K, all of these teams have made a decision to rotate in the very later stages of the game. So they'll be hoping for a main island zone. Баяр орой мэндэ. They will be. And Seven Element Korean- ч орох боломж Korean байна. Кийсэн standards are хийвэл нэ. hoping for a southern circle. Нугасаа Seven Element чинь 155 поинттай байгаа байхгүй юу? T2K and IHC, they also tend to perform really Тэгэхээр well on the IC map of Sport-аас Irangel. даруй 13 хоног Previously, зүрхтэй явж байгаа. this was their strongest map, but right now Regicide, TRS in such a close proximity, NVE Sports are also there. So the rotations are not going to be easy. Map takes again in the city of Lipovka. Seven Element farm-ын ойролцоогт жижиг No кампуудыг л targeting, өглөөд. no drop clash happening. Everyone is just playing their natural game. No rivalry, nothing. We have good teams in the lobby. Skylights-ийн That's what I hear. ясны We полиноор have явж good байгаа л people. үү дээ. It's not But like why? us. I mean, being good and not getting extra dollars, what good does it do? That's my question. Get extra dollars, man. Rush on teams. Spoil their game. That's where the real fun is. For these teams, again, just playing their slow, pacey, not pacey, slow. Train to very kill, methodical sort of T2K гэдэг баг бол default. Severniгийн Look for themselves early on Is and it? then try to rotate inside the zone. Play it out like a regular game. Come on, guys. Show us some action. Especially the teams on the bottom charts. You literally have nothing to lose. The bottom two especially. Because 16th and 15th spot teams are just getting the exact same amount of prize pool. Just push in. Eliminate these top teams. Spoil the Irmune games for hi. them. That's what I really needed. орой мэнд минь дөө. And that's why Fritz, you and me are casters, not an esports athlete. Because Well. we don't have the patience, we don't have that game spirit. Because we love drama, we love rivalries, we love action. Малам Because саян гинэ. As casters, we love it. Mayhem, As players, hi. no one loves it. Good evening, bro. Everyone wants peace. Nothing else. Yeah, that's the biggest question. Why? Why do they love this sort of peace? I don't get it. But They are good people. Again, what good does Яраас it do to асахтан people тод if болсон. you Монголын don't дөрөв баг PMG-д оролцох хэрэг авах нь бас тод болсон Not гинэ. everything is about money. Оператор гол нь 3 Then бага why are you үзүүлж playing байна the да game? You гинэ. cannot For the be- bragging rights. Yeah, well, the 15th and 16th position is no place to be in for Yeah. bragging rights. Yeah. So just spoil the other's game. That's the exact thing you can do. Hey, it's fine, man. It's fine. We're just saying things right now because we have nothing to talk about. Literally, no team is fighting early on. Not even a single player, and no clashes can be seen. So, yeah, for the very first time, I've seen this Юурных military base area. Because the other time it was like we're always Сэтгэл staring түшээд at the ингээ map, санаа зовоод waiting for the сандардгүй blue zone одоо to ч бол close бас in. янз бүр юм. But for the first time, we see all Бодогдож these шүү teams дээ. rotating east. Even though he does not have the best possible loot, has already started off with his rotation. He is hoping that he might be able to Мафин catch дээр someone off монголчуудыг guard, ойрхон trying зөрүүл to rotation use ойрдоо the тэглэнгүүт bridge in the л first яа. stage, because that's when you won't expect a player in such Хоёр a тишгээ close салаад proximity яваач area. гэж бодож. So he's just trying to do something like that. But yeah, he won't find anyone because literally no one has decided to move towards this island. Yeah, no one Үүш will яа know Liquid High unless Ground-аас the next хаашаа circle вэ? should Liquid go to the Logan south, Stroll and Liquid knockdown is өглөө trying to Fast move, дээр and өгнөч he has дайрандаа been бараг л stopped, so- Ее Fast And Liquid-ийг Faster зогсож яхад нь instantly дуусгаад takes him авсан. down, gets a Magnus conversion Esport point, нэг but nation Magnus point-тэй. also needs to be careful because returning Эргээд shots гэхдээ are going to come Fast-ыг in. явахт нь Leo And Steve-наас Faster суугасан goes Zipian-ыг down, дахиад Faster knockdown goes хийсэн. down, Эг 98 and Blade-аас also инхүү the Zipian third унж байгаа маань party UCM who Steve is таантыг trying to дуусгасан. do the same
interesting time where Leos are also suffering. Slipknot also goes down. Мөн зөө энэчлийн PMPL юугаар онцлог байна гэж байна. Three teams out in the open. Энд чинь нөгөө шинэ point system, онооны системээр явж байгаа болохоор Монгол баг тамирчтай үед үнэхээр гал тоглолтыг хийх боломжийг өгсөн. Монголчуудын нөгөө тоглолтын хэмнэлт нь айгаа тогтсон point system үүсгэж байгаа учраас монголчууд бол I mean this team shouldn't have been ямар нөгөө DRS биш. This side of the chaos. Тэр нөгөө kill хийж тоглох баг тамирчтай үед бол аймаг даваа талтай. Although Aegon XIA they've been able to get a full confirmation. Kill хийж чадвал оноогоо нэмтээ тийм л зарчим үйлдэж байгаа PMPL. Дээрээс нь монголчууд энэ PMPL-д 8-аар орж иж тоглож. Do they have all four still surviving? Not sure about that. Dessert-ийг рүүжсайд knock таньж dessert-ийг гүйцэжлээ. Яа спорт Эгн 88-тэй үзэж байгаа. Эгн 88-ээс үлэндэж фалак Ята отогор уцсан blade фалак хоёр дуу юм байна. Бас болоогүй юм байна. Яа спортоос цааталт нь хин ганцаар үлчүүтэй. Эгн 88 дөрүүлнэшн поинттэй. Навакс Леогоос ганцаар цаалаа үлдсэн юм байна. Leos they've already Хавар backed намрын off from гинэ. this fight, but Nova X still in the crosshair of Blade. Ачцыг хараад сууж баймаар ажим стрим хийгээд байж байхын завтай. Oh my god гэнэ. Мод уншаага. Чадж байгаа юм дарга байдгүй маа. Одоо тэгээд чи миний насан дээр ингэж сууж чадахгүйгээс шууд яах вэ? Because one more bullet was all it required, but Nova X finally finds finish. Намайг KT-ийг доромжлох муулах бол чиний л асуудал, миний асуудал биш. Манус спорт нэг л нэшнтэй 16 дээр тоглолтыг дуусгаж байна. Араас нь 15 дээр Mavtax, Defy спорт 2 л нэшнтэй унсан. 14 тимийн 50-аар тамирч үлдлээ. In the meanwhile, yeah, Reggie Начиг ингэ сууж чадахгүй дагтархаад шээгээд идэв шүү хан залуучууд. Ялангуяа ирчүүд. Reggie Zozo Mavtax-ийг дуусчлаа. Mavtax нэг л нэшнтэй 14 дээр унсан. 13 тимийн 50 тодор тоглолтыг өргөжлүүлнэ. За Reggie side дөрвөл нэшн байттайгаар 2 нока барьж босгож ирээд тоглолтыг 3-аар өргөжлүүлэх юм байна. For Zozo to exploit, which he has done perfectly. So the first zone, early chaos, 3 teams out of the game. A lot of teams have also suffered some sort of casualty. And now let's see how do the other ones try and do something about this. And Defy Spider's rules өчигдөр нокаутыг өгсөн. Can go either ways. It's going to keep all the IGLs on. Эгн 8-ыг сенатор мээр дэмждэм байлээ гинэ. Locking on with DRS. За наалтан DRS gaming яа ингэж болохгүй Мондо. Акас дахиад унсан Delta Sprout. Very strong. This was a very important game for NBs. За Мондо Fizbay барьж боломж олдохгүй мó Fizbay-ын гүйцэж байгаа. IT God-с хаваад тийсэр югт нокаут өгж хаваад тийсэр Aira IT God-с дээр ноколчлоо. Killer White киллэдэ түүсээр DRS-ийн шийдсэн юм хийгээд байна штэ. Хаваад Sancher IT Alex-ийг нокдаун хийчлээ. Ay, Sancher. Hi, what is DC? At the end of the day, you'll have to be. Hi, what is domination crew? IHC Alex is down on the ground. Damn, hi, what is DC? Ryuk to knockout өгсөн. За, Aira. Able to confirm that frag onto the fallen comrade. Damn, зүндэ асаас юм байна. Even though in a very weird position. Ирлэг гейм дээр ингэж таарч болохгүй штэ, brothers. Энэ арта. Yes, he does. He does manage to find. Сосоос гарч Defy Fire-ийн артал дээр. Fighting with the players of IHC. He's very. Зиоллаш шахаж байгаа. Ryuk дууссан. Зиол руу явж байгаа. Aira-гийн нэт нь унах үедээ NB Mondag дуусгаж NB Sport нэг л нэшнтэй 13 дээр унаж байна. Sancher IHC Alex-ийг гүйцэтсэн. Sancher gets a confirmation point onto Alex. So even the players of IHC are not looking so very good as Zoll is trying to make a quick escape. But the question is, will he be allowed? Because I don't think HVDC is going to let him pass by so easily. But looks like he has made it to the safety. За хай одоо тийс Aira болон Sancher IHC Zio алаашаад налцсан байгаа. За ингээд full squad-аар шахаж ирлээ. Юу болоод байгаа юм? Skylets. Speaking of them, they're going with a very late rotation. Zio алаашаа татсаар. That's an interesting thing. How do they want to play this one out? I mean, still that little bit of fight for HVDC. Би бүр хизээж бити болоосаа гэж яг сая ярьж дуусаачгүй байсан сэдв яг одоо ингээд хэлчлээ. За спортоос ямар ч Zio Demon-оор үлдсэн. Demon Vibes Explosion damage knockdown хийжлээ. Oh my gosh, спортоос Zio ганцаар саалаа үлдэж байна. 12 тимийн 40 тоглогчтой яг энэ хөө Fairy Pirate-ийн гүүрэн зооны центр ядж байгаа татсан. 50-50 between these two islands. The teams cannot figure out where to drop in, where to rotate.
And that's the T2K advantage that the other 7th teams who element have a good position inside the zone are Skyline-ийн taking. тоглолтод оролцоод бүтэн скотод явсан хэвээр Look at the position of 4MV and Stalwarts. Stalwarts on the military base island, 4MV on the наа нэг bridge. жалгад давны нэг юм If the circle goes into south, but эцгийн no, that's not хүмүүжүүлгөө gonna жалгад happen. давны нэг амьдрал It's on the нь main island, and now доод Stalwarts, нэг they have to тийм rotate, but 52, Jalla, the шалны хүмүүсийн гэж би ч confirmation тоох on to ойлоод rig of бодож шээ. T2K, and T2K, they are still in the blue, and 52 esports, they are going to gatekeep them. 50-аас бодсон эндээс тренд килийг суглаад чанаад өгнө гэж байх болоо да. Блусаныхаа гадна талаар бүр rotation хийж үргэлжлүүлээд явж байгаа T2K. Үнэндээ амьд үлдэх гэж survival те. Амиа тавьж байгаа баг бол T2K мөнөөс өмнө штэ. Too aggressive, I'll say. Example out there in the open. За ядаж дий дотор чинь чанаад авчмаар чаада XM метр гой нээж хидсэндээ өгнө. Нээдэнд октаунтай болцсон зүүштэй 50 спорт. So they were like, yeah, we have that insurance policy. That need is our insurance policy. So it will be able to get another frag. За XM метр ямар ч байсан дуусгасан байдаг юм аа 50 спорт. Now that's what I like about the team. T2-гийн эсвэртлийн кампаунд нэр позишнтэй очсон байгаа юм байна. Yes, 38 teams still inside the lobby, 38 players, 12 teams still inside the lobby. High voltage DC, one side we have Raw Esports, and right in front we 7 have элемент IC 7 спортын elements тамирчин inside the Зял compound дөрөөр trying to ирлээ дээ. silence them. They also want to hold that very compound in the circle. Grenades being flung over to get some sort of intel and information. But Хүмүүнийг хүсээгөө тоглолтод. За 7 элементийн наалтаа high ground-аас high voltage DC-д анхаарлаа хандуулж байлтнаа л гэж найдал бэж да. finally in the mini map we can see Skylights also making it inside the Хүмүүс circle. л угнаа хангалттай цөөрцсөн байгаа. Looking at the position of the team, Fritz, which team you think is going to get chicken dinner? Because I think Raw Esports, they stand a very good chance. Yeah, I mean, right now it's literally anyone's game. Because look at the zone, still on the bridge area. I don't know if 4MV is expecting Stalwart to be behind them. That's a Эцсийн really мөч big хүртэл question I have, гяндан because штэ 4MV өөр are, яад юм бэ? separated. Two players on the bridge, one player up on top in that God squad house, one player on the right hand side. So you have that 4-player split that is still going on. But then how does it help you? That's my biggest question. If the push comes in, you'll be isolated from each other. You will be at a risk of losing players. So all these questions are yet to be asked. In the meanwhile, T2K T2K болон 50-ийн зөрөөд байцаар Valorant knockout гэсэн Love Jenner Jalal but now гадналтаа Valorant revive хийчихье гэж байгаа юм байна. За Jenner-ээр нэгүнэд явчих магадгүй хоёр талаач за харин тийм хийж дуусаад Valorant-аас Jalal нокорсон. Jane will be able to put Valu to rest and Jallad. Хажуудлаас нь Chota спрей өгж хатан Chota QB дуусчлаа хай болж DC 3 нэшнтэй 12 дор унсан. 11 тимийн 32 тамирчин үлдчихэж байгаа. Trend киллээс Love болон Jenner үлдсэн. Skylight зах унаагүй. 7 element унаагүй. And Shane having a good compound. The next circle shift is again favoring the players of Skylights. At the same time, Eganix I8 and Raw Esports might look for a potential dominant control from the northern front, where T2K also trying to traverse from the northern side, if I'm not wrong. Now 52 Hassan, he's one lucky guy because he can hide in those compounds of Ferry Pier as the lone За survivor, 7 but right now, element-ийн rotation 7P Veros-аас also trying гараад to move inside a little Колонкас bit, but Reggie side was зөрөөд not even явсан. За aware уртлын that цэнгэр 7 компаундын element өчмөрөгч passed нь by Vibe Stock Standard нөрсөдөр knockout them. өгч байна. TME finds a knock onto Nirzet, and now the Scarlet fight full is squad-аар even явсаар waiting ёо. for everyone Ингээд нэг was full waiting squad-аар for хадгалсан is тоглолт pulled up. хийчихгүй. 7 element Allianыг хэр 1-8 Fada гунагсан. Дахиад Defy-ыг сутгсан. За зөвдөө зөв баг энэ нь зөв ч юм уу та. Хоёр талчиг ямар ч байсан дуусгаад шинжтэй болоод авлаа 1-8. Цаалгаагүй болоод T24 үлдсэн 7 element-с. Even before that, Ozone was like, yeah, well, I'll do the job for you, my guy. You don't have to worry about it. And Goku, T24, these are the only two players from 7th element to survive. Stalwart are 11 taking team that long way, 29 that тоглогчтой long тоглолт явж байгаа. rotation, using the water to get inside the zone. Ruthless A risky aggressive decision Warriors-ын задлаас might just DRS pay off gaming-тэй because I think тулахаар 7th ойрхон орж element ирсэн байна. will За be яг that саяны they'll have to ground counter. дээр It's just a couple of Колонго members, so задлаа it should ground not дээр be a гараад big ирсэн problem. тулж байгаа юм байна. But it's going to be a problem for Sky. And Gyante Skylight-ийн хардаа being гяндайцсан тэр impatient зааны to reveal центрт. his position. This grenade can stop the players of Raw Esports as they are trying to reposition. They are not Яг нэг engaging Fada directly Regicide in the Russian fight. дээр нэтер knockdown өгөж DRS Fala on the other Regicide side, we have зөөлөг Regicide, дуусгазаа. Eganix I8 where Regicide they have lost on to few players.
And again, XI8 looking very strong. Дээрээс Ruthless Aggression-ээр артлацаа нэгсэнгүй юм ч гэсэн зүгээр явуулчих байгаа юм байна. Raw esports are looking for Яг some 8-аас different UZM болон positions. Falak нар үлдсэн 6 линч поинттайгаар Rich Side-тай тулж байгаа. Russia нэг Vas бариас суусан. За одоо UZM-ээс дахиад нэт орно. Points already being made by the players of XI8. Дахиад дотор талаас Vaz going for the rescue mission. This is the moment when the players of XI8 can charge in. Oh. Эй, за Rich Side рүүлнэшн дээр 11 дээр дуслаа. 10 тимийн 26. They'll just do the job with the nades. So Falak will be able to just entirely eliminate that squad. Aegon XI8 with just 2-1 dishing out heavy damage. Already 9 defeat points to their name. They're saying, yeah, of course we cannot be the hashtag one team after the performance we had on the final day. But let's go out with a bang. Let's get as many points as possible in this final game of the day. За одоо л яг яг 88-2 тамирчин зоны центр дээр байгаа. DRS Gaming IT Ziol-аас нэлээд уг нь салж явсан хойд бүсээсээ high ground-оор дамжаад орж ирэхгүй юм бах та. IT Ziol тал руугаа тийгээд явж байгаа юм. Vibes Esport рүүлнэшн point-тойгоор за гүрний цэнхэр кемпиг эзэлсэн Star-ын тамирчид сэлсээр хагаад 7 element Goku bot болон T24 лөө гарч ирэх юм байна. 7 element-ийг эндээс Star-ынхаа одоо чанаж өгөх хэрэгтэй. They are going to find 4 free finish points. So that's easy. 4 free finish points could be a thing. But Stalwart, you cannot ever count them out. I mean, they will have some sort of cover while trying to... яа, инфог нь авцсан байж тээ Goku bot. Goku bot-ыг IC нурсан тэнэгтэй дагараад дурака. Айл эзний хүмүүст нь ирсэн баг чинь. And as soon as you launch that nade, you're just giving away your position to the remaining players of Team Stalwart Esports. So they should not have a lot of problem. Getting inside the zone is going to be a challenge for the side of Team Stalwart is what I think. Because you will have the players of Team IC-гаас гоё нэт орж ирнэ. down upon you. Смоколж жагаад хүмүүс нааш ирэг рүү гарах юм байна. Perfect thing done by IC. He knew there was a player inside that barn house. Тэгэлгүй байт юм аа, энд тоглож байгааг мэдсэн шүү дээ IC. Энд тоглож байгааг мэдсэн байна IC-гнаас. Мэдлгүй байхад мэдчихэж л угаасаа. Not having any sort of vision, not having any intel. On the other side, we have DRS, complete northern control. Ruthless Aggression Probin, DRS Killer White, the knockout гэсэн Killer White-ийг Probin гүйцэж байна. DRS left with only 2 players as Killer White has been dealt with. Тижүүгээ лаа knockout Jane Hassan. Яа, Hassan Jane-ийг дуусгачихгүй 50 spot 2 elimination дарав дээр. Love the Jane revive хийх хэрэгтэй болсон тоглолтод хоёулаа үлдчихлээ шүү. Skylets гэдэг баг бүр noise cancel-тай нам тэнд хийдэж байгааг харж байгаа. Cheeky идэн л гэж бодож байгаа х та. Skylet cheeky идэх юм бол яа 167 оноо моноо гэж солиорол явхан дээр дээрээс elimination point нэмэгдвэл одоо тэгэл Skylets-ийг унгамаар байдаг. Яаж унах вэ гэдэг чинь үнэхээр хэцүү байна. 4MV on the other hand, all 4 players still surviving. Now if they do not get a big chicken, at least with 10-15 frags, they can say goodbye to their 70-ийн унах хэрэгтэй. And Stalwart still surviving will T2-гээ унах хэрэгтэй. Every other frag, every other second that Stalwart survive. 4MV, they will have to do double the job, double the duty. Дээрээс гэнтэй IC-ийг гүйцээсэн ой. IC-с бат хоёр elimination-д стер унж байна. Aegon XI8 now being pushed in upon by the players of Team 4MV. Let's see this time around if they toss some good nades onto their opponents. One of them just bounced back into his own compound. Fala, be careful a little bit, my boy. Another one being tossed onto east. No damage done. 7-15 оноо. Team Aegon XI8 still sitting. Ядар 7 element унаад. Oh yes, they are. They're not idle. They're just holding on to the position as Uzmuk is trying to grenades where 4MV again XI8 are battling it out on the southern eastern side. T24 OP of 7E still outside the safe zone. Гэтэ алаг оноо л харна штэ. Одоо бол 7 element-ийн хоёр тоглож унаад дуусах хэрэгтэй байгаа. Тэр Vera-сан дээр хоёр тоглож дараа нь Skylets-ийн унах хэрэгтэй байгаа. TDK-ийн хоёр тоглож унах хэрэгтэй байна. Vibes Esport Aegon 8-тай UZM Falak нартай бүтэн сквадаар байлж байгаа. Coming in from the side of Falak can take Apex down and no. Apex survives this one. Моторсон гэж бодохгүй байна. Болов. Is not finding any sort of connection. Falak-тай knockdown явуулах байх уу? UMB again reigns supreme. And Vibes in that elimination point. And Apex along with 4MV survives with 5 defeat points and now they have the entire control of this compound. But still we have one player remaining from the side of Aegon XI8.
За сүүлийн саада толож явж байгаа. 7 element versus нааша гаж тойрт орцсон явж байгаа юм. Standard action TTK loader knockout-ыг өгсөн зүв байна. Одоо Jenny дуусгаад TTK мултрна. За Эг98 дууссан 7 тимээ 20. Standard дахиад одоо тэр лавын нөгөөд Jenny унгамаар байна. Ноко барьж байгаа Standard тэндээс ямар ч байсан дуусгана итгэлтэй байгаа шүү. TTK дуусгах хэрэгтэй. Хүнээ барьж чадаагүй байгаа. Jenny уулаа. За лав дуусан Jenny ганцаараа хоолоо үлдсэн. Jane still surviving somehow. Team. TTK goodbye. Дөрөв нation 150. Одоо Skylight бүти squatter явж байгаа. 7 element-ийн хоёр талж унах хэрэгтэй байгаа. Айцид боломж байгаа штэ байсаар байгаа. Одоо Skylight center full squad-ыг л чек хийдэж болохгүй. Skylight за чек идлээ гэхэд идлээч байсан 157 оноо elimination point олон байх ёсгүй байхгүй. Standard IC vibe system knockout өгсөн. 7 element-ийн T24-ыг дуусгамаар байна штэ. Тэндний саада талж байгаа. Skylight-ыг олон elimination point-гүйгээр чек хийдэх хэрэгтэй. Чек хийдэж байж болно. Гэтэл elimination point нь 10-аас дээш гарах ёсгүй байх хэрэгтэй маа. Nursed vibes Apex-ыг knockdown хийсэн. 4MV. This is a very tricky one for them, but Stalwart still having the entire circle. Хамгийн сүүлд vibes болон Standard үлдэж ирж юм шиг зүйл намрын PMPL champion би гал төсөл олон даа гинэ. Наа тэрч би үнэхээр анхаарлаа хандуулах байгаахгүй бро. Би энд нэг дэлхийн оруулаа нэг 3 баг нэмж явуулчих гал бодлын хүч ашиглаад гэж байна. Хацээ спорт үнэхээр амарснаа зомж. Яагтвэл би оноог нэнд бичсэн байгаа шүү дээ. 170 оноотой болж байгаа. 755-аас team that will not relent. They will try to get that frag confirmation and it is very risky to go and get that revival on the East. Even Skylight-ын нэг ч тоглолтод оролцоогүй нэг ч elimination point байгаах гэж би бодож байна. Tried to connect it onto dog. Little bit damage has been also dealt, but the knock is still not there. The zone slowly and steadily closing in, and 4MV yet to make their way inside the zone. They're trying. And Stalwarts are trying to stop. Ийстэг мөргөж орж ирээд Apex барахаар оролцсон. Top knockout Baron-оос зөрөөд явсан. Apex ийстэг ямар ч байсан дараад авч байгаа. Нээд орж ирээд дууссан. Нүрсдийн нээд өнөдр яана гэдэг амлаа. За тэгээд IC шахаж Apex-ийг дуусглаа. 6 тим 16 доллартай явж байгаа. IC дээр knockout-ыг Vibes Baron өгсөн. Докиг алтаа гарч барих юм байна. Standard School бүл Scotter явж байгаа байна. Skylight-тай үзмээр байна. Skylight-ийг чек хийдэж болохгүй байгаа штэ. Skylight-ийн камер шилжихгүй маа. Blue Zone ирсэн. Standard-ын бүл Scotter Skylight-ийг нухаж чекийн идэж гарч ирэх хэрэгтэй бүр. 2-р second position-ы оноо ердөө 6 point байдаг. But that not being the case, Stalwart will also be back with the complete squad of 4 players surviving. Now 4MV will again try to take some shots onto Stalwart. Baron has already 17-нд тоглож байгаа T24-т цаадал. It will just be a big death sentence. It will be. But still 4MV, 2 players still fighting it out, still trying their level best. T24 OP has also made it inside the safety of the circle without getting noticed by Stalwarts. One hell lucky guy. But on the other side, Raw Action дээр knockdown ruthless aggressive warriors-таас явчих юм. Raw official Skylight энтертэйгээ байлдаач. Skylight Raw-ийн артлаас орж ирээч тэр ёо Skylight та нар харж байна тэр гянда газааны цахад байгаад байгаа юм. Үнэндээ монголчууд идэр шиг байлдгүй нэрээ даваа тал юм да. Монголчууд идэр шиг ингээд гяндагаал тэ зоон цахлаал ингээд үхгээл хин нэгнээс шээгээл ингээд байж идгүн. Онцлог юм да үнэндээ. Акшн чичрээ дуусгаж байна. Skylight хан диараас гянт драад ирсэн. Уртаас нь сутагтаа дөгөөч Нимагс no free сутагтаа төгөлдөө бро. Диараас нь одоо сутагтааш Нима дээр нокаут явцсан. Squad elimination. Нима дууссан. No free унтсан уу? They should have lost none. 6 тим 13. Should also get that revival and then the Мис боо ганцраас хоолоо орж ирлээ. За IC спорт явна итгэж байгаа штэ. IC Vibes доогт нокаут өгсөн. Skylight-аас Мис боо ганцаар rotation нэгэ доош орлоо. And just get completely shot down.
They have been dealt IC Burn тусч 5 спорт зугаалсан шин дөрөвдөө Skydance бис бола дуусан GG. of Skylar's game. Дөрөв тим 9 тоглогч. They have been dealt with. Тэг elimination point-тай Skydance баяртай. 7 element одоо чи дуусаад чи идсэн чи чиний анаа хөрөхгүйгээр боллоо. Still in the hands of Sky. Where Gyante and Delta with those vehicles are Тийм чи идчихгүй байлгүй дээ T24. Чи идэхэд 165 болно. 5 elimination point-тэй явж явах юм шиг дээ 7 element. Хэдий elimination тэвэ. Gyante унцлаа энэ наан. Will finally fall to T24's is Сталор 7 element-ийг дуусгах дээр дараа зүүн лай граундаар гарч байгаа тоглогчийг. Дээрээс угаална шин 4 дээр 3 тимийн 7. 7 element-ийн дээр тоглож чигээр тэрийг л чигээд. За дээлээс нь but that won't help them a lot. Now it is Wow, Stallard хоёр хоорондоо байдаг. 7 element-ийн дээр соолог хараад зааны цахаас. It's only IC. Тэрийг л IC харчмаар And штэ. he is trying to make sure that Roy supposed do not get that advantage or a good point onto the players down below. And the last remaining player will be За зоонда шахуулаад goodbye болооч бро. Really tricky thing for the players of Team Stalwart is supposed to deal with. But I think they've already secured the championship. So they can chill about it, and even if they do not get the chicken, they should not be worried about that. Энэ хараа T24. Одоо IC нэгээ жинхэнэ гаргахгүй байлгүй дээ. Fight till the very last moment because Хэдий elimination-тэй байсан бай харсан уу? 7 T24-ийг. They won the chicken dinner in the last game as well. The way Stalwarts are fighting, but even the players of Raw T24-ийг за Raw Sky аашаа гарч байгаа юм байна. Зин хүмүүс зоондоо жиж болно тодорхой. За санаа амарлаа. Fritz because last season they were right at the bottom on the 16th spot, but this time they're зоондоо шахуулж уушаа. Гүүж гарч ирдэг юм бол тэгэл хин хинийх нь хоол боллоо шүү дээ. Progress in terms of the gameplay, they have shown so much improvement, and I think on day number 2 they were right at the top of the leaderboard. So definitely Quadra check идэх юм шийдэ. Дөрвөн check аа. Pakistan region. Аврах гэдгийг бүр амар баталж харуулах юм шүү дээ. But look at the position of Malik. Юу нэг харуулах хэрэгтэй шүү дээ. Яа тийм чадж байгаа дарга байхгүй шүү дээ. Бронуда T24 баяртай. Гэртээ хараач. За. Бүх юм санснаар болсон. Бид өхөн PUBG Mobile Global Championship Stalwart Vibes NB IC-сэн дөрвөн багийг харахаар боллоо доо. Now the zone will close in the next 10 seconds, and you'll get that rough idea that the players of Team Stalwart. The reaction давуулгаалаа эсвэл comment биччихье. The center of the zone. Yes, maybe you will lose IC early on, but then the other players will also have to make a move. Next 10 seconds for both these teams to make a decision. Do they force IC inside the zone? Malik top шахаад орсон. Provide that cover fire. Top нээдэг атгсан байгаа. Tops has a nade. Will it get value? Nirzed also has a nade. They really want Нүрсэ та хоёр хоёулаа нээд атгсан байна. Waiting for the players of Team Roy is supposed to make a move. Now the zone will start to close in. Nirzed with a nade won't be able to find anything. Malik Probably nice the knockout өгч байгаа юм байна. Backside дээр. And now suddenly it's a 3v2 with the advantage working in the favor of Team Гайн шоу навтар. Oh, certainly it is working in their favor because they have the Probably nice гүцээсэн 3-2 үйл явж байгаа. Top knockout ирсэн. За нүрстэй гурлаж ирчихлээ. Robin Chicken байна. Гэхдээ идээд яах вэ тиймстэй. Баяря гард нэ шараа уталцъя. Гоё монголчууд агшаа чадчих штэ гэж юм. Хизээж итгэл найдвараа алдаж үзээгүй та нараасаа монголчууд чинь үргэлж итгэж найдаж ард чинь дэмжсээр ирсэн байдгийм аа заласаа. Yeah, the damage, although I'd say is of least concern over here. Great attempt. Look, I'm sure Ranking $7 өгнөрөө official. Roy supposed the journey that they had from SA region almost just missed the tournament, missed winning that tournament by a few points. 4MB getting in a little bit ahead of them in the final day. Уртамсаа аваад өгөх нь харин тийм ээ. Game after game. And even the final game, if they played it a little bit better, I think they could have been the champions. But this time around, not the exact same showing in this SAC tournament. They played good, yes. They had good moments, yes. But at the end of the day, yes, they will be able to get the chicken in the final game of Erangel, but will be placed on that 7th spot in the overall standings. You know, Fritz, last season Raw Esports, they didn't even qualify for the SAC championship. Yeah. And yes, some roster changes are there definitely, but
they have definitely improved their gameplay, and this season they are coming on the 7th spot. Big achievement to showcase how strong this team is, and I'm very sure in the next fall season, maybe in the next spring season, Raw Esports can definitely claim Алгаад to ашиг be таснаас one of гоё the гинэ. strong competition Эг or най нам contender хамаагүй for шүү дээ. the championship title. Yeah, well, that's true. Raw Esports improvement is definitely there. This team Эг най has ч угаасаа өөртөө явж shown байгаа the баг sort of байхгүй юу? caliber Угаасаа энэ that they тоглолтны have, хідэд орох нь and хамаагүй угаасаа will be л a явж team to явчихж talk байгаа about байхгүй. in the spring season. I mean, it will be an interesting thing. But now, guys, is the time when we crown the PMPL. За, стартын тавьжтай халуун баяр хүргье. Үнэхээр гоё юм аа сталорт. Авраг гэдгээ дахин батлан харуулж чадчихна сталорт. Баяр хүргье залуус. Delivery was needed. And Stalwart Esports was Угаасаа present дэлхийн аврагыг all явах the их оноогоор way цуглуулад all авцсан the байсан баг. way Дээрээс нь the Southeast APL Championship-ын Grand Final-ийн авраг буюу 26,000 аймаг долларын эзэд олж байгаа сталортын тавьжтгаал Of the PMPL гал ээжтэй баяр хүргье залуустаа. a fantastic gameplay coming from their side today. Got 3 chicken dinners, so many points, and this time again they come on the 2nd spot. This could have been a 4th chicken dinner for them, but that was denied by Raw. But fantastic game. These lads have been sticking together since a very long time. The perfect synergy is there. Everything is working for them, and I'm very sure in the PMGC they're also going to make their country and their region proud. Well, for sure, man. PMGC is where these teams have to be looked out for. Great job done by the Stalwart guys. Again, we talk about Mongolian domination. It is what we got. But this time around, as you said, Shadow, I mean, we did see competition from the Pakistani region. We did see competition from the Nepali region. It was a close call. Yeah. The final day is again where the Mongolians were just completely all over the place. They were just getting chickens after chickens, getting those consistent games again and again. And that's how Stalwart Esports are on top. Vibes эг найнан зайлаад NB IC 7 элемент гинэ. За одоо бас It was amongst the Vibes NB IC sport болон 7 элемент ийхүү дэлхийн аврал руу явах юм байна. a 4MB with just one chicken. Vibes NB болон IC спортын тамирчид халуун баяр хүргье. Та нар чадсан шатлаа бахархаж байна. Дэлхийн аврал дээр харахад үлдлээ. With 177 points, this team also really impressed so many people out there. But Хайвалтаж DC болон байн харамсалтай боловч бусад дөрвөн баг пенжд оролцох авсан маш том амжилтын баяр хүргье залуусаа гэсэн байна. On 5th with 170 points. But let's have a look on the page 2 that which teams are there who really needs to amp up their aggression and need to focus Хайвалтаж on the DC position 11 points дээр like Mavtex Hyper 14 дээр Esports тоглолтод тусгаж байгаа on юм the байна. 13th with 85 points. 52 Esports. This team has a lot of caliber along with Reggie side. За тэгээд энэхүү PUBG Mobile See them on the first Pro place, but League-ийн they are намрын Fritz, they were on the top. Southeast Championship-ийн Grand Final-ийн 3 Now дөрөв they're тэмцээн дээр sitting on the надтай 10th хамт with 135 касттай хамт байсан бүх үзэгчтэй. Yeah, I mean, Хамгийн yeah, they- үнэн ч I үзэгчтэй say тий. heavily rely Тав on the фэнүүдтэй position points. They байнгын heavily үзэгчтэй rely намайг in terms of дэмждэг, надад getting the урам chicken зориг dinner. өгдөг та нартай маш This time баярлалаа. around, they were not Олон able олон to дэндэж get the нэглэлийг job илгээсэн done талархаж because they байна. are the ones who represented За тэгээд their Championship-ийн region in the MVP-гэр previous Stalwart time around. топ. Although the game style, the way they approach Тэгээд certain хамтдаа maps байж is надтай something that I'd санал like to бодлоо see them солилцож change. And then maybe энэхүү тэмцээнүүдийг they can хамтдаа be үзэж another дууссан feel танарт good маш player баярлалаа. from Олон олон the, шеэрийг хийж I өгсөн say зас the талархаж Nepali байна. region. Олон олон But фоллоу the дарсан MVP баярлалаа. of the entire tournament, man, Tobbs. He never fails to Тэгээд, impress. Even in the энэ South хүрээд Asia лайвстримаа region, өндөрлүүлж I байна. mean, Tobbs was always there in the Ямар ч байсан contention. Sometimes there бодож was санаж contention исэн with дотроо Dofia, the other залбирч time исэн there was хүсч Roy исэн Esports who were юмнууд яг contending against him. сая But this guy, тааллаар the боллоо. consistency Гэхдээ that he жаахан plays is just бас нэг insane. сая эрт унаад Yes, энэ төр definitely. He's нөгөө one хэд of нь the хөлсгөдөр яваад байгаа. consistent Жохон lad сэтгэл dog, өндөр байсан боловч on the second тоглолт spot бол яг with 38 хүснээр frags минь to his болоод name, дууслаа. but a Тэгээд lot of damage that энэ жилийн he дэлхийн was аварга бол dishing үнэхээр out. сонирхолтой Pull болсон up from тодорхойлж side of байна. Phoenix Бид Sayed, бүхэн this guy энэхүү impressed дэлхийн аварт so Монгол much. сэтгэлж I think дөрвөн he баг has got тамирч the оролцохыг highest харахны finishes, if I'm not wrong. Yes, he has got the сонирхолтой highest болно, finishes. гайхалтай болно. Тэгээд Little less хамтдаа байсан damage, but баярлалаа. the finish points Амралтын are өдрөө there. ISC God айхтаа bless this өнгөрөөсөнд guy. баярлж байна. Since Тэгээд it was, маргаашийн it was ажлын the эхний time of өдөрт old нь та season, бүхнийхээ this guy has ажил been өсөлт өндөр impressing амжилт everyone, хүсье and өрөөе. this time with Бүгдээрээ 38 сайхан frags амарцгаараа is кастер already мөн зөөлөө making it баярлалаа into баяртай the манайхан баяртай. MVPs list.